O te ofolofa ma whaatalo whātui le tunu le tai au, ma lor folau manuia, o le waunanga ma le tautua le nei le siufonga o le lau mua a matalia le nei aso tatu i le asonga fua o le aso whao au kusolu a whelua fulu ma le lima. Ai alo mai lo le tātou sānu ngā loto le tai o nei o le ataita ia le sunga le tausi mata ngā luenga, Reverend Fetu Wau Uputaua, mai le kāresia me tutisi Sāmoa nanai. E usi mai lo le whaafonga. O folofa mpatalo fatu Sāmoa le atunu pele. Nei tae me nei asfo le ang le leo le tua o whaaso ai so tui fuamu tatu malos. Wa folni aso yona aso yona fe au mo na ngaluan. Maia se o tatu tapu ai atu lo tatu o tua. Le atu ia o tau le lei. A wai lei oia e whaavau lawa luna alof. Se o tatu talo. Le li ielo mātou o tua. O le ang tonu wai nei tae au le tāpua inga lo watunu. O la ulawa i ato oi le anganga ma le whaaloat. Fio maia, ma aftaina le nei tāpua inga ma le nei sauninga. Tapsa i nai fo i nei tae au ma le nei asfo. Ina ia malutia lawa le soifua ma lo mātou wola. Ia au ang le lei oi lo mātou te maa. Fa ia i nei tāpua inga i le anganga ma le whaamaon. Lo suafa Yesu Keriso o mātou talo tuai nei. Amen. Se o tātou tāpua i atu le tua i le vi inga o saunia. ke whaitawina nei upo mai le whiongpa ia le atua. Mo mai le whenga whau tusia kolose. I le matau po e tolu. Whaitawina mai le whai pos fulman walu. Se ia wha umane nei le soni. A whonga maia ia whiongpa ia alo tātou atua. O tau whawhine. I au tau susta i atu ia au tau lava tane pe ona tau i le ali. O tau tane,
I o tau alofa atu ia o tau ava. Au fo nei fa ono ia te latou. O tau le whanau. I o tau whalongo i o tau mātua i mea uma. An wā o le mea maalia lea i leli. O tau tamā, au nei whaita ia o tau whanau. I nei whapalapala i latou. O tau polonga, i o tau whalongo i mea uma i o tau matai i lalitina. Au nei whatanga au ona. Whapei oe whawhiawhia i tangata. Ai a whaia mare loto whamauna. O loo mātita u le atua. O mea umalawa tau te whaia. I a whaia mare loto. Pese i ua whaia i leli. Ai le o tangata. Au 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 tau loa. E maua e o tau mai leli i o le taui. O le tofi lea. Au au ona o tau i leli i o keriso. O lea amio le tonu. E maua e ia le taui o lana amio le tonu. E le whailunga ina fo i se tas. Amnia mai le atua i le paitawina lana whiong pa ia. Ia tu mau i a te ia lona vi inga nei se o le whamau. O ni nei mawhauwhonga whalea nganga. Ta pina i nai fo i nei tae au i ona whi au maalo anu ngaluang. Mau mai lawa le tusi sa paitawina. I whiri ai li fo i upo e luas fo mare tolu. Whapea lona whaitawina. O mea umalawa tau te whaia. Ia whaia mare loto. Pese i ua whaia i leli. Ai leo tangata. Ai whai maile au tū whiriwhiria o le neita e au. Mare tu whaitau aso. E vi ia leli i leola whi nau i mere lei. O ni upu apoa i la apostolo. E utangi ai le fina wina o se nofo le lei o se loto i fale ai. E pei o le vā, o le ava i lana tane, wha pia fo i le tane i lana ava. E pei fo i o whanau i mātua, o mātua fo i le vā ma whanau. O le polonga i lona matai, o le matai fo i lana polonga. O lona winga, ia whaia amea uma i le loto. I le iloa o na whitau siai. Pese i ua whaia o no le atua. Ai leo le tangata pe o na tae ua i le autu, i le matua. Mana tua fo i o le tūsinga le apostolo o le muli atuai le whiau. E sanga o ina ai le kale sia i taanga i te tau ai. A whaia ma le loto. E whaia fo i ma le mautinoa. O mea sili ia e fia sila i ai le atua. Ai aua foi nei ngalo. O le whaia foi ma le loto. E iai whaatasi mo lona tau i le lei. Ina ia leo le tangata. Ai a whai ma taulanga, whai ma vi inga o le atua. O le walunga leo le whiau tau moli. Ia le ngata i le tangata. Ai a silisili ai le manatu i le atua o le afua ai lo tātou wola. Ma futa whaatasi ai o na o le tala le lei. Peo na whai mai ai, a wāua o tau iloa, e maua o tau le taui mai leli, o le tofi lea. O le angata o ni manuia o le tangata, ina ua whai ma le loto, ai ua whai fo i ma ai e whai tau ane ai tā ua o le tau longolong. E manatu fo i, o se tā ua lea, masi wha manatu o le nei aso. Ina o tātou iai le ala usu i ngā luenga o maasani ai le soifua ngā lulue. A o le whaamanatu e whai a ma le loto. E iai whaatasi ma le whaamaoni. Lona winga a whaamaoni fo. E iai whaatasi mo na tūlanga si tia. So se mea le lei a e whai a. E iai lona tau i le lei. A le tau i le lei a fua i manuia o le atua. Mo mianga fo ia o le apostolo i le kalesia i kolosi. Ia i loa ma whaia mea uma i le fitausia. Fitausia i le alofa. Fitausia i le whaamao. O na whai leo i tātou mo moli mau o na manuia. Ina wai le whaia o na le tangata.
ai wa e fai ao lo no ai ai le atua ma lo na fina ngalo pa ia Sāmoa ai whamanuia mai le atua I lau whaafonga mai e whapena ta pena ina ai le soifua ngā lue ma lo tātou wala au au ina ia le fai o le tangata a o le atua ma lana silfanga I le soifua ma lo tātou wala ngā lue ai si o tātou stalo Neli ie no mātou tama moni ma wha maoni au a whionga pa ia pe ona whaitauina mātou la ngaina. Moni ma wha ilo ailo whina ngalo nei tae au. Tae au fau, tae au manuia, tae au wei whau popo. Whaitaunga o aso le soifua ma le olo Sāmoa ma o tangata. Whaftai tele lo alofa ma lo wang le lei. Au au mwhai o le mātou wala whai mai ma tau o pa ia ma o mamalu. E whai ma taulanga e whaafitai e ai o mātou loto mo vi atu ai atu oelo mātou o tua e totas. Sanga wha manui nai pēa le suafa mamalu o oelo mātou tama. Mātou whaafitai sa tā otolo watu nuu mo tangata e li pōpong sāu ma la mou mali atu. Sa mātou yoe sa ele tu la fo ina I mātou yo au ang le lei. Nei o mātou wala whai mai ai. Ai foi o mawhai o na whalongolongo ma tāpua I whaatasi mai e ala nei tāpua I. Le ia o mātou loto ia e vi ai ia te oelo o mātou o tua. Whaafitai tele lo wangi nei pe na mātou iai foi le aso na nafi o malu tāpua I. Whamana tuina foi lo tino mo lo toto o whaarutanga le alofa tūnoa. O umana e saunia ma e tāpena ina ai o na le alofa I le mawai leo oelo o mātou tama. Ia te mātou o lau lava whanau. Le li ielo mātou o tua, ia foi matu mau ia atu oelo lava vi inga. Mātou whamaungalo lava, ia whamangalo Sāmoa mautangata. Whamangalo foi so mātou watu mutofi malangasi a malo. Mwese foi tāpenanga ma fōwhaunga. Ala le whai ngā pālota ma whai ngā whiriwhilinga foi o nei tausanga. Leli ia una oe tonu ma tau le ai fuafuanga mo na wha moe ngā un. Ina ia mātou whalolongo lava I lo wha tonu mai. Ia ai leo le tangata mo sona loto. Ia leli ia lo mātou tama. O ai o fia maua lau soani ia anga le lei atu. Ia o maa whatia mai o tinga ina mai o mo mia oe lo mātou o tua. Ia lave ina ma apa tiai le au wha malo lo oelo mātou tama. O I foi o ala whai loi mata malingi nei tai au. Wha maise ma wha maa whana ina lo ngā. Wha manuia Sāmoa mo tangata. Maise wha mai te pesi pe o nā wha ina I wha nau le ni ia I la mātou mai tau ma wha longolong. O nā oe lama e malutia ai le ola o nei o mātou wha nau. Au e tu la fo ina I lau tau singa le ia lave ina lava mo fai lolo o lofo le ma vai le mo Sāmoa mo tangata alu male mana la fol pe na la ina I le fata faita ulanga ma le fata faita ulanga I le aso na ina I matu tau fai ngona I lo le winga lo feta lai mai mo I matu ai as fasi sidi nai pele vi inga le swafa ma malu oelo matu tua ia fa manuia nei aso lo matu li malu tia ina le soifua mo lo matu wola I le lausi fe au manga luang lunga o wala tele vave le ngai atu mo le toi foi mai fa nau foi a onga e maiselo no foi le malu o matu fa tato ma oelo matu tua e manuia I sio vaenga le matu talo le li ia e sila fia me umai fina ngalo mo matu fa mo fai ia lo fina ngalo e o lava I o matu loto ono lo lava sua fa Yesu Keriso le li mo matu fa o matu wole mo te talo o toi nei amen amen O whafonga le tunu I te tātou sānu ngā loto nei tai au, nā teita ia lea le sunga I le whawhenga Reverend Fetua Uputaua, po le sunga le tausi mata ngāluenga, mai le kālesia me tutisi Sāmoa I nai lo hat. Ia
mo le tuaile nganga o le whaftaitele lava whamalo ta pena le tai au whaftaitele mo le tātou saunga lotu ia o le talo lava le atunu ia ngale lei ma whamanui atu ia manuia fo le nei aso fuafuanga o le awhianga ia i whaftaitele lava o le taimi lea ua se furfitu minute u te elfitu whafonga le viinga le tua me le kalesia me tisa Sāmoa i nai ia a ipi i porirua o le ua whaulutela ina o naua fionga a mai alea nisi o tātou pese whaalanga nuu ta pena al porkalame o le atal taiao i le awhale fitu i le taiao nei talo whalava o le si ufonga neo laumua. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. e ma
ai mai le mama ia tea. Ila ua o tau nuku mai nei. Io le masani. Ua anga i mai o se tinge au le lei. Io le masani. E pia tala noa ia te au. Tananana. Ai o pia la pola e uo unipo. Io le masani. Io le masani e tananana tukurama o Samoana. Kai le lapa. Toagala e tani e. Io le masani. Ai awale ila komaya o ni tupe. Io le masani. Ele oa upo i o se vale. Vai a tupea a e toutari e. Io le masani. Io le masani e matananana tukurama o Samoana. Ole a ua saule toia i ta male pepa. Io le masani. Anga i mai e toia vatula u pepa. Io le masani. Ai le toia sau o se si le pepa. Ia. Taluai. Atonu ele lau sila pia tutu ina nei. Ita malola tanu nungo le bango vaya. O le le tangata o Robert Louis Stevenson. A bawa tupe tangata Pavelo Inzaga. Le Inzaga Bagalaba o atu le pale a kwa bai ki e batu. Ia, o le lea no pare na ilo na mata. Kai le rapa. O le alao le au tau pai atu. O te pese atu e pese le li na uloa. O le li tu stala Robert Louis Stevenson. Te iloga la vai o mai tangata le watu au watu. Te wapea au tau e batua se va. Yonder wild and starry sky, the brave and let me down. Glad did I need and glad did and I let me down without your.
Ata o le taia, siufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Moni ma whaftai upo le pese, le ngā whaftai le tua le tausinga maleola. Ia le ua tātou whilo i le neitai au fau le lofa malanga le reo le tua. Mā lolo soi fo manui, mā lolo fo lau, mā lolo sopo. Mā lolo tāpua i whaftai mō ngā luenga lau whengai me le turo. Ia le neitai au. Le ua matali le tautua le siufonga le lau mua. E fia la veo fo lofa atu mwhata lofa atu le neitai au fau wha mā lolo fo lau. Whaftai le whawhamai, whaftai le whasoa le tātou. Au nanga i lau i tū lau o whasara lau ngā whane ona pō. O te tali tonu sa manuia ia malolonga le whai unga le vai aso mtāpua inga sa halo i le tunu. I le nei u tātou ria le aso fōu whi au mga luenga masani e le ngata i le wa o ngā le whanau. Ia o amai le nai tū o le tunu, o amai le nai tū o le langi no e au mawai. Wellington nei le valo i le ofisa le vai tau langi le lei le tau le vai aso le nei. O ki tau le lei am fuafuanga o le alo tu iai. I le nei vai aso o amtalia le tātou fōraunga le masina o au kuso. Tatonu ia whaangalo ngā tāse tem a iulai o mea na tupu ai mulu i tau na whengai mai tātou ia o le tutailo tātou sa ai hao lavo na tātou fōlau ia le neu whapopo le li nei aso i lau soi fua mura wola o tātou whelo i rungu pēu. Ea whatalo whātu mau whalo whātu ma wha manu wia tulu nei aso le tāpo inga ngā tai leo ngā runga matiute fe malanga inga ma onga le whana umfuafuanga mona wale tātou tunu utalo whatalo whalava o le tautua le siufonga le mua. Toi lua sifuru vanu minuti o na tāne o le vanu. Pawi fianga amata o le tāe au na minuti o le whaafonga le tala o le tau. Whamanianga wa soifua mwhanga solo le porkala mese i tāle valu. Tātou tala fau o le nei aso. Good morning tāle whalava o le siufonga le lomua. Tala,
e ta'amila ia Sāmoa. Sāmoa, matawanga i le wawea oe. Tā lula ua ngofo whawale ia oe. Sāmoa, mawhea lua i le ana pe e pe tawi ai. Tā uma i le tawhamai o ata. Ta mo e ita i le anga i isa sa e. Petawi matanga tato e mo i anga i isi sipo. E ta ino i sia mea pa awa le walea wa e la mea tele i le lau lewa o tele kea. Ta mo e ita i le anga i isa sa e. Petawi matanga tato e mo i anga i isi sipo. E ta ino i sia mea pa awa le walea wa e la mea tele i le langu lewa o tele kea. O le tatou talo le tau e peona whaeroa mai le official vai tau le sous mai le whaafonga. Pe mai o le amatua langi le lei lawa le tau nei o atu lawa le stofi. O atu lawa le stofi le alangi le lei le tau le sfrei le lei e le valo anga. E le vai mamau le official vai tau e le swing o le tau. E lawa le tatonunga o le isi lua sfurfai tu lau luma e sui e fo le tau. Le lai mata konfie tau le lei a mga luenga I fafo. Kapiti manu tu whanganui Taranaki, Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, alei Taupo, unu unane no lau mua atu e langi le lei le tau I le so, Hawke's Bay e timu. Ea on na wha malu leo le tau le so Wairarapa. O le malu lua le eo lo whamawina amata mai le lua wha solo I lunga le valu, ea ma whanwhana se furutasi anga ia turunga furuma le lima. Au gilani le so matua langi le lei lava le tau. O le vava ele motu I saute le isi hawa wha le velave matua langi le lei lava le tau le motu I saute. O le malu lua le ea le whamawina to ese le tasi Queenstown to ese le tolu Invercargill. O oro iai ia Christchurch tasi ne le soni manu la tane iai. O le mawhanwhana o le ea ele motu I saute sfuru anga I lunga sfuru tolu. O le au telenga o le atunu nei aso e matua langi le lei le tele vaenga o le atunu. O nuula iei Napier, Hastings ma Gisborne. O le ati munga le aso le nei. O a pia he langi le lei le tau duas fulfitu lufua le ea vevela lufu le tolu le ea mawhanwhana. Le foringa mai o le malu le tau I Sāmoa le so ia I le nei vai taimi. O le angoto I fo le lai le so Wellington le toi luas fulu iwa minute le ono le fiafi. E oso a ele la tai au le luas fulu tolu minute te ele fitu le tai au a tai au. O le fua le ea malulu whamawina I Wellington e manutua o ia matele o fa solo I lunga le iwa ea mawhanwhana I sifuru male rua anga I sifuru male ono. O le tala o le tai Wellington pe le tai I le toi luas fultasi minute le fitu nei le tai au. La la pe le tai Wellington sua le tai I le tasi I le awa uli. O na toi pe le o le tai le te o le fitu I le fiafi. O pori rua ia pe le tai le te o le sifuru tasi le tai o nei sua le tai toi valu minute le ono I le fiafi. Ia o na toi pe le o le tai le tāton o le sifuru rua na nei. Talana o le tau ma le talo le tai ia manuia tele ia whiau mga luenga amata ia mfuafuanga le tātou tiro. Ia oi lava e lafo la tupe le nei aso ma lo lava reanga le lei tasi talani usila maula tupe Australia e valu iwa sene ma le tupe Amerika e limas furu valu sene I le so o le tala fiti I le ua tala alua iwa sene
O le tupe Sāmoa, tasi tala New Zealand mo tupe Sāmoa, tala 5 sene. Tala 5 sene ma le paangatonga tastesi ma le lua iwa le paangatonga i le asala nei. Tasi tala New Zealand mo tupe Sāmoa, tala 5 sene. Ya, malo lava, ya manuia tele oe, malo le anga lei na yo ainga, ya, alelei, tatou wavano wha mnianga wa soifua. Tu mo pere tatou imeli na aso whanau at Sāmoa Capital Radio.co.nz, ya manuia tele lo aso whanau, whapopo ile tuanisi tau sanga sa tele mo oe. O le tusi whaitau le solo, maua le li salamo se laus furu iwa wheupo e lufuru fitu. Io vai, o lo utofi lava oe, o fai atu o te tausi I au a fionga. Ya. O le foi tauna o le asol nei, pesi tau tinonga lai fai le li. Io vai, o lo utofi lava oe, o fai atu o te tausi I au a fionga. E aso o tau tinonga, amso foi se, tau tinonga fel tangata, I e tofu inal na tau tinonga. E le tua pea fai pe, e ilo ina pe fa mao, ni pe le fa mao, ni tau tinonga tangata. Mela lea, ia, fai te a stau tinonga, fai te ua tofo ai le moni. Io vai, o lo tofi lava oe, o fai atu, o te tausi I au a fionga. Salamo se lau sifuru iwa fai upo elima fitu, pesel nei wha manuia e ua a lo soifua, mai le tama o le tani wha.
se whanau. E ta mapa o ai e au, ua e mana ki mai ai lava. Ka au poposo matau sanga, e tamitanga lea o lo uanganga, wawha o i e tu rau i inga. Pau o lau te tala, kau ngā au i au te au. O lau lo mano whawa au lia lau o se whanau. Ia tala falava o semel whafonga, ma mai fo nei tala o mena tupu laulangi nei aso tele o tausanga mo vai i le aso wha o le masina le nei o au kuso. O le sol tausanga e tasi ono iwa tolu. O le aso le nei na ngao sia i le tangata le swafa ia Dom Perignon, le champagne. E leo tato lo champagne le wha o ngai. E wha manatu ai ia pe whangu foele le lulu, ia pese mono e wha pāma i whafoe, pe a malo se au, ia po alawa ni whainga whapena, o le sona whausi ai pe ngau sia i le tausanga e tasi iwa o, tasi ono iwa sifuru tolu, tasi ono iwa tolu. O le sol tausanga e tasi valu lima wha, na wha o ngai e le nuu leo ia pani le la, ia fai maona tanga vai. Na mafua ia sa wha o ngai nisi o waa ale malo falani. Ale malo Japani ia le fua lea ia ile atau le la. Ia ai o le senaturi e se funu ma le lua na amata wha o ngai e le vaenga le ta o le Samurai Warriors. Ia ta mo mo e malfua pa e tu se ile atau le la. Ia leu tato ilo ave mtanga vai Japani temine. O le sona na whaonga e tausanga tasi valu lima sifuru wha. O le sol tausanga e tasi iwa tasi wha, na oso wha ia e si a mani taimile o le taua mua lalulangi le ule o Belgium. O i nā loa la ia na oso wha ia i loa pe na tali atua i loa Mpeltania ia Japani, ia si a mani wha sa watu. O le tausanga e tasi iwa wha se furu mo le fitu, na wha avaya i le so, le tausanga le na le whaamisinonga mawalunga le nuu leo Japani. O le tausanga e tasi iwa luas fulu ma le tolu. E iai ia le awala leo se tano ila loo le motu i saute e valu tesi ma le 5 kilomita na mae ai le so le fausia le nuu leo o tira. Lea e koneti ai mafiso o ta iai le awala o na foafi le va o kreime au fumakala i estete na umala le so i le awala lea po le tano tausanga tasi iwa lua tolu i le e valu tesi ma le 5 kilomita le umi. I leu tato i nole fausia o ala ia i tele o tausanga mawai e wha o ngā i le maa losi o na i tangata. Whaftai nei o na po wa tele masini e fisosani e fausia i ala whape nei. O le sol tausanga e tasi iwa ono sifunu ma le 5. O le nuu leo Cook Islands po le moto o Cook Islands ki orana. Ia na tuinatu ai e New Zealand ia Cook Islands ia e a vea lava o se vaenga o New Zealand ai ua fai lava ia na ia lava upu fai. O le sol tausanga e tasi iwa ia ono sifunu ma le valu o ta alonga luna valu ia a le malo le taupurenga Peletania. O le asole nei le tausanga e tasi iwa fitu sifunu ma le fitu na whaavai ai le Palestine leo Amerika ia le vaenga o le matanga luenga o le mahalo si anga ia bo le Department of Energy ale mahalo Amerika le tausanga tasi iwa fitu sifuru ma le fitu. O le sol tausanga tasi iwa valu sifuru wha o le li pese fo i leo Prince o le pese ta o le Purple Rain nume le tasi le so ia i pese al lalulangi mai lua sifuru whaava yaso o tutua i lava i le numero mua le pese na Purple Rain ya na taliela uria le soile tausanga e tasi iwa o 5 na pā ele maunga mū lea i matavanu ia lea tatou iloa
tele na whaina o mai ia nuu ia i le ala tele sa le aula ia le na sui ai no fuanga no fuai i le au waa misala mumu le so na pae te usanga te sihiva o lima. Ia o le whawaaina ina i tala o mena tupu la langi ne yaso ia anuia tele le whawhunganga le tunu ia maise o lau mai mo mai. Whawtai tele. O le si ufonga le mua Wellington e te whatalo whatu mo wholo whatu le tunu ma lol folau ma lol e sa i whawtai mo le mai mo mai ma le tapo inga. Ia e wholo whatu fo ina ia inga ma uolo o whasom whatalo wha mai i whasol Facebook whatalo wha mai. Lo whatu po fiti whapea waina ia ma lolawa ia le uso fo ia po le sunga ia piniata. Sai lau lo whatele atu manuia le tai au ia o mataua nonu ma melpone sunga valele ma le whainga luenga ti resa ma lo whatu. Ia whapea ia pale i masion tua amatua ia lo salia sunga ia Cornelio sila na moli i le mafuta mai i au gilani mangele. Ia lo whatu po kalame whawhawina e lena tupse whawhtai mafuta mai. Sunga saulo manuia ngā lunga ni aso sunga Ellen te pea ia tapsoa ia lo whatele atu po kalame tātou paanga whela wasei tua laulangi ia lo whatu tonu sa manuia ia That's what nothing mal fai ungol vai aso ia mesele atunu na po le Australia fi umano si ala to au fai ungol vai aso ia la tatu atu fa fi fianga ma no se fua afta vale umala va lo tele atu to iva minuto fa fon le telefone de la tal valu
Le malulu lea e ei tātou i New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se i le titu sound e vawe aina mawhanawhana. I o e Sāmoa. E se fulu whainonga ta i lua se lau tā lai anga wa ai tātou i New Zealand ma Australia. E a lafa se top up lua se fulu lima tā la pe sili atu e wha ngā ai le ClickX. E te anga wa fo i le se i pe a wha ngā le ClickX e lafo i lau se leni le mai cash o le titu sound i Sāmoa. O le a whaia se i uma i aso whare le taitasi. Ma o le nei whapitoa e amata i le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se fulu o no September. E ia inga o le nei whaapitoa. Seki a Digicel. Patja! Robert! Hey! Oh! Yo! Fia mai a oisa le lesi ma le tua wha. Ma o ma le lau tina lau le lei. Fia mai a tau sa anga ma le lei.
O te whiwhia lawa te whātala whātulu tātua tino le amatanga fo o le neiva e so fau, i le isi whaopoponga o nisi o tala i meo lo te tupulu tātua tino i Sāmoa o se mai ele whaafonga. O le vai aso nei i le aso lima anga i le aso fitu, le aso lua le anga i le aso tofi, o te pena i nai e le aso se lau tu stala le atinu le chores, se lau lau o whātala no anga mōta mai te tawa umo le whainga pālota o lo manai, e tuina mai eiro lātua ngā waa ma tu mai mata penanga, e whilita ngā ngai pe wha mautu ina i le whiliwhilinga, a tangata pālota i tumalo o lo tau whituliai nei suita o wā. O lo iei fwoi se moi mitinga leo tu stala le atunu ma le fionga le brestene, e nei ima whai o na mo se awa noa mota i tai umo pāti, e tuli loa ina ia lātua tā penanga manu lātua finangalo, i mata opo lo lau alunga i mana ongo le atunu, e fesoasoa ni ai le whautautanga le loto al mamalo le atunu, e pā lota ina se whainga malo e mawhai o na tula i mai, e amana ia ina se lumana i manuia o tangata Sāmoa. O le wha moe o le a whātautia lea, i le Universitari USAP le fua, i le tulai ono lea fiafi. E leo whai tia le pepesi le wha mai i le tenki fever, po le fever o pōna iwi le antunu, Lena wha maunia mai le sunga fo mai mo le whanau o lungia papale i Dr. Tito Kamu. Mo le vai aso lava i e tasi le maotanga se ngasi ulu mutotua, ma whale mai wha i tuma lo. Wa silia i le lima se laule au wha i o ngase ngase tau sa vali, wa iaia a fianga o le wha mai, ma o le to tele la vo alo ma whanau la iti. O le wha i unga le vai aso, na maliwa i fo i le sito tasi to lima iaia alo ma whanau wa maali liule la wha mai, e lua tausanga le matua le soifua, o le usa le isi fo i tamai titigiva tausanga na maliu fo i le aso lulu o le vai aso le valea e tasi. Mai o se lapta inga malosi utuina mai e le official soifua maloloina, mo matua umo le atanu. O le wha mai o le fiva pōna iwi e le o se mai Sāmoa, i a tau fia le tu inatu i tau la seo le atanu, ai a vane va ia se fo mai, ma a mata whia i eni tong fitinga i lawe a ielo lato soifua. O whae lofo i lunga o peng ta whae langi le tua lalo niso fo mai tu maoti a ngai le pūlenga le soifua maloloina. E nei mō pelo lato o na sai e maise lava foi i tausi soifua. E na ia le vai wha te eina i o lato a inga whanau sa tau fia sa ia mauti noa wa ato o tōre malosi o na wei niso whanau na te ai tua. Aina toi tili ane muli le whana mai. O le whanau nongo le soifua malolo i neuna ia ia na por kalam whaalau i loa le nei vai tau. E na ia ngā lurue whaatasi le atunu. E whaama mano whangalo tautu fuai le namu. E tineia matao fia le pepesia le wha mai. E se lau lima se fulua manofi ngā luenga lau te tala mai e Australia mō tangato le Pasifika. E lalo lana por kalame wa ta o le Pacific Engagement Visa. O le pepa o whamtalanga mai le mālopo o le pepa le Sāvali, na whamanino mai e le whionga le minister tausi o tupe le atunu, lau timu ia fōwele se wā ai. Wa au wai Sāmoa e tāno sangai mo ia manoa, ma le wha moe ma whai o le siri atu ma le se lau tāno sangai ma whai o na maua e tātou tangata. Pe o na se le fia o le lua i le neo tau sanga o le port kalame au se tālia, e le italia ine Sāmoa le ulua i tau sanga o mawai, au le whato a ioe, I le mai ai leo na mata I tu ino nei tu uma pe ona sau noai lau timu ia. Ma ua mauti noa o se fuafuanga I mawhai o na whamania I nai a inga o le tātua tunu. E ala I le malanga uma mau I te tonu au sa tālia. Ma ngā lulua e sa ili manuia. O le whaatinongo ia a wanoa e tu inatu I te tonu le pepatalo sanga le takata. Ai fua le manuia le maua le a wanoa I se pālota e whātau taia. Wa tale Malcolm sino mtanga luenga leo o pa aulongo Tino Filippo. E le whaangau le malio whaalia se tasio a inga e le whaatinonga leo sa whainga leo no sa whaia ilo lato maota. E au ngai whala au whasaina. Whailoa e wa pa au. Wa mai o na whailo atu le a inga o lo awa no le tula whono whaaudwanga I eila lato tangi. E tu saio tua inga o lato tu ina I lunga o pengta whai langi. O lo ta uele whaongai ne malo le malo la au malo se whaasi li mai nisi o le ainga. E na ta ue au pa au, wa mai o na whaai lo I le teimio lo se whainga tusi e lua.
O ia tusi sai o mai au na sai nia le whaamasinonga. E au fia le sa i li o lo lato mota, ma le tusi o le whaongai no la au malosi. Mai sau no pa au o leo sa whainga na mawai whala au whaasai no le aisai le whale lava lea na tau fia mai ai, le tama ea Darren Mapu. O tala fawia, man wia la amtango le neva yaso, whaasai foia. Talo lava e le nei hoi vaenga o telefon o le si ufonga o le laumua. E to tele tangata o tau fia i se ward a toa le whale mai tele o no shioi au kilani, ai e le aise mafua anga te tau, ona e le mamai pe a whaina i ni ngase. O whailo mai whapea o le ward whaapitoa le nei o le whale mai no shioa, e lua se furu la whai o moenga i ai, na whaavaina le masino me, mō ngase ua te tea, ai ele aini a inga e te tea atu i ai, mō le wainga ma le tausinga o lātou, ai maise ua mātutua le soi fua. Whaalia i se lipoti le wales whaasara laua New Zealand, o lātou uma ua no noho ai nei i lea ward, e le o vaia e se fomai, ai o lo o vaia ma tausi i lātou e tausi soi fua, whapea maise tangata whaingaruenga, e au fia i social workers o le whale mai. O nisi o i lātou nei e tele i a vai aso talu o na iai i le nei ward. Whailo mai e le whaatonu o ngā ruenga whaale sui fua māloloina a wai te mata i a Brad Healy, na amata le ward whaabitole nei i se vaenga o fuafuanga e veso swani ai i le taimi pisi o le tau mālulu. Mai o mai tawina le veso swani tele, i le whaititi ai o la whainga o tangata e anga i atu i le vaenga mō whaalewela lawe whaafosei po le emergency. O la tau e tā whia ai le nei ward o le whale mai le nei in offshore, e masani o na iei pēr mō le umi e lua i le toro vai aso, ai e iei fo isi e sili ma mau atu pe umi atu le taimi e iei pēr. Na maua se teinei titi rua te usanga le matua ua whawhao i te tonu o se ato pāu matu i te tonu o le vaenga i te wai uta o se pāsi i le aua udi o leo sāna nafi. Whaelo mai e le lita i ta ilo leo ia Simon Harrison na i loa le nei whaale tonu i na ua tū le pāsi i le pitonu o Kaiwaka. Na Master Salo lawe pāsi i na ua mana o le mawhine e ona i le ato pāu e fia wa ai i le ato mai i na ua te tala i lawe pāsi le ato pāu na maua i le teinei titi le nei te tonu ma whapelo na longo i na i leo leo. Ta ua i le li leo ia Harrison e le aise mea na whaina o le nei teinei titi e vitai sa awina ne pe o ia i le whale mai e siaki ai. O le mawhine e lua se furu fitu tau sanga le matua le ua tā whia i nei e leo leo. Ua mōlia o ia i le whaia o ni whainga Sāmoa i se tau mai titi, mai o le atula i ai lunga o le whaamsinonga whaitu māloi no offshore i se taimi o le so. O le asforeile na tāpuni ai alo ia le whaurui no suafa o suita wā, mō whainga pālota whaalota i whalea New Zealand le masina o Okitopa. Sa iai le polenga i le toi titi o suita wā mō ia whainga pālota, ona e toi fast food walo i tū la a o lumana i le tāpuni o le stalaina o sui whaatutu, e tele ni tū mālo mani pulenga, sa le iai ni si e fia tau wā ai. Pei tai la na mai tawina le pisi o le aso whai ulas foreile te ruai, mai o whailo mai ai, o pulenga umalawa whaalota i whale, o le a pālota i o la tau tofi. Whailo mai le ofisa o pulenga whaitu malo, le Regional and Unitary Councils, e na o le lua se furu la whai ono fōi le tonu o ia pulenga, o le a le pālota hina. Whailo mai fōi le pulenga o whainga malo, whaitu malo, po le local government New Zealand, e mai la whainga se fumaltasi o te whinga te whono, o pulenga nei whaitu malo, e to ono o ro to e to wa mo la to finga a o leisi to lima o le o to e to mo fai i le palota
Na whaalia fo i e lima se fulu la whainga o pule nuu o le a toi tau wā mō la tau tuwhinga i le pālota o lo loma nei a o leisi to o se fulu maleono e le toi tau wā la tau ma le toi fia awai i le whiliwhiringa o le tofi pule nuu. A whaatusa i le pālota le lua awhe lua se fulu lua o se tūlanga whio lolo lea o le pālota i le nātu sanga e whaas fulu ono le a whai o pule nuu na toi tau wā mō la tau tuwhinga ai to lus fulu e le itoe o i le pālota. O li ima tamata i pule nuu o lo to e tau wā mō la tau tuwhinga i le nei tau sanga e au fia i le to lus fulu ono ia whaato a te itasi o la tau no fua inga to o se fulu wha o te ilua ia no fua inga ma leisi to o se fulu o ova atu i le te itoru no fua inga ai o lo tu ula i pea i le tofi pule nuu. O pule nuu e o pito i lewa o lo to e tau mo whai le pālota i le neitu sanga e hawhi ai le pule nuu o Apahat o Wayne Kapi ma le pule nuu o Stratford o Neil Valsk o le rio Kapi o Valu i le a whai no fua inga o ave pea mo pule nuu o Apahat ai o Valsk o ono ana no fua inga so o lo o fia i pule nuu e to es furu ono ia o le to e ta wā i le pālota ia au ki tōpa i Campbell Barry o Lower Hutt, Tory whanau o Wellington, Ron Mark o Carterton, whapea Martin Connolly o le South Wairarapa, ma le tamata i pule nuu o lo ia nei o Hastings o Sandra Hazelhurst. E se furu iwa tau sanga le matua se tau le lea o tau fia nei e leo ona o le whaalawe lawe na maliu waise li i mai se misa na tupu i le pita nuu o Tara i le Paulus Foreile. Tō rua ni tangata sa mawatu e leo o manunua ti ngai nai i lea whaalawe lawe i le walengo o le Winmondley Road ma awina tua i la ue le whale mai mo tonga fitinga o le tōtasi o la ua ia na muli ane o mai lo na ola mai manuanga ona o lea whaalawe lawe. Whailo mai e le li taita i leo ia tau fi lau wha amanuia wa ailua ua mōlia nei ia le taule lea e se furuiwa tau sanga le matua i le wha o lima ua hawha aina i se tangata ma e ono iai nisi mōlianga wha o popo e whaia wha sanga ia te ia a o wha ngā solo pea ia suesuenga e tusa o lea wha lawe lawe o se teimi le so e tūla iai ia lea taule lea i luma o le wha austonga wha ai tūmalo i manu kau. E te leni whai tionga sa whaia i lunga o penga ofiso ta inga te lewa mawe e wha asanga i le whai unga le company wa lele o le Air New Zealand e tō fia ia se li initia e a vea mo pule sili po le CEO fau o le company a le Air New Zealand. O le stofi taluai lea sa whai lo mai ai whalawa i tele e le company ia lea whai unga na ta uai o le taule lea e ngo ia Nicole Ravishankar o le a solo iane e vea mo pulisili e suitulanga ia Greg Foran le o le a umarona taimi i lea tuwhinga i le masina o ke topa. O le li ua tōwhia nei o Ravi Shankar ua lata i le lima tausanga o ngā rue ai le New Zealand mai o lo ia umia le tuwhinga o le Chief Digital Officer i le taimi nei o se tasi e tūlanga sinia i le company. E taru na whailo mai whalau i tele nona tuwhinga i le vai asona tenei ua tele le mau whai tionga e wala i manatu wha a lio tangata ua whai e whaasanga ia te ia e mawhuli lawa i tangata i lewhia fia ona o lona tupuanga o ia o se tangata ini tia. O le tele ma le mamafa o ia whai tionga na wha malo si ai nisi o whesota inga o tū i le social media e tā ofi ma whaasa ona to e talia i ani whai tionga mani tusinga e tusa o lea mata opu i lunga o lātou au nanga i le whai unga o le vai aso. Whai lo mai whai le newspaper, le New Zealand Herald, le tāo fi ai o wha amtalanga ma tusinga uma i lunga o lana i tū lau o le Facebook e a fi ai ni whai tionga e tusa o lea tuwhinga. E lenga tai lea, ai hape nā whoi ana whai le TV New Zealand i lana ia whoi whesota inga o te lewa wawe le whaatapula aina o tera noanga ma whai tionga e tusa o le tuwhinga le nei le Air New Zealand. I mata upu tau upu whai o malo, ua whailo mai e stasi o whai pule si nia o le pātia le Labour, o le a leto e tau wā o ia i le tū malo o lo tū mai ai i le pālo te tele o lo o lumana i nei. O ia lea o le tamaita e whai pule o Megan Woods,
le o lo o vea mo hoi pule mai le tu malo Wigram, le ana mua i tūla i mai ai i le tausanga i lua awhis futasi e o mai lawa i le so. Whailo mai o lona wha moe e leto e tau wā mai i lona i tū malo, ai o le ase e ana i le lisi alo i a le leiba mo le pānota o lo o lumana i nei. O Megan Woods, se pei o na sila fia, e te leni to finga o le kāpeneta sa tau tua ai le whainga malo le leiba ua mawai atu, sa au fia ai le tofi min stau le malo sianga, wha bele matanga luenga o whale le malo atoa manga luenga te tele. I nā i tala mai le Pasifika, o na uru ia le tunu o pitolo le tamai, ua lipo tia mai ai le mali li wai o tangata ona o le mai o le fiva pōna aivi po le tenki fiva. O maliu e lua ia ua wha amao nia mai le mtanga luenga le soifua mana loina o na uru le whae ngora vai aso, o se teine titi e fitu tau sanga le matua, ma se tau mai titi e se furu lima tau sanga. Wha alia mai fo le mtanga luenga, o le lua masina ua mawai atu nei, sa wha ngā solo ai su enga o le nei wha ama ai le tonu o nauru, mai lua se lau, lua se furu lua la wha ingo tangata na wha maunia ua maua ai i le tengi fiva, e ma fuli atu lawa i tamaiti lalo le se furu tau sanga le mātu tua. O le aso lua se furu fitu o iuni o lo wha mawina, na maua ai le urua i tangata ua whaina le tengi fiva i le tonu o nauru. Whaero mai fo i se lipoti le soifo maloloina le lalolangi le WHO, e le ngata i nauru, a esa a lipo tia mai fo i le iai o tangata ua mari liu i le fiva pōna haivi i lo tonu o fiti la tau. Ai o lipo tia pei o na tātou whaalongo atu i ai, ua ta ua mai ai le matua malo si lava o le pepesi o le nei wha mai lo tātou o tunu ui Sāmoa, lea ua toa wha la wha inga o tamaiti ua mari liwai, ma mafua ai o na wha a umi pea o na tā fia le toe ai o a onga i to tonu o le tunu o. I au se tāria, o lo whaawa o pēr sa i linga mōni tangata se tōrua na lei loa mai se waalele le titi, sa malanga ai i le vai nuu o le Bass Strait, i le awauli o le Stonai, o lo o autusu e suenga le leo Tasmania, ma le State of Victoria, i le vai nuu le nei o le Bass Strait, ma le Sami Saute o le State of Victoria. O tangata e tōrua na malanga i le nei waalele le ititi, o se ali e fitus furuma o na tuputu sanga o le soifua, malana pasese o se tina ua ono se furuma o na tuputu sanga, e whapea sanga i ana i le malai waalele ingo o Helston i New South Wales. O lo whaamawina na tuua e lea waalele le ititi le motu o Tasmania, po o le kuata i le tasi i le wauli, mai o le tea o le lima i le fiafi i na ua silinga o na taunu o, na amata i lo na whaia sa ilinga e pei o na whaawa wai le teimi nei. O le masina whau le o whailo mai e wha umai le teimi o le tofinga o le lipule po le wha o le University o le Pasifika i Saute o Pal Alualia o ia whai o lo avena i mapeleste ne o le USP. Ua ono tausanga o avele nei li polofesa ma wha aururunga o le University o le Pasifika i Saute ma e te lele mauvevesi sa tūlai mai i lona taimi i le tau aveina o le tuwhinga. Februari le tau sanga i lua awhelua fultasi, sa tūlai mai eise ese inga i le vāo le li le nei ma le whainga māloa fiti i lalo le taita inga baini marama, mai na i wai na tipoti ese o ia mai le tunu. E tele se taimi sa se e neai o ia mga lue i la lao le USP i Nauru whape ai ma Sāmoa, ai na whaato ato e whoi atu i suwa e na ua sui le whainga māloa fiti i le tausanga e lua awhe luas huluma le tolu. I tā longa, o lo tūranga le lei le aua Sāmoa whapea aua New Zealand ma New Caledonia e le aso mua o le taamanisanga soka a tunu o le Pasifika i lalo o le sefuruono tausanga le mārutua po le under 16 i le vaenga o tamai tai lea o lo tali māloa i nei Sāmoa. O le tālonga mua le aua Sāmoa na māloa i a New Caledonia e 5 i le ai. E pei o na sila fia o le aule nei e Sāmoa na tūlanga rua i le tāunisanga le nei le tausanga ua mawai. Lea na whaamautu ai lo na wanoa mo le ipu o le lalolangi e le FIFA i a oketopa o le tausanga nei. O lona lua o tālonga Sāmoa i le tāunisanga lea i Upia,
e ta alo ai ma le au fiti i le so a New Caledonia e ta alo ma le au Tahiti le na malo ai fiti e fa i le ai. O isi au na malo la tu ta longo mua o le au New Zealand fa i na ai tonga e fa i le ai fa pe le au Solomona le na fa i na ai i America Samoa e tasi i le ai. I al fa i mo na nei vainga o telefon. O le nau whafonga le atenu I tātou telefo a mātalo ni tai ao, si fonga la mwe Wellington e peon sa penina le whionga la wano ati lao matala mai Sāmoa, sunga tāse Salem Sam, tu whafonga le tulai iwa le tau nei. Ulus fultasi minuta te nei le tulai walu, malo lava le whamalo si le tātou atenu, nei tai ao fau, le amatanga fau iyo, ngā luenga le neiva yaso, alo fue? Malo tas whaftai le li uta whiloi, ya, mai le tai ao. Ya, manui a whaftai. Alo. Ya, ese fo ia le... Pi whaavailua taile amatanga o kusa. E ala na whapena na fua I mena tupu vai ngole vai asa. E ala mi ngata. Pe ala valasa o le lime uma I o te loe, o te mangana iai. I a whapea la vasa ponatia ia. O le ponati foi la le la whianga iai. Malo va malo si le tai vo. Ioi. Tai le iwa. Mo taola. Ia. Mo vo so fo le o le tunu, o ta tu por kalame. Ia po ngalwe ngafai ni vai so file mula wala le piste vo. Sa o le ia le foi mana ia le tau pe o falong mai foi talo le tau ni tai. Ia mo mana ia le ma lu ni tai au. Ia sa. Ioi. Pe foi le wa tava ai le tulanga le tau le tai minei. O le malulu. Atalo atu nei fale o loa le tai minei. Wa mata ona alu fa tau o le sama. Ia sa. Sa. Apia foi. Le nga I lo le au vanga ia le wa mata na tatu wanga ia tu tau fa unga fo yo le winter la tau ia a mata sam. Ia sa o le ia. Ai vai nei le pe o le teima nei ia nei fa tau ngole o le tau mafan fan. Ia. Sai mine la I fo tau malulu. Pa o le tele o la lava o le ma o lo o le tau malulu Ia. Ai ia tātou ia, e pei e tau te vai, e tau te le anu I. Tō ato e mana tua fo I le isi tau maluru wapea. Ana I loa e wha tau lof mawhan whana le na pa u le. E taimi o le tau mafu. Taimi la au o le tau mawhan whana la pa u o loa tau maluru. Ia e sa oi oi, ia o nea tunu. O le tau sanga atoa ia mea ta alo ta metiru ngō whata. Ia. Ia la fuera ue vai sa mo le taimi le vai ngana. Tau sanga atoa e te vai mea ta alo ta meti I whaloloa au asia I. Ia. Ia pe o aso ia fatoa e vai ia po o ki topa o Novemba. Ia la te Christmas. Ia le mena le ua tātou ai ua sa oi oi ua. Tātou lo ua wavala mai fo ia tau le suinga o le tau. Ia ua le sui le tātou taimi. I le whai ungo le masina fau. Lona unga pia mele toi valu vai aso na sui fo ilo le taimi. Ia le mi wha ana turi au kuso ai uma. Talamoni. Talamoni. E mesi alava ia o le e vai e tau lai umal vai le tatu tunu o fenga palota ia me na vana le la walunga te minei moi vai unga ni masina ia fa longo te foi telefon mai Sāmoa ni tai ao ia pe o le tala le la walunga Sāmoa fa ma ia fa mala te foi mo tatu ia sa ni malanga ia mo ni va sa ni masina ma la ia lo ta pena le atu o le si vai nga o le fa pe o le la Sāmoa tau na aveni o fulima o mi foi e long sleeve ia mana ia lau mana fiule namu e le kava ato alo tatino tu lo ni tai ia mana ia tele talusia ia nga ia nga luenga la fai ia vai nga o tatu so fu maloloina polo fisa foi a onga ele fana o male o fale a onga mo foanga uma ia nga lu fa ta sele tu ia o te no le mele na tupu le misela ia o mauele sona al tato tunu e ui e tele so I fu o tamaiti na luai. O le nei foi lava ma il tenki fiva po le fiva po na o le va tele I lo si me fo. E talu sia ia mau aini manatu to tele fa to ta sila utala ita ia ta fa no apeta vai vai inga ia ole. O le pae so lo pepa ila no fo fa tele ho ia. Mo. Pa ma tauria la le ta tele pa ila to ai no le vai. E fia aso ma tau zanga ile pala le pepa le ale la to ai le vai tau tu fu ai ana ia ta si ma westa to le sona e ui o ma ola nei ta to fa na e fa ma fa ne nei ai
ia o ngaluenga fai whaatasi a tātou uma Sāmoa. O e mau Sāmoa, a vai a lapisi, tongi le lapisi. A ula lapisi, a ura tongi e lunga la ura tele, a tongi le lapisi. Ina ia au ane i se awanoa e tautu ufuai namu mole anga i luma. Ia mawha ma lava mea uma e on tautu ufuai namu. Tātou ngaluenga fai whaatasi. Le sona fo ina mo tātou atunu ia ina ua pesit whama. Te roa lala amatua tino ua tā pena ia ta whawhale, o le awala. Ia me se fo i wai ainga fo i lele whapea o le tate tua ui. Le tate vai atu fo i lele i lou mwhanua. O kani vau fo i ia tau fo i ona amana ia na ainga, ia lota ainga. Mana i whamama o le fo le pupu vau la te toa i le vai. E tate lo leia ainga e le leio na pūlenga. Fo i lele e te vai e le ise me whale tonu. Wa fo i le saumai nunga i mātua po ai le vai ale. Whamama i na o le whanua o mea malamu. Ia ai awhape, wao ono u whaalongo le tala i Amerika. E le peila unei New Zealand e le stula whono whapena e whaasala i se ainga pe a le te ua le whanua. Amerika na u whaalongo le uona e la tulo le se singa e le te ua le whanua e whaasala oi. Ia ana whapena voila i nei. Ia se manu no inga o lewa na malu whanua tasi. Ia sa ole ia. Tātou Sāmoa, ia tātou ngā lue whaatasi whamas tātou tunu. Ai awa hanga tautu fuai namu. Tau whai a ese ma pesu sunu, pula alfa inga whai ai. Ina ia uone i toi maua nei mai o tenki whiwai Sāmoa, mai maua na i tātou whanau. Sa ole le ia. Ia ma tātou fai mātua ia, ua mua lai whanau ma ai ngai le whamai. A ule pole. Wa ole popole. Ia e iei e so mai langona foi e tau na ave fo. Ia na tātou lo ama whaalonga te foi i la tau fo mai whapitori nei vaenga. Mo meo fo mai. Ia ele tau ona fo ole mai lo tanki fifa fa mai le se mai Sāmoa. A ule fo. Ia ma ele fo mai. Ave fo mai. Ma tu anga inu le vai ma. Ia na. Ja, na, pui le lei, ja, la foto e le o e foi a onga Sāmoa le vaso nei. Ja, o se tu tau. Te le o le afianga onga nei tamaiti. Ja, mo tātou nei, ja manuia onga le whanau, le la tātou e tās tātou pese. O luas furu vana minutu te ne le vanu. Ini se o whaasi se langa, mani se o tau tua fi whalau loa. Pea, o mo le tātou whaasi fianga. Música,
tono Sāmoa o te tiua I le lalolani atoa. Pamali e mai a osi o ulu o na tau o le taimi o na ua pupu le I whaiti o mai foti o le atu awa e ane au mai tau pupu au e whale ura e osi o ulu o te tiwai e a iso o se atu e a fio ai I na le tapulu tau whanua, ma le whetawai nei a laupa. O whaalu pe ngā umana, I te tono Sāmoa. O te tiua I le lalolani atoa. Le malulu le. Wa te luas fulval minuta na tale o le tula iwa ya ina I fasilanga e mo le fil tatu tunu. O le fasilanga mua maftanga faifeau I le pitonu o polidua. I le avatele ma le faaloalo tauai e wala watuai I le tatu maftanga I polidua nei. O le afai le tatu fono I le aso, le aso ngafua, le aso fau au kuso. I le maota o ngā luenga e whakasa I polidua I wahimo I le tula se fulu I le tae au. E tāua tele lo awai mai le nei whanotanga e talafo I le avanoa I so se whaife au I polidua, whaaftai, o losa inia e le whailau tusi. Le isi tātou whasirisilanga. O le whasirisilanga nei o le whono a le maftanga whaife au so whaatasi. So wha manu I suke viso le tātou li whaola wala utuai ma le ngang whaano le tele e li pa ia mal mamalu le maftanga whaife au so whaatasi Wellington e polidua ma le Hunter Valley whapea fo I whaife au malo malo pensione. O le a whataunuina le tātou whanotanga I le asolua, se fulu ma le lua o kuso I le kalesia aso fitu, o le toe fio mai polirua, numera lua lima Apple Terrace Ranui polirua. Te tala fo I le amanoi so se whawhiangenga fia mafuta mai I le mafutanga mātango fie, ma le whaalo lava whaftaisa I ni e laulaua whono. O le ese la le whono na mafutanga polua. Ia ese le whono lea ia al mafutanga so whatasi. Na tātou I nei I Wellington. O Wellington, polilua ma le Hunter Valley. Ia whaftai. O nei la le whono na le mafutanga whaifi au polilua tasi pia nei tolo lowin. Ia, o nei, le se whai amata se fulu le tai au. Ia, o le si whono le na lau atu, ia whai le vaso le so lua. Malo lava le, tā pena nei tai au, malo le uspo. E mala ia nei, tala ia, e tate ilo ai o le tate whapeata I tai au, o le oloa fiti le sau nei New Zealand le tele la tutupe o le talo le. A pea whaata I tana o le talo le sau mai fiti le. O li poti le maua mai whaitau tu o le taeo nei. O loa fiti le na wina mai I a New Zealand. Tono le tausanga na umaya mati. Lo ingo mati le tausanga la po aperila tausanga la umaya mati tausanga nei. O le tupe fiti na mauai I lato o loa mai fafo. E lima se lau wha lua miliona tala. Lima se lau fas fululua miliona tala I ma le tolu se lau mon tupu afe. A le tupe New Zealand na maue ana o loa na ave fiti. O le mauai e valu se lau fas fuluiva miliona tala. Mono tupu. Le tupe na New Zealand na maue o loa na ave fiti. O le tele o loa New Zealand ave fiti. O loa e maua mai I susu o povi ma anu manufasi. Dairy products. O le sisi o le pata, o le susu, mewa pena. Ai le lau te wawa ia tui o loa fitia o mai nei. O le tele lawa o lato o loa o me o fuala au aina. E le wape o tono na tau late luas fulu miliona tala. E I le fiu o le fala. E le o le pateta sweet potato. Ia maisi o loa wape na me tau whatoanga. E le suka. O tele o vai atu la o lisi ma le suka ia sa. O le iei na I le fono le na whai fiti na au e le minsta le a New Zealand. Tangata le whaururu fo I tūlanga tau whatau inga New Zealand. O le lato
O le tau la ile va ai anu usila mafiti ia usia le 2 piliona ta la o le la fatau inga le va malo e lua. O le tupele na maua i le va malo e lua le fatau inga le fatua umatu nei na umaya mati. E tastesi ma le tolu iva piliona ta la tupele maua. Wa toi te atai tu sale velu le tala fiti ma le tala ni usila. Ya pe le tala fiti po le tala ni usila le fa le liwi. Ya ole na ta inga ya ausia le 2 piliona tala. To fia ilo ala pe fia tu pe Sāmoa mo ne fatau inga ma New Zealand. Well ni Sāmoa le tele o falo o le tele o loa lai Sāmoa o loa vatu nei. E fia le pata o le susu o le sisi. O tele o ilo ala po ama ni si o loa New Zealand le la o tu nei. Ya o le tele o loa la o mo falo o loa le fatau nei tatanga tala o tele. O loa masania. O loa vatu i asia. Ale ano manufasi. Te lo ala New Zealand wala talata. Lo po New Zealand le vatu el manufasi. Ya, o tai lo iso le to mana i el fato inga malo ni lua. O alanta tal no ai ona o le ua failo mai Trump. Ya, o New Zealand le la si ilunga 5% le tau o la fonga na te tongi o lo e vatu yo. O le mele Trump e pule al tau si. Vai la le tala le 5% le failo mai New Zealand. E failo se tala se si o le tato malo e fata tau le la fonga le fofuanga Trump. Pe ye se me vole le no fo usila fa pe ye wole la la se I lunga ia la fonga o lo Amerika mai ne e vai la o ne ia pota ya o sui le la se 5%. Yo meta to me tive nele. E mari te mo tata ne o Trump bana. Ai sa ole le ia so. Le Trump no fo ma vai o ai ale tu nu la fa ali la no fin ngalo male fi Amerika ia tu o mai Trump le fa sala. Sa ole le ia. Ya malo ya o mela le e sa a sama ya to a fola o ne tu lo fale. Sa ole. O le mele o ma ne e ile si fa sa le linga le fa tau to fo tau ne. Ia. O lo o ma ua e pe amale fa se lau fitus fulu valu wafe tangata ni usila. Wa tuai na fa na tutongi na to payments po le alava. Ia. Po se loan o ta vale po le alava to inga payments. Pe wa fia le fa se lau fitus fulu valu wafe. Ia. O le fesili ai se au fa tuai e. Ne uta to ilol ma fuanga tau ta so fuanga ni te. Pe u fa mo mo le si mea fa tuai na tongi le si vaenga. Ia. Ia o le whainga tā o le tau o le soifuanga ma le whainga tā o lai nei tangata nei vai tei. Ia, o le fōua māua le suenga leo te whai tau le tai au nei. O pisinisi uma ia tau hospitality. Ia le vea ia mo meo whare kofe, whare ainga, whare tele malo, motel, so au mo whare ainga au nei tangata. E fōringa mai te lea tu lewa noe pe whaalua ina le taimi. E ngau e to inga pisinisi na pe a fua isi to inga pisinisi. Ia ona swinga lava o le tau le so ifuanga ma le tūlanga wei nei. E whai tau tu le si tala tau nei le si fale fa tau imo meo fruits o i Wellington ne. O ona sfrurima tau sanga o tau tua le fale lea. Ia. Na Eastbourne. A le fōringa mai ua tapuni. Le a tapuni whai toa. Oh, sure. Ia. Mantua me wele tasi e vapeo wa uleo te renti lo fale whai lo fale o loa. Ia. Ia la wef ai foi o il tong tal so fuanga na si ile no le rate. Ia. Si ile no le rent. Ia o le nga fatia fo ya u. Paul me na o fai pula ma moli ma apu ia fa tau lo farolo. E tong ile o rent ele sa me mamo. E si ile tapun. Ia na o va tu ala te alu ta polo, ya lu ta polo. Ia mai tilo mai ia Paul me a unel na no fo lo fa tau ia me ia molto petongi o le telu tapolo o fo lo falele fa lo falolo am so le tau ia le to vai Paulo me fa papia ya tapunilo e te o te pasi me yeso o to tapolo ale bueno fo lo mo ia wala si fo ilu ana ele ia ilunga ia pene ia mo si au tu petongi lo mo ke si. Vai lai le fianga ia vai na pisinisi o no sfultau sanga ono lima tau sanga ia ase iva ai la ile utapuni ia o fisi le alma fu anga tapuni ai na ia o tulanga na ia le alma me fai pe ia so a toa ai na to lima na to fata
Ia ma le tau wa si ilu. Ma le tau wa si ilu. Ava pe istanga te whainga luenga. Ia, o le ma whaina tongi tanga te whainga luenga. Ai a va ea fo le tanga te whainga luenga le alu. Ele ma whai i te to taspeto o lua lo ta ainga na wha ule pisis. E mo mia le vase tanga tasi pe lua. Ai wha ule fo. Ia, ele whaina tongi. Ele se meo sausa pala i o loa i e wha tau mai. Tau ma tā. Va pe o ule whainga luenga. O ule o nol whala loa lea. Ale te whainga luenga ai. Ia, e ia le te mwhunele te musa tuai. Fue, ia. Pa misi ru tongi nei vai aso ava tu stang pateta. Ja, tongi oi. Ja, ja taita ia la tele vengo fia. O mele la tongi pateta no kan sa. O piu e masani mele le lo fori e tongi atia pula. Fai al fono al male juni la capi, vai già lo foli la ya to atia pula ya ele va tu già talo felto dai la sa. Va tu l'atia pula vetto. Malo. Ole le breaking news le sa uli tai au ni. No le fai lo mai le su enga le NCEA. Ni wa fa la ulo mel malo. Ole ai le swinga, ole a sui ole ai le qualification pole anga va fa pitole o sa uni le malo. Ia ole a sui ai. Yeah, the NCEA. NCEA to be replaced with a new qualification. Yes, it tato talia po le ala new qualification. Ngano pe te ufa nga se mila tamai. Yeah. E fa nga le se nga tu pulanga le la lo mai wal va nga le we lunga le 13 ma le 12 te lo pasi to ila to. Yeah. Ya, manuia o ngal fa nau ile nei tai au. Ya, ta tonu le la vai foi stato fa fianga. Yeah. Si fonga ne lo mo. Ja, watalo watu le sunga matau nonu, ja, sunga waina fuwai, watalo fai le sunga profiti fetu ai, ja, sa ilau piniata, manuia lava ni te hawa aftaile ma afta mai, fatu ya Epi Marina, ja, ole fatu ya Pina te vanga, fatu tele lava, fatu ya Teresia, o Cristino, manuia lava ni te hao, ole fatalinga na mula uru sione moana, ta wailoto, malo lava na mula uru, ya ta malei, sunga ularia le ala menua, manuia lava ni te hao, watalo watu le sunga Antile Eliva, ma sunga viliamu tole afoa tatu wolo fa fianga nei mai le tia ma O aso uma
O le a whaia se whilo inga I lātou ua whaamoni ina e ala I kōses po a onga mga luenga e ala mai le polo kalame a tamu. Whaia I le aso tofi I le aso fitu au kusolua a whelua sifurulima I le ono I le fiafi. E wala ua tuai ma le nganga whaalo alo tātou au ai whaatasi e whaafofonga. Ma mole mawina le nei tau mawhainga tā ua. O le a mua fo I le avanoa e whaamala mana mai avanoa skolisipi mo whaidonga tike ri whaafaya onga wa onga amata. O le isi tau tua a tamu. E mawhaina la tau tusia lau CV. Tala anga o lau soifua onga male soifua ngalue. Whaapea le whaataita inga o se whaataltal noanga o se avanoa whainga luenga po o se mock interview. A fio mai loa, tala mai ao masu mai. O le tuatu si isfurutasi le se furufitu wa Himo Street Porirua. Aso tofi le aso fitu au kusolua whelua lima. O le taimi o le ono I le fiafi. Mo lisi whaamtalanga wala au RNA I le o lua fitu, lima lua iwa, lua valu iwa o. O lua fitu, lima lua iwa, lua valu iwa o. Po le isi telefoni o le o lua tasi, lua ono valu, lima tasi tolu o. O lua tasi, lua ono valu, lima tasi tolu o. Tātou wheloa ia I le aso I le alofa le tua whaaftai sa inia ele porokalamea a tamu. Le malulu lea e ei tātou I New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se I le titi sound e vawe aina mawhanawhana. I o e Sāmoa. E se furu whainonga ta I lua se lau tā lai anga wa ai tātou I New Zealand ma Australia. Le a lafa se top up lua se furu lima tā la pe sili atu e whao ngā ai le ClickX. E te anga wa afo I le se I pe a whao ngā le ClickX e lafo I lau se leni le mai cash o le titi sound I Sāmoa. O le a whaia se I uma I aso whawe le taitasi. Ma o le nei whaapitoe a mata I le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se furu o no September. E ia inga o le nei whaapitoa. Seki a Digicel. Leo te sfultas minuti le tale o le tula. Eva, ya, malo lava. Talvatu ni teimo le tai au. E ile le tala le whasal lau mai lungo le vile New Zealand. Tu sa peia le ua tapuni le vanoa e talusanga ia tangata I mo meo komiti whaafoia onga. Ia. I po ata onga. Ale e whaanga e fwili le e te ia onga New Zealand. Le tola hiti o tangata le talu sanga ia vanoa ne o komiti whaafoi. O le la pea le uta puni ia vanoa. Ai lua afe ia mātua ia na talu sanga. Ai se furu afe ia vanoa. O le la e fasili ngia ia o ngapi po le ala mafu anga ua iti tangata le talu sanga ia o. O le ili mate o isi mātua o no le pisi ala tō ngā luenga. Ai e le o mai loa tonu komiti o a onga. Boards. E ile sui o tamaiti a onga, e ile sui o mātua, e ile sui o le a onga. E o la tau ia tala noi mata upu e winga I le a onga. Ai, e o le ala e le ilopo le ala mafuanga. Wa ina I mātua ia tate ilo le ala vea I po atao. Ia awa pe toi siaki lau I meli o le matua po toi I meli atu le a onga te apalai atu. Ia, mana I welo apalai ei. Tu sa watele ia vanoa au la iti la iti tangata tau sanga, la iti. Ia. Ua mātua malava. O lea o ngana tō alu whānau. E la fo mai le emaili I mātua o le la. O ili taimi I o talo sanga tulo. Ma le taimi whaangata ai. Ia. Ia. E whauringa mai lau te le lopo la le singa yo inga le la whaine le ofisa wao. O le mea tofi e wala ulia la le tangata. Wa e le alau ni e maua le tangata le vei le port. Ia. E le alau ni e maua le masina. Ia e tā ua tele na ia wanoa ia pe au whafonga meila tunu. Ia mane fu tala tātou leina. Whalis fina ngalo mātua, po eini mātua sa ia ni le pōri tau sanga umu mai. Ia po le awhisela tau sila fia le tūlanga ua uti tangata tāru sanga. Wau te roi ele mafuanga. Te roi ele mafuanga. O le si foi awa pena e se port, po os komiti whaafoi o se aonga New Zealand. Mane foi no whaaso mai po atou tiu te whai. Po atou ngā ruenga, foi le awole ta ua mea lilo le aonga e whamatala ni tiu te... E mo foi manatu o matua e fia talo sanga pe o la ava no ai lau tele o iloa. O te roi si matua e mafu angwala ina sa ye mo mua. Alto inga me foi le e vatura na mata upu tole fatal no. Ia pe le Italia. Fatenga. Va pe le o le tono le po. Ale o te lato e vatura le to inga va foi le momele o le puli o tamati. Ia la o vatura mata upu malo manato e vatu. E mana ia a o lo le taimi e taun fo I whawhitauri. A mai ima mātua tamiti e to lua. Ai te ena. Ai te ena. Ai sa. Ia. Mana ia lo polisi na mafuanga ua. Le toi fia la vea I lo le stangata. So o fiwa vatu tonua mtau. Ia ele talanoa te ena.
Ia ai mantu au ele yo fi mai de po de la onle. On la foi na mau fa mo mo esa ele po de le sia o. Te na foi yo mana. Sa i foi de po de lo kapia to te na foi. Lo se me la te na mana. Ai o lai lo tangata ele foi le tai lo ia. Pe o masani al minu te. La tato se pese il fa tata no ngale ona to felo sta tala si forne lo mua ya to fitu minute le iva Joe fa tu tato fa fianga na pe ma tato telefone le fa tasi mai le fianga le upe tele tala ilene fa tonu tato komni telefone le titi sal fa tala fatu mala fa le fianga le tele ma lo lava ma ni tai au ya ma lo fo le usul ni tai le lo sa se lo na wa fo le tato ina le malu le tno i tono la mo Wellington fa tala fa fo i pa anga le tato po kalami ma lo lava fa ma lo ya wa umatu le pisi foi o le afort tausanga. Ia le o tātou sabat wali le mua tu lava le nei basi nei ato ne tausanga o wawela lo le taimia mai afa. Sa o le ia le fiong le tele. O le matua sawa le o a soma masina le tūlanga le waiai. Me fuina le tate vai ai tangata foi le sa va pena le limas full tausanga matua. Ia tfisi le tuefa me fitus full ta wai le vave o le o tausanga. E pi o le te musu. E pi o le te musu mai lo fiong le tele. E fe le te ia le taimin nei. Ia olo ye fenai tutungia fale ainga ini au setalia o malanga mai ai. Ia e dem fai fo yana tu ia fe au matu te pe on tau tu ai fo na to company. Ia e ui le fato vai tu te mi le fato tale fitu. Ia e nei sin. Ia ai pe wa va vela tala o masani lava fo i te mi ta to pa o tamiti te mi ta pena fo i le au. Ia ai fai si ma fanfana i nei sori. E le tu sa man maru o tato. Ia fa mai walu ale le vai aso o ti munga. Ia ai fai la si man nei o taule i sini Australia taimine. Ia sa pe ona mai tau fo i fa ungol vai aso i ta longa lakapi uni ma lakapi liki. Ia ole tulanga vole le ti munga male ma sa ia le na fa fo se ia ona manu malo isi au vole le ana le pito ai la loi au vole le pito ai lunga ia ona o tulanga fa pena ole taule na mai tau atu ia ia ma lo manu ia misil na wa tau no manu ia fa nga malang ole te fa mo tu i Campo Town. Ia o pito ngu ia le sa wile au fu le West Takas le ia Jerome Luai male manisi fo. Ia no matua pisa o ana po sole na o malo le awa West Takas le Bulldogs. Ia o le awa o tava ai fo taita in nei fo pito ngu le esele mana posile o lato support il lato auliki. Ia e mato wata fa peta Italio o Wellington le tate no fo te meta aloi le Hurricanes le tau fai se e o tangata ino marolo na toa. Ia esa o le ia o tato mai tau ina au na le NRL Australia sole e ma lolo si au le pito ai lunga ia na la we mo ma wina le po ia le tulanga pe ona ia mo le lango tangata o la tu au. Ia o le meana e tate vai ni Australia e sele matua ai mahalose o le lango pito nufu ile ia la tu au. Ia e uia ele o mawalunga tulanga i ele la tu au. Ia tate Sicilia tue afa mai. O mato au wale West Takas wa po wa so o e tau sanga tolu pe fa ia o pito ai lalo po mawale wooden spoon. O le nei tau sanga. Ua valu ala tau malo.
ua matua sili ma atu tūlanga le wene tausanga I lo isi tausanga. Ia tono dao ngā fuile leo mai e penti maso o te raumluai. Ia le wa matan tau gesin tal tonu ngā fuile leo le o le au. Ia e mawhaiana la tō Pio Malia tuala tu au masalo pio atu le tausanga polisi lo tausanga. Iau te le sui, nei fo tūlanga nei ele sa wari sa vele moana. Ia, matua te le ale lisi fo ile le pe asa utanga tata te vai atu. Sāmoa runga tūlanga e o ta aloma sampini fo isi au. Ia le ata mai tufu le sipito le lana au le penfas le walu atu te mine. Ia peina fo le fai ia tangata le tūlanga sa ia le amatanga le tamisanga. Ia le wa matana watu ata masao ia lunga pe numero 5 na wei pol numero 5. Ia tu le sunga le au. Te talo la sa. Au le talo na lana au le penfas. Talo mo te mai si au ka ia tamo to sa. Malo. Ia ole tatu te milo fiong le tele ia mai se saunanga foi wale fa lo le tatu company telefoni. Ia mai ava le tatu fa pito ala wa mata le vai asoli nei. Masaruna foi wa fa no no foi le palo la tunu ilunga tatu fa sa longa le tatu wala le se fonga lomwa. O te mi umala foi lau tapapa lo so limata la pe tolo su ta la pe silia tu foi. Hanga I telefon de tisarli Sāmoa. Ia molo wa no tato se. Mi se tato I New Zealand ma Australia. Se fuko tato fai no kata ilua se lau. O ta pena I ne fai tato se. Ias for rele taitasi. Ma tato lua iaso nei. Se ia pa ia lava ia la so lua sfuruma leono. O se tema. Ia tele tato fai no kata pena o ta pena. Ielen kata la ala follow to pa lua su limata la pe sila tfoi. Ia ala fo fellow selen. Anga ele mai casa digital fa ngai le ClickX. Ia ma wolo wa no fo tono le o tato sei. Ole ta wor fa ngale tato fainga pa anga mal ClickX. Ia wal ClickX ai alu lunga la to website. Ele kata ta se teme te le sta line fa lona la follow o selen. Ia la fo ma fa yona la fo el top up. Ia olo ia la to top up lo su lima tolos fulu anga I lunga fa ngo fie yon fa ngala visa pola Mastercard. A tong yela u top up ia pola internet banking for. Ia ona tu langa ia ta to fa lo ma ia fa. Ana le lo sa fulu ma tolos fulu ma dimas fulu. Kona peng fa ta lo no winga la fa lo fa ta lo top up. Ta lo fa ta lo tolos fulu ina ia fa na nga. Ia nga I lunga ta to ClickX. Ia na ia alta pa plus fully man na ia fo ia le tolos fu. Ia basilia tu fo. Ia o se tal fifi na mo tatu lita ia a mata fo nei masi no kuso. Le u fanga solo tatu fa pito. Ia lo ato I masetema. Ia lo ingo tatu fa pito ale kava tu ile. La sa ta mai Sāmoa. La san de la sa. Ia mal tatu ia mal to wasoli. Mai avam tu fu ia setema pe masa le do sangkaitas. Malo ia mo ia lo telefoni ia ma fa moni atu foi ngal benga lo fenga ia na ia manu ia foi to tali mai ia o tato numero masani lava o lu tasili maonu to tolu fa ia fai ona e fesota ia mo se soan ia manu ia tele ia ngal benga mata on nei vai aso lua sa se lua ia lo tele atu mo na ia tato pa nga u pa tono la mo Wellington. Ia mania foi le fenga I mga luenga ina Australia le peptele tatu filo I pela stofi wa te tele lava saifua le utala iva usimel fa fonga tatu tala mai Sāmoa. O te whiwhia lava te whātala whātu le tātu o tino le amatanga fo le nei vai aso fau I le isi whaopoponga o nisi o tala I meolo o te tupu le tātu o tino I Sāmoa se mai ele whaafonga. O le vai aso nei I le aso lima anga I le aso fitu, le aso lua le anga I le aso tofi. Wa te pena I nai le aso se lau tu stala le atunu le chores. Se lau lau o whaatalino anga mōta mai te tau wā umo le whainga pālota o lo manai, e tu ina mai eiro la tu nga waa ma tu mai mata penanga. E fili ta nga ngai pe wha mautu ina I le filifilinga, a tangata pālota I tu malo o lo tau fituliai nei suita o wā. O lo iei foi se moi mitinga leu tu stala le atunu ma le fionga le brestene, e nei ima fai o na mo se hawa noa mōta I tai umo pāti,
E tuli loa ina ia lātou tā penanga man lātou finangalo, I mata opolo la o lunga mna ongo le atunu. E fe soasoa ni ai le whautautanga le loto le mamalo le atunu, e pā lota ina se whainga malo e mawhai o na tula I mai, e amana ia ina se lumana I manuia o tangata Sāmoa. O le wha moe o le a whautautia lea, I le Universite le USAP le fua, I le tulai ono le fiafi. E leo whai tia le pepesi le wha mai le tenki fever, po le fever o pōna iwi le antunu. Le na wha mauni e mai le sunga fō mai mō le whanau, o lungia papali I Dr. Tito Kamu. Mō le vai aso lava I e tasi le maotanga se ngasi ulu mutotua, ma whale mai wha I tuma lo. Wasilia I le 5 se laule au wha o ngase ngase tau sa vali, wa iaia a fianga o le wha mai. Ma o le to tele la vo alo ma whanau la iti. O le whaai unga le vai aso, na maliwa I fo I le sito tasi to 5 iaia alo ma whanau wa maali liu le la wha mai. E lua tau sanga le matua le soi fua, o le uso le isi fo I tamai titi iwa tau sanga, na maliu fo I le aso lulu o le vai aso le valea e tasi. Mai o se lapta inga malosi utu ina mai, e le official soi fua maloloina, mo matua umo le atanu. O le wha mai o le fifa pōna iwi, e le o se mai Sāmoa, ia tau fia tu I nātu I tau la seo le atanu, ai avane wa ia se fo mai, ma a mata whia I eni tong fitinga I lawe a ielo lātou soi fua. Wa whae lofo I lungo peng te whae langi, le tua lalo niso fo mai tu maoti, a ngai le pūlenga le soi fua maloloina, e nei mō pelo lātou o na sai, ai maise lava foi, I tausi soi fua, e na ia le vai whaate e na yo lātou a inga whanau sa tau fia, sa ia mauti noa wa ato o tōre malosi, o na wei ei niso whanau na te ai tua, ai na toi tili ane muli le whana mai. O le whanau nongo le soi fua malolo I neu na ia ia na pōr kalam whaalau I loa le nei vai tau, e na ia ngā lurue whaatasi le atunu, e whaama mano whangalo tautu fuai le namu, e tineia matao fia le pepesia le wha mai. E se lau 5 se fulua mano whai ngā luenga lau te tala mai e Australia, mō tangato le Pasifika, e lalo lana porkalame wa tā o le Pacific Engagement Visa. O le pepa o whamtalanga mai le mālopo o le pepa le Sāvali, na whamanino mai e le whionga le minister tausi o tupe le atunuu, lau timu ia fōwe le se vā ai. Wa au waisa mua e tāno sangai mo ia manoa, ma le wha moe e mawhai o na siri atu ma le se lau tāno sangai mawhai o na maua e tātou tangata. Pe o na sila fia o le lua I le neo tau sanga o le port kalame au se tālia. E le Italia ine sa mole o lua I tau sanga o mawai, au le whato a ioe, I le mai ai leo na mata I tu ina o nei tu uma, pe o na sau noai lau timu ia. Ma ua mauti noa, o se fuafuanga I mawhai o na whamani e ina ai a inga o le tātou o tunu. E ala I le malanga uma mau I te tonu au se tālia, ma ngā lulua e sa ili manuia. O le whaatinongo ia a wanoa, e tu inatu I te tonu le pepatalo sanga le tagata, ai fua le manuia le maua le a wanoa, I se pālota e whātou taia. Wa tale Malcolm sino mtanga luenga leo o pa aulongo Tino Filippo, e le whaangau le malio whaalia e se tasio a inga, e le whaatinongo leo sa whainga leo no sa whaia ilo lato maota, e au ngai whala au whaasaina, whailo e wa pa au, wa mai o na whailo atu le a inga o lo awa no le tula fono e whaauduanga I eila lato tangi, e tu sai o tua inga o lato tu ina I lunga o peng te whae langi, o lo ta uele whaongai ne malo le malo la au malo se whaasi li mai nisi o le ainga. E na ta ue au pa au, wa mai o na whaai lo I le teimio lo se whainga tusi e lua. O ia tusi sai o mai o na sai ni le whaamsinoa. E au fia le sa I li o lo lato mota, ma le tusi o le whaongai no la au malosi. Mai sau no pa au o leo se whainga na mawai whala au whaasai no le aisai le whale lava lea na tau fia mai ai. Le tama e a dara mapu. O tala fawia, man wia la amtango le neva yaso, fasoi foia. Talo valava e le nei hoi vaenga o telefon o le si ufonga o le lau mua.
O le maurunga o la whainga o ainga Pasifika te tūri e se mai ma whale o le malo na nofo ai I Manurewa ai whapea fo I ma Porirua o tele ai manatu whaalia o te tau o na whaia se ilo ilonga whaanatinati o whainga whaavai o mea tau whale ale malo New Zealand. Whamau ngā pito la tamai e winga I te ngata e whaonga ina whale o le malo o iroa ai o tangata Pasifika e leo o lao whai I le awha o tangata o loono huia whale o le kainga ora I le pitanu o Manurewa. Ae o le tolu kuata o tangata ia na ave sea whaamalosi mai whale o le malo I lea pitanu o tangata maa inga Pasifika. Whailo mai e sui o le pulengo le ayo Porirua o Mosi Ngalo o le nei whaamau e whaamomoi loto ai mai se o lo hawhi ai ta maiti mai a onga mai kale sia Pasifika mai o le ai o se whale e nonofo ma whaamautu I ai se ainga o se tūlanga le manuia tele. Ile ai o Manurewa o le whaas furuono pasene o tangata e nonofo I whale o le malo o tangata Pasifika. Ai o le fitus furu 5% o ngā yo inga uma ale kainga ora sa whaasanga I tangata o na o le le tutongi o le rent mai ia Ianuari o le luafe luas futolu e o mai ia me o le tausanga le nei lua o lulima o tangata Pasifika. E au fiai ma ainga ia na tutuli ma whaamalo sia o na ave se mai I ia whale o le malo. I le ai o Porirua o le whaas furuono pasene o tangata e nofo I whale o le malo. Ai, o le onos fulua pasene o mata upu uma e a fiai le whaamalo sia o tu la fono ma ia inga o le whaonga ina o ia whale sa a fiai I la tau e a fiai la whainga e to ono o a inga Pasifika I ana whaamuta le a wanoa ma ave se ai mai whale o le kainga ora. Wailo hoi whaamau maunga mo aine I lua e whaas furu 5 le a whaiotangi na whaia le kainga ora I le whaamisnonga mo le whaamuta ina o le no whoia e tangata o lātou whale. E whaas furu ma le todo ia mata upuna o iluma o le tribunal ai e walu la whaio ainga na whaamuta ai a lātou tenancies ona ua le tutongia le rent. E ono ainga Pasifika na awhia ai mai o la whainga o ta maiti Pasifika na awhia e to o lua se furu ma le siri atu le valu se furu o isi ta maiti na awhia o lātou ainga I nisi mata upu e awhia ai le whaonga ina o whale nei o le malo e lalo le wainga le kainga ora I Manurewa ai whaapea ma Porirua. Ta ua se li pote le wale se whaasa laua New Zealand na whaamao nia mai e nei whaalapo tonga le malo e le I whaia sa lātou suesuenga e tūsa o haafianga o tangata Pasifika I le lātou whainga whaavaile nei o le whaamalo sia o tūla whono e haafia I le whaonga ina o lātou whale. E tō tele tangata ua tāo fia I se ward a toa o le whale mai tele o North Shore au Kilani ai e le aise mafua anga te tau ona e le mamai pe a whaina I ni ngase. Ua whailo mai whapea o le ward whaapitoa le nei o le whale mai North Shore e lua se furu la whaio moenga I ai na whaavaina le masino me mo ngase ua te tea ai e le aini a inga e te tea atu I ai mo le wainga ma le tausinga o lātou ai mai se ua mātutua le soifua. Whaalia I se lipoti le wale se whaasara laua New Zealand o lātou uma ua nofo ai nei I lea ward e le o vaia e se fomai ai o lo o vaia ma tausi I lātou e tausi soifua whapea mai se tangata whaingaruenga e au fia I social workers o le whale mai. O nisi o I lātou nei e tele I a vai aso talu o na iai I le nei ward. Whailo mai e le whaatonu o ngā ruenga whaale soifua maaloloina a wai te mata I a Brad Healy na amata le ward whaabitole nei I se vaenga o fuafuanga e veso swani ai I le taimi pisi o le tau malulu. Mai o mai tawina le veso swani tele I le whaititi ai o la whainga o tangata hanga I atu I le vaenga mō whaalebela lave whaafosei po le emergency. O la tau e tā whia ai le nei ward o le whale mai le nei in offshore e masani o na iei pēr mō le umi e lua I le toro vai aso ai e iei fo isi e sili ma mau atu pe umi atu le taimi e iei pēr. Na maua se teinei titi rua te usanga le matua ua whawhao I te tonu o se ato pāu matu I te tonu o le vaenga I te wai uta o se pāsi
i le awa uni o leo sa na nafi. Whaelo mai e le lita ita ilo leo ia Simon Harrison na iloa le nei whaale tonu ina ua tū le pasi i le pitonu o Kai Waka. Na Master Salo la pasi ina ua mana o le mafine e ona i le ato pau e fia wa ai i le ato mai ina ua te tala i le pasi le ato pau na maua i le teni titi le nei te tonu ma whapelo na longo ina ai leo leo. Ta ua le li leo ia Harrison le aise mea na whaina o le nei teni titi a vitai sa awina ne pe o ia i le whale mai e siaki ai. O le mafine e lua se furufitu tau sanga le matua le ua tau fia i nei e leo leo ua molia o ia i le whaia o ni whainga Sāmoa i se tau mai titi mai o le atula i ai lunga o le whaamsinonga whaitu māloi no offshore i se taimi o le so. O le asforeile na tāpuni ai alo ia le whaaurui no suafa o suita wā mo whainga pālota whaalota i whalea New Zealand le masina o Okitopa. Sa iai le polenga i le to i titi o suita wā mo ia whainga pālota ona e toi fast food walo i tū la a o lumana i le tāpuni o le stala ino sui whaatutu e tele ni tū mālo mani pulenga sa le iai nisi e fia tau wā ai. Pei tai la na mai tawina le pisi o le aso whai ulas foreile te ruai mai o whaino mai ai o pulenga umalawa whaalota i whale o le a pālota ia o la tau tofi. Whailo mai na whailo mai le ofisa o pulenga whaitu malo le Regional and Unitary Councils e na o le lua se furu la whaio na fwoi le tonu o ia pulenga o le a le pālota ina. Whailo mai fwoi le pulenga o whainga malo whaitu malo po le local government New Zealand e mai la whainga sfumaltasi o to whinga te teifono o pulenga nei whaitu malo e to ono o ro to e to wa mo la to finga a o leisi to lima o le o to e to mo fai i le pālota na fali fo i elima se fulu la fa inga o pulenu o le a to e to wa mo la to finga i le pālota o lo manei a o leisi to se fulu mo leono e le to e to wa la to ma le to e fia awai i le filifilinga o le to fi pulenu a whaatusa i le pālota le lua awhe luas furulua o se tūlanga whio lolo lea. O le pālota i le nātu sanga e whaas furuono le a whai o pule nuu na toe tau wā mō lātu to whinga a e to luas fulu e le i toe o i le pālota. O le imata maita i pule nuu o lo toe tau wā mō lātu to whinga i le neitu sanga e au fia i le to luas furuono ia whaato a te itasi o lātu no fua inga to o se furu wha o te ilua i no fua inga ma leisi to se fulu o ova atu i le te itoru no fo inga ai o lo tu ula i pea i le tofi pule no. O pule no e o pito i leva o lo to e tau mo fai le pālota i le netu sanga e hawhi ai le pule no o Apahat o Wayne Kapi ma le pule no o Stratford o Neil Volsk o le rio Kapi o Valu i la fai no fo inga o ve pea mo pule no o Apahat ai o Volsk o no ana no fo inga so o lo fia i pule nu e to as furuono ia o le to e ta wā i le pālota ia au ki tōpā i Campbell Barry o Lower Hutt, Tory whanau o Wellington, Ron Mark o Carterton, whapea Martin Connolly o le South Wairarapa, ma le tamata i pule nu o lo ia i Neil Hastings o Sandra Hazelhurst. E se furu iwa tau sanga le matua se tau le lea o tau fia nei e leo leo ona le whalawe lawe na maliu waise li i mai se misa na tupu i le pita nuo o tara i le Paulus Foreile. Tō rua ni tangata sa mawatu e leo leo o manunua ti ngai nai i lea whalawe lawe i le walengo o le Winmondley Road ma awina atua i la ue le whale mai mo tonga fitinga o le tōtasi o la ua ia na muli muli ane o mai lo na ola mai manuanga ona o lea whalawe lawe. Whailo mai e le li teita i le leo ia tau fi lau wha amanuia wa ailua. Ua mōlia nei ia le tau le lea e se furuiwa tau sanga le matua i le wha o lima ua wha aina i se tangata. Ma e ono iai nisi mōlianga wha o popo e whaia wha sanga ia te ia. A o wha ngā solo pea ia suesuenga e tusa o lea wha lawe lawe. O se teimi le so e tūla iai ia le tau le lea i luma o le wha o stonga wha ai tūmalo i manu kau.
Te leni whai tionga sa whai e lunga o penga o so te inga te lewa mawe e whaasanga i le whai unga le company wa lele o le Air New Zealand tō fia ia se li initia a vea mo pule sili po le CEO fau o le company a le Air New Zealand. O le stofi taluai lea sa whai lo mai ai whala wa i tele le company ia lea whai unga. Nā tā uai o le taule lea e ngo ia Nicole Ravishankar o le a solo iane e vea mo pule sili e suitulanga ia Greg Foran le o le a umarona taimi i lea tuwhinga i le masina o ke topa. O le li ua tōwhia nei o Ravishankar ua lata i le 5 tausanga o ngā rue ai le New Zealand mai o lo ia umia le tuwhinga o le Chief Digital Officer i le taimi nei o se tasi e tūlanga sinia i le company. E taru na whailo mai whala o i tele no na tuwhinga i le vai aso na tenei ua tele le mau whai tionga a wala i manatu wha a lio tangata ua whai e whaasanga ia te ia e mawhuli lawa i tangata i lewhia fia ona o lona tupuanga o ia o se tangata i ni tia. O le tele ma le mamafa o ia whai tionga na wha malo si ai nisi o whesota inga o tu i le social media e tā ofi ma whaasa ona to e te lia i ani whai tionga mani tusinga e tusa o lea mata upu i lunga o lātu au nanga i le whai unga o le vai aso. Whai lo mai fwoi le newspaper, le New Zealand Herald, le tau fia ai o whaamtalanga ma tusinga uma i lunga o lana i tū lau o le Facebook e a fia ai ni whai tionga e tusa o lea tuwhinga. E lenga tai lea, ai whapena fwoi ana whai le TV New Zealand i lana ia fwoi whesota inga o telewawawe le whaatapula aina o tera noanga ma whai tionga e tusa o le tuwhinga le nei i le Air New Zealand. I mata upu tau upu whai o malo, ua whailo mai e stasi o whai pule si nia o le partia le Labour, o le a leto e tau wā o ia i le tū malo o lo tū mai ai i le palo te tele o lo o lumana i nei. O ia lea o le tamaita i whai pule o Megan Woods, lea o lo o vea mo whai pule mai le tū malo Wickram, lea na mua i tūla i mai ai i le tausanga i lua awhis futasi e o mai lawa i le so. Whailo mai o lona wha moe e leto e tau wā mai i lona i tū malo, ai o le ase e ana i le lisi alo i a le Labour mo le pālota o lo o lumana i nei. O Megan Woods, e pei o na sila fia, e te leni tu whinga o le kāpeneta sa tau tua ai le whainga malo a le Labour ua mawai atu, sa au fia ai le tau whi minsta o le malo sianga, whaapele matanga luenga o whale a le malo atoa manga luenga te tele. I nā i tala mai le Pasifika, o na uru ia le tunu o pitolo le tamai ua lipo tia mai ai le mali li wai o tangata ona o le mai o le fiva pōna aivi po le tenki fiva. O maliu e lua ia ua wha amao nia mai le mtanga luenga le soifua mana noina o na uru le whai ngora vai aso o se teine titi e fitu tau sanga le matua ma se tau mai titi e se furu lima tau sanga. Wha alia mai fo le mtanga luenga o le lua masina ua mawai atu nei sa wha ngā solo ai su enga o le nei wha ama ai le tonu o nauru. Mai lua se lau, lua se furu lua la wha inga o tangata na wha maunia ua maua ai i le tengi fiva e ma fuli atu lawa i tamaiti lalo le se furu tau sanga le mātu tua. O le aso lua se furu fitu o iuni o lo wha mawina na maua ai le urua i tangata ua whaina le tengi fiva i le tonu o nauru. Whairo mai fo i se lipoti le soifo maloloina le lalolangi i le WHO e le ngata i nauru, a esa a lipo tia mai fo i le iai o tangata ua mari liu i le fiva pōna haivi i lo tonu o fiti la tau. Ai o lipo tia pei o na tātou whaalongo atu i ai, ua ta ua mai ai le matua malosi lava o le pepesi o le nei wha mai lo tātou o tunu ui Sāmoa, lea ua toa wha la wha inga o tamaiti ua mari liwai, ma mafua ai o na wha a umi pea o na tā fia le toe ai o aonga i lo tonu o le tunu o. I au se talia, o lo whaawa pēr sa i linga mo ni tangata se tolua na lei loa mai se waalele le titi sa malanga ai i le vai nuu o le Bass Strait i le awauli o le Stonai o lo o autusu e suenga le leo Tasmania ma le State of Victoria i le vai nuu le nei o le Bass Strait ma le Sami Saute o le State of Victoria. O tangata e tōrua na malanga i le nei waalele le ititi o se ali e fitus furuma o na tuputu sanga o le soifua malana pasese o se tina ua ono se furuma o na tuputu sanga
e whapea sanga i ana il malai wa lele ingo o Helston i New South Wales. O lo whaamawina na tu ua e lea wa lele la ititi le motu o Tasmania, po o le kuata i le tasi i la wauli, mai o le tea o le lima i le fiafi i na ua silinga o na taunu u na amata i lo na whaia sa ilinga e pei o na whaawa wai le teimi nei. O le masina whau le o whailo mai e wha umai le taimi o le tofinga o le lipule po le wha o le University o le Pasifika i Saute o Pal Alualia o ia foi o lo avena i mapeleste ne o le USP. Ua ono tausanga o avele nei li profesa ma wha aururunga o le University o le Pasifika i Saute ma e te lele mauvevesi sa tūlai mai i lona taimi i le tau aveina o le tofinga. Februari le tausanga i lua whelua fultasi, sa tūlai mai eise ese inga i le vāo le li le nei ma le whainga māloa fiti i lalo le taita inga baini marama, mai na i wai na tipoti ese o ia mai le atunu. E tele se taimi sa se e neai o ia mga lue i la lao le USP i Nauru, whape ai ma Sāmoa, ai na whaato ato e foi atu i suva, e na ua sui le whainga māloa fiti, i le tausanga e lua awhi luas hulunga le tolu. I tā longa, o lo tūranga le lei le aua Sāmoa whapea aua New Zealand ma New Caledonia e le aso mua o le taamanisanga soka a tunu o le Pasifika i lalo o le sefuruono tausanga le mātua po le under 16 i le vaenga o tamai tai lea o lo tali māloa i nei Sāmoa. O le tālonga mua le aua Sāmoa na māloa ai a New Caledonia e lima i le ai. E pei o na sila fia o le aule nei a Sāmoa na tūlanga rua i le tāunisanga le nei le tausanga ua mawae. Le ana whaamautu ai lo na vanoa mo le ipu o le lalolangi e le FIFA i a oketopa o le tausanga nei. O lona lua o tālonga a Sāmoa i le tāunisanga le i Iopia e tā alo ai ma le aua fiti i le so. A New Caledonia e ta alo o male aua Tahiti lea na malo ai fiti e wha i le ai. O isi au na malo la tu ta alongo mua o le aua New Zealand wha ia ina ai tonga e wha i le ai wha pea le aua Solomona lea na wha ia ina ai i Amerika Samoa e tasi i le ai. I ala wha iwale nālo nei vaenga o telefou. Te whafonga le tu lasi fulma lua le au nei, mo tātou telefon, ma tala mai Sāmoa, 25 minuti te ene le iwa. Mana ia la vale vai atu whawha, tu sa vali o nei tangata mātua. Le wala ma lei o le tau. Ini se e vai le te sa vali ai. Mana ia. Me alo whamanei ana tama talvou ma ten talvou nei mātua. Le si vai o le ma se eisi a wala te o se eisi. Ia mata lia le lei. Ia e va malo le vale uspo, e fata ia fol whalongolongo atu i le. Tala le na mai ne e la wano. I le whainga malanga le pasi le na... Sole. Wala i whailti nā le la pasi se tau fia se isi akila na ato se mena na ato le ilalo le. Na vanga le te ui ato. A tala ato le ato pa ule i tonu le tene titi. Tau tia sole. Ia on na fin tupu ai. Ne la ua tau fia ti nā maloka ia le la whailun wham sinonga. Ia lona le wata umai ai i le ngai o inga le na whai. Ele o se fesi ana fa na uluna ile ainga. E o le mena le la o il tangata le. O le matu ia o le ngai o inga o ia fai. Lona winga e sa o le ngai le o le va inga tomiti tono le ai. Ia i longa fu te fe lo isi anta. Sole. Te le fa le to. Ia o le laki o le mana o to e siaki le ato. O mau ai. Wala no inga ana tu ai alu le pasi se tu. Ia mo. Ia le lo tato po le alma mau le le pasi le. Ia. Ai fa tai le tala to la de lei ale la malo si lei mo se me fa le tono si ya lo toto. Se fu tu nga me fa. Ele li potile ele o nanga sa fatuina nei tausanga o mo vai. Le la to te li potia o le ngola o nanga le ta o le New Zealand Food Network. E fa pea e lima se la wafe tangata New Zealand le la to te au na ia ma fo so ni ile tung. Ole o nanga fo le fa nefso so ni tangata. Ola to meta wina la te mine. Pea ma le tolu se furu pasene o tangata ye wat.
O le tolu sifuru pasene o tangata fou ia ufa o popola to unanga mo mil sosoni. O tangata fato a watu ale ia la tau mo le taimi mo mua. A wa lima tau sanga talu na faa vai la tau tau tua. A wala tau mai tau wina ua le pasene o tangata faa o popo le ua sulu watu mo miele sosoni. Wala tau loi, o le taimi mo mua le watu i tangata ne. Mana tua ia wa unanga wala tau loa la tau customers. Tangata masani ia mai mo miele sosoni ia o ni mea ia tamaiti, nappies, o susu. Ia o se pe falau mata, o le suka, o le laisa. Sa wai loa la vanga le pe vai so umai va ia ta u ta watu. Ia lo le pangati o se fuanga le o lai ta u uti o le fasoa. A le o mai ta wina le vanga le. Wa ia tangata fo u atu. Mo le tai mo mo. O ila le si le pine fa ma we ta umai e. Wa le nga fatia tangata ta u so fuanga. Wa fa tupula ia pe tangata wa fa ina la ta u fasoa. Ile nei vai ta. O le le konferensi sa fai le fai ngol vai aso ale national le vai ana tala no ia le taita yo le national ia na tangata lango mal vang fa fai na ia fo folai ia vai ngale avit fa mo al party ia mal fa tu sala temi nei le tele o tangata vai nga luenga mau Australia a fa ale pe ia la taia va longo ia le sa no ngale taita le national o le lava na tua ia le fai nga malo le o mai il fallait tonu le tura i temine ale la tal palo tam salo le o to se peta usanga mana imagina on fai no palo tapia ole la umale no fo il pa ingle ole la va tu tua ia va nga le fai nga malo talua il fallait tonu le tura a me sanga luenga mon io al temine su nga luenga no le fai mai foi o le tele nga luenga a matua fiwa tanga te su nga sa o talemon ia o le simele ia a foi la tu mal CV a visa o le office mai apala i lungo online mon ia o fi foi apala ia na inisi lungo online e fi we fatal tar ia no lo le benefit foi le job seeker mai ma wela pe fa pe nau ia le ia fanga malo le temi nei e o ese mai tanga tamale benefit le a tang fai vola la tu so ani ina tangata te usu nga singa wenga em fai no ese mal benefit le ole job seeker lo tangata su la nga lo tangata su la nga lo ale vola bota ilo i ole te apala online singa lo se o te alo ese mal tanga se vai el fatau va al meu la suira un al venga o tala le lungo la tala se ola na sta mai tala fatau fa eso ole afio la tala ale la apala online. Wesi ava no ate apala online o stadia de nu. Ore lo tino va peso apala i le no le pe sa ola le fa nga malo le tenga lu. Ya o fiu apala. Decline. Ya al watu ma. Le po over qualify, o over ngale fiu. Ya o tino va me fa pena, ele fetau i o fa ilonga i mo le ngal ngale mana o. Tino o mo lunga tele o fa ilonga ya o. Esa tawana. Na. Amra ia mai da pala ile wat ia wala tu ti o to se fulu pala ile am sengal wengo apia se Paul tani na tel me mali o le tu mul moto ta ta matu o va pe va ila le fa mai le tele ngal wen ale apala ia tu fi su ngal wen ai am morisa bole ro ya upula me afa a ula tu moria tu si vi fa sanga i mo le pule ai fa mai e foi le tom foi apala online ape o le lo la pala sa onga me le fa mai va ngale alors monsieur vai office va personne tu ata la vo ne tangata la fi sa we no fo fa lo tangata mat tu pe fo ni ngam le sa wa ina tangata le lo lai ya tu la vai la fa venga va ngaya o mat tu tangata o le moto tangata mat tu li vas fulu c'est là ya le fai le fa tau no ya o fa ya inga luenga na o ave o CV na fale o nei fale te mana office na itu ya e fi fa tal chat ape se le lo la pole inga luenga apala vale le sao te lo la te le la wa fa tuanga ya a wala tu apala se ngaluenga fa tali po il parti e malo me sa mol parota le tango lo le fa tele lo fengo lo se le ni mol masina si filo isamo o la mena fa le tele o fol la fa isamo a ola na pale me fenga malo po il parti e pale
Fai lo le tau folanga le la fatau. Ia. E uma e no pe mo sa wa feta la il masina. Ia move lo Sāmoa si dia tulna. E ana autua. E o verso mo tu la email fainga malo. Fiu to su. Le te vetu vai le melen tu fola le o sa le vai lo tu o lo ai nga Sāmoa I New Zealand o sa ni so senga lu o matuare ani nga lu nga New Zealand. Alo tu sa fa mo auto ale o fi fatal ta. Te lo ta se alta la Sāmoa. So wa ai o melen folanga le faina tangata le ni Sāmoa le simi to yo mai ai fu ni. Va pe o matuato wa le fitau ya to me na la o tu ya mata o le la o mato mai mo tau si mato ai ni Sāmoa. Atu o New Zealand la o manu e fana. Ale mo te mai matua ese foi a me mo ese me mo ma. O to pala online. That's why nga lunga pe. De e fa awo pe ala o me le te fai apply online. Malo. Ese tala fia tasi o se. O se tamatiti sfulu no tau sanga. Ia. Na la vei la kapi o fiti. Ia, o le manatu la o fo mai. Ua fa ina la no fai ai tu lo. Ia. Sfulu no tau sanga. O Wesley College te longa pe o kilani ia. Ia. Por kolisi Wesley College le o kilani. Ai. O la valta tamati fiti. Ia. Na sauni no leo fai lo fo mai si ai. Ia le la sauni tapele masini fo le life support. Ia. Ia matalona ta pena matalia le o mai le o ti si ala tu tama tamati. Ia te lo la. Ai la o le masani le uso matua o le ile. E alu musu taringo se ona teile o le aise ele tauto. Ia. E alu fai ai la na tala fa pia. Little bro, keep breathing. Ia pia. Uso manava pia. E musu ala taringa. E matua la tatou Pasifika. Ia. E me se tatou ele ngata la le fale mai. Tau te tatalo ma ana pongi atu le fale ma ainga. Ala whainga luenga nei fo mai. Ia peila le tala leo le mole mau fo mai. Ai ale a miona le mutau dia sfurono tau sanga o le wale au ngai stonfit. Aolo na uso matua ola na mea nai whaia le musu tali. Uso le titi. Manava pia. Tēlo la oele le maa venga tasi. Toi le ilo e fo mai pe fa fento i ola le tamale. Le la toi fo ile au ngai. Toi a matala na au. Tu mel tunga mau. Lo ia va venga o tupua. Ai menga manga ia tatou tu ia tu tapu inga le ngata nei Australia o Sāmoa e kale sia le tatalo i leo. Ia le tasi al tala fo mai ala ta pen masini ia talia le ti le o mai le ti. Ia le toi fo il tamala alu le au. Mana ia. O sa ola o kilani sia inga. Ola na kale sia na le Keutis Manukau, na lotu na le Wesley College. Ia o inasa o ngai. Mana ia le tala fa tu manatu e fa malu si au ni a ingo le mafti ni te milu tau me o mai. Sa me foi na le tele no sa wal tele te imita tal no te ia te foi de va tu pe e se me la e mama fa lo ma fa fa. Le tele no fa ia tu foi. Mana va tonu mana va fa. O te va tu ala te fa ia. E pe le se fu minuto va tu o tu e sui mai tau ia. Ia tau. Ma lo to aga. O tino ni le ni mena tupu fale e te ata e sa utai. E mo ia o tato office e ti ota vai to. Ala te anu sa o ti ota ala sole se o ti ota mo le se mea. Lo mana va lu atu le ki o ta va ile. Me va bene, me ta o manava pe. Ya la tasta tu. Male ya te lelu yo tai au si alo finau ma yo le lo va venga le tua yo sa le ma lo si ta to a mata foi ona a fiera am tanga ni masina tasi e fia fa ye foi la sa uta mai tala ile mana ya lo e se fa ngata ta fa tala se men tupu ya we ona mo e ala na fa tala o te lo il tanga tala fa longo mai ya nga sa lo a fe sfutas na va tuela to ina fa mai ne no sho ia te ua saule le fo mai fa mai ia o te lo e to ia na i tu la to ia na umalolo lo o lo to ina
Ya, mtau dia lau. Le pevo lele wa ese manatu o mai wala tate ilo ale. Ia. E fa mai le vai le potu le to te atu tal no ela wa ula ti na ma uso to lu. Ia mo wanko. Ia. Ala o mato no forte ma fa solo lo ia ma fa ngale. Le la fe do ai do maleuti a. Ia. Ha ula ngona le mu ale le uloto. Ia. Si foi tau fa pe. Mai vai. E sa o le tala fo ma. Ia. Langa o mela na o ngai fo mai. La sa o le lei ala tau mau. Ai o mela o mana o ngai o tau. O le atua fai vavenga. Ia. O fa tu no fo mai. Me fai na matio tasi al potu wa. E ila to ina le u fa tata lauti. Mato ulima fa tamilu milo lo e fa tsa. Ia upula na. E moni la ma fa mau. O mele na o ngai fo mai. E sa o le fo mai. Ia. Awa umana e awa o matou yo vavenga mo manuia ele uma. Na toi fa popo isi aso yo le to ina. O le lua fe male no le tu pole mele. E fa male lua fe sutas. Tu se pe fitu ta usanga na. Ia. Na toi mau peto yo e ono ta usanga mo tupu na. O le winga mo le tala o la sa o le ya ma ya lipote fo ma ila sa o le o mela na o ngai la tu. Ia wona vai e lo fa tu ma lo talo. E a wala le so soni le melati nga mafti el tangata. Ia pe o ko masini te fa longi vai nga la i ta tu fu e masani te fa longi o na le tu a. Ia o la te upu ale. O me nga tai le lo tangata. Ia. O ma le lo tangata. O na amata mai ile va venga le tu a. Ia. Ma sa o le na vai. Sa o le. Ya la tasta to pese to lu tasi minuti ona ta le se fulu. O le tau le si fonga o le la mo Wellington. Ia fa talva tu sunga ale solmona, man via la ni ta nga wenga. Ia o le sunga a fe maltase misi. Tai tele lo ma afta mai ante le liva. Sunga risati alisa, man via la ni ta au, ia te meta ia aira. Ia tene lei. Ia faltua ia lupe man no ski mai Brisbane Australia. Fa afta tele la ma afta mai la tatu lo fa fia fianga nei. Mai le peni no te fau. Sāmoa
Fianga mai pesa peni no te fau ina to es full minuti al tale o se fulu ya na minuti al fa fonga nei tala ta longa fa ingol fa yaso ya mai se ya o tatu proclame le tu la se fulu tala lunga yoi e le tala le man e yo nei tala I fa fo ya nga e tau te lo ai fo mela tupu lo langteli lunga le PPC la li putia e ye tangata ta mai mai kore I matu ya e ta ape solo le la long e alo tatonunga ai fo ye ni tangata fa pena ni usila e ata mai me ko computer ya o nga luenga la tangata nei e fai nga luenga solo I le la long ya al fa mo e la fo mai tupe I ya e fa tu mo le tanga Kim Jong Un o sole e pe amale lima se lau miliona a so tu fa sa auto e pe amale lua se lau lima fur miliona I le ono se lau miliona ta le tupe maua e tangata IT nei a North Korea le la rolang e la fo o e fa tupe me so so ni la to malo li potina na lo mia I le ya mati lo afe lo fa e le vanga le United Nations Security Council o la to li potina na maua e vai la e se fo il fa tupe ngao pinga malo a Kim Jong Un no binga o tangata I ta apel lang da wa IT ne sa fa tupe fa nga malo la to su nga ma o le la wata ape na ya le la to tong tupe on malo al tele la o wala fe la ngalu al pio pio ya e o ngalu lue solo I tu o la lang Amerika o China o Japan o Rusia ya sau mal tu pesa uma e la istanga ta wala to le to e o so sola ese e mal tu ala tamai e su er tanga te maua e le ai ya se ale maua fa uma ya I so fu ale no le ya pe maua ona e pa wala fai tangata nei pe mana sa lo ona talwai a sau tangata to tasi lai o North Korea lon a inga ya ole a inga fa sanga ye pulenga Kim Jong Un mo ya pe o le televela wai ti ya le la e fu ala e so ya o tato wa inga le la ma fatia I wale la ya ai mulinga for su enga o North Korea su enga o lo wai la lunga lo to li o le la e tau fai te sola te le to fo ya tu la lu ta uma me la fai North Korea ya pa pe ni usila le we sola ya e mulinga su enga o el malo North Korea el mato su enga o ya maua na to me fai wo fo le la sola ya fai na mato a to mo lo la ta so ta telefone no vai tu lo le sol e tu te poto do te feo la e tu te ngata so le tu te ori mano a maua o ya vese lo so fa sa o le inga na ya e le tanga ta fa pe fa mo ngole o tanga ta pito sili le na umio na fa sa langa me tau fa le pui ni usila I la lol tu la fono ne o fe malanga inga ni usila e fa tau sanga mo no tupu le fa salai e las foi le fa salai tanga ta le fa na o I Bangladesh ma fo mai ona o ia fa nga ina le tu si fo la o na uso ia le pe fa na o na uso e fa ia na no fo ni usila ma o na no fo mau sit seni talo sanga ele o pe pa o to lua malon tina
Ia e maua ele o ia lea. O sol. Use ele o ilo ala po le tau sanga whanau o tangata lea. So ka me foi le pe wa lo te Sāmoa. Ale te whenua i le identity wa. O lo ui ngoa o lo as whanau mea uma. Ai tu se le oi. Ai pa wale me moi oi. Maua ilu mo le tual whamsino. Wala ua tua u janu manuia. Ai lua tua i o whakle ai. Nā le whao ngasi e le identity. Wai, te loi... Ala tu pu mai Sāmoa e whainga pālota. Sa. Whao ngā isi passport i se wheo i ai. Ai te loi lan whaiti o ngana no wa i tanga, te le whasea. Ai alu le whale whai pepe whanau. E ma whai au nā alu whai pepe whanau o e li tas. E ma whai o e nā alu whai pepe whanau? Ioi, whapele te no foti New Zealand. E ma whai no, olu whai no pepe whanau. Ai e iei whateta inga la wau te alu ave iei le nu a whapeo le ia o le nu mela lo pepe whanau. O la mau anu mela na i wha mau maunga le ofisa. Peo te alu fo i tau ai ia wa uma mai computer, uma whaila i le maua. Pa wala utala whai na whanau ni, au te le po feo i nisa. O le tamanu tuare le ia o na matua. Ai... O vetu, a wale mo le ofisa, se su era lo pupu vau. A wale ias computer tu ofisa tu fue mo wai lo pe whanau. Ia, su e solo i lalo niu ma lalo ulu ma. O au rea le whai pe whanau, a esi ala ofisa la. Na e mo wai lalo whapulo lo pe ato fio su. Ia, e ma lo... Ma le tuale tatala noai. So su enga le a whaina te le ia le lalo langi, a mesa le Pasifika. Pasifika le a whaina e mo fuala u ona e watu tonua. E ei la le whamsinonga le wai ul whamsinonga i fiti. Na le la wala tola u lau mai. E toa fitu tangata i o mo lia. I le e whapea o se meth po se aisa pito siri le te le talfasolo pito fiti. O watu tono fiti. Le lan amata whaia sa ili linga. Ne la ua maua toa fitu la tau leo moria. Ia au tangata ia au tangata i longa. Te lola le tau a toa o aisa ia na import pena watu tono fiti le whapea o le aisa pito siri alen te le utau a watu. O le tau a toa le value o le tamana tasi tesi ma le tolu fitu biliona tala Australia. Tasi tesi ma le tolu fitu biliona tala Australia. E wha tane le mamafa. Wha tane le mamafa o le aisa le na watu. E vai la tasi ia. A whetai ngā luenga leo leo fiti ma le tiute na maua. Fitu leo ua maua. A tata vai le mawhatia fiti tonga Sāmoa i le aisa. Ole mela le la fa ua wal susu engale. Wai wa matana kilia isi leo le maua tono le mela. O whaktangata ia i lunga. A whapeo isi la ko pato play i po ini la tau me o la iei malatou le e le whaasaonga o la isa le i o i tangata la. Tangata umana taun kilia. Po whea lava, po le malai lele, po le wafu, po ain tangata o ngā lue mea umana. Whai umasosu enga. E o le mele i, te leo le whai no le Pasifika le isa. E la la ua maua to fitu na. O i tu ma losi le malo fiti ma le whainga malo fiti le nei. Su e umala wali i e whai le mena. Te le le whai no tupulanga le teimi le Pasifika. Sa ole le. Ia le utatu munu mawina si o tātou. Ia, mo. Ia, wai. Wa ngafo le wha ma ite mai komisina leo Sāmoa. Le ntali atu ai le i le parliament Amerika Sāmoa. Ia sa. Le la whai su enga. Ma naia te le ole tūlanga mana ia. E una o le su enga ia ma le puipuinga Amerika Sāmoa i lungo wafu. Ia. Lungo wafu ma le waalele. Iai ni puipuinga whai, iai nta i whau songi. Le taimi la whae ele wala atu e polu. Ia wa tasi te iloa tasi ia te iloa tasi na vaenga leo lo awala ia. Wala o whasai nei si o tātou motu i Sāmoa. Wa ale o ia li poti i lunga i tangata i tala noanga i porokiki. Ele mi noi me tau fai. E ma nei a laua tala noa i sto ina matua le fono tuila mamanua. Ia u te iloa mena le. A sa oe, a fika ele va, tasi le tātou va ale whenua ele va tuila mamanua i, tasi le vai aso le malanga. Tasi le vai aso. O le va ana, e te taua a ole i alu ese male uafu. Taua na whenua ili tai whau songi ton. Ia, sa. Fato a maua loa. Ia, whainga luenga. Ia.
tau fai pui le whaonga. Ia malunga le wafu te mwile le Ia. la ta pena malanga ba ai whata milo solo te i whau i ato ma. Me se au malanga le na fo i O te ai longa i se masini e ui i le i se masini i rungo le se wafu masini e fo ia le i pe a o tau fo ina i masini fa pena. Ia na. Wal pui. Ia wa ele maile ani usila na ave i fiti wata pe fiti le maile le mtoa le fia ia ni usila. O sole. Ia, tai whau songi na te lele, so swani na i tātonga. La fo ele vayanga fa pena i Sāmoa le tau le kei nai. A tonga luenga na le whedwa i solo male. Tai whau songi ato le tā ue le luenga na. Me la mali e o le poto ia le tai whau so songia al manongi o fuala au ma leo whasai. E li ma whai le tai whau na so songi le mele la pe ia. Wha o nā le tangata. Sa o le. O la mena le whai tai whau na so songi le mea ai pose a pose mea inu pose mea ai le la tango ai ai. E na umai na pe ai na mate. Me tori fo tai whau e a onga li a. E a wa o le lei to inga manongi fo le e me se a aisa me fa pe. Ai le ia o me ai le ai pe ia. Na ele o so pasuile na tu ia me vai la o. Ia, le me mata talonga liona. O tene mata talonga liona le apertania ma sta. Na lion desi liona. Ia, no le si liona fa ina na stona. Tulua. Ia. Ia, mane te lo talonga liona. Na fai tau tu tal noanga le coach liona ma le coach Australia. Ai lana tala noa la uri fai lo le coach liona Andy Farrell. Ia Smith. O le au le Australia e o tu World Cup tasile au fainta. Te lo la sa. Te lo la swinga ai no fa longo mai le au Australia ta tal no. E o kiki so o le polo. Ma le tuala atim. O le game plan ana kiki le polo. Te lo swinga fo o la kapile ni. Tua le ai ona we for technology u fa o nga. O va tu ye le me pese. Based pa skulimi na mili ili motam. E fiso so ani le mase si o le polo. Le si me o le pa o le polo la kapile wini. Wasui. Ele pe waso ya atim. To se la uskala mo e falta alonga. Ia ele se mata termine. E to asila. Wa man ia le mata. Au liona o. Wa fiula au e lua kiki lunga. Se asa na kon. E sa po ma wa. Mai ia fa so longa Australia le polo so. Ko le to e mo me fo le o le pasinga o alu to e lua tanga pasi ya kiki. Ia, o le to e fa ia la ta alonga le o mane. Ma nei ia le Australia. Te lo. Le whainga tāne fo iani usila ma Afrika la Australia. Le la malanga Australia le wala pese tau i ma Afrika e luata alonga fai o Afrika. E ona malanga mai e le Afrika i usila. E tau i usila luata alonga fai nei. A le la malanga i usila e Argentina. Ma le tapena nga Australia fito ai ai test tu ai tol. Ia le tapena le tamisanga le a tunu ulu fa a. Moi. Na tapena e wale le ipule la so. No matamata le falta noanga apia le swing o le melo teknolosia o le nga o le to mai le me tau teknolosi so enga o le tino o mea ai me tau science ile tongia le pulu sala fa la fata o le discus man tu aso tato o o tangata le tino to e mamaso to e la po tangata na nga to ningo le pulu mafa mal pulu sala fa la fa te lo la le New Zealand o matamata le New Zealand po fai sa ili linga la uriata mai ni usila ile to nga foitino o me waso ia le ile ai ia vo le tele le tino mala popo amaso le tongi le pulu le la nga lu ia la wali ia va ia me ai mal fala mal swingo le tino wa fala titi le tino le ile a wo ma wa tula na tongi ape a faila le amata me ni usila e una copy fo isia tunu ola na tongi fo le nei e mawala na pine le discus e mawala na pine apa mel olimpika le o matu per fa peona na tongi na le wil temin ape e tio foi ata vai se tanga tatino le temine o le wala titino o sui wa ai wa matu to rionga luenga tanga tani me science o me tato e vai diet o me ai ma technology le o mai so soani sui lo le sky le wali ia male wala titino le ile a wa masau atu na tongi na temile o mamasol tino ele e ma atu na tongi temile le swing o le olanga a vai nei la kapia wa so ia i props ko ni props temile
Propo sa pele ki o matua. Mo faina ta mo mai lesi pou. Se le ata mai o tanga tel nei taimi. Mo. Pe al fu to vai tem. To fa tu o prop time skala. Wali, se vot mano longa ia fa o to. E vai na to vai tem, no. O le polo la tongi tunga mai, ala bala mai. Tongi ang nele wing, ele yo mal huka. Aba se so le o tutu memoria la inga le ale fa ya nei talo. Ele yuni le auto. Sta jo me se o te fa. Ta mitira sa talo la le si mo le pila ta fa ovvio fi bel ta mitira talo e se. Ama tani e sulu se no le io le huka le talo e fa ta. Ja, maar je hebt het longa fa ngol vayas. Ja, na. Ja. Stemi ona na lo watu leo fa ingo langa o tatu temi foi. Ja, na wale tu te le sultasi tau tasi. Tatu ma futel temi na. Ja, ma watu i ungo ta longa fa ingo vayas wale wa mata NPC ta version te nei. Ja, na malo te. Paola fotuanga. Asi fa te leu. Ile tulanga o lusale ye. Pesa stam talbo. le alu mo le tala foi. O tu sa le tata le no ama tata le la utaval. Ai na pasi atu to vai tu ti nave o ti sole. Sa o tu foi le la utaval tas. Atu ya. Ai utaval bista aval sto mi ti lu tas sta usangari. Pa tu li fa tu nga ili na na fa tu utaval le tu fie ya u le titi. Ja, tu fa winga fu la utaval ali. Ja, tate vai mau nga pupula vai te no vai mau. E musu ai melo le. Musu lo pese asu. Fuli mai lo tua. E na to tangi fu. E le la tase pese vai foi. Mo le tu fa tai. To e tase mi ton taler se fulu. Ya familia tu oi la malanga ni vai so Sāmoa, manei mo le vasta mataiao mo ya tu na. Ya tu fonta i luas fulu na tangata nei fa tari o tol mo le valele. Leo ya mafua le ava pe ole moa le aso mua ya ave se lua sa utala ya na Ole o te o
Fifia lava e toi whaatalo whātu le nei tai au fō ma lo lava le soifua ia tu uto ma lava lo mwhainu whaafonga mai le tautua ma sani a le si ufonga la mua ia o le nei fo i tai au wa
o taimi o tato po kalami o tala la walunga o vai aso pe masanga i tai au asfarai te tasi tano atoe me le fionga le pule af masanga te al moresi falau tele nisi o mta upu sala walunga i telefone nei vai aso ia le ngā tailea o a fo ini ngā luenga alisi ufonga la mua o fia fa alau lo atu mo le nofisi la fia lau fa fonga ma lo se fo lau fionga af masanga te alo fa lava te alo fa Savalina fa te alo fa fo tato au fa fonga i ni tai au ia so fo manuia ma nei fo tato i whelua i ni ta so tata no ni so ta mai ngol tato ngā luenga tala la ulunga no le no fa long mai o tal no atu tu fo i ta longa i fa ngol vai aso nei tono porirua ia ma nei tele le ai por lua esele pisi meio me faima Matea ana tato lo o tūlanga le o isi aso nua i leo mai tato i nene lo whanga ni. Ni sa me. Ana sola mai le pisi o tata. E le sola ina maua e o tau sanga le te o umavo o la tufavo i ola o le tele o ta vali whawhapia oi. E le tauira le to sau i se astona i se uti. Moni le. Ia tūlanga na e pori lua nei weekend poli whaingola mai aso. Sanga i nei vaenga i whiwha alau lo momo. Mania. O le polkalame rau ina ila watina al tau nei o le la whartata no sasi fo i sui o le tato komiti whaatonu. Le fiunga ia tofa so fo le kosh. Ai whatala no le tūlanga o lana ia fo i sa ini malo i tūlanga o ngā ruenga na au sia i e te tonu o fo i le whainga maloni. Ia ma le pofi fo i o anga i e nei whatau soi fuanga. E whapopo i au mane e whanolongo mai au kestia i au malo i e whatala no le pokalame ina ila watina. Ia mane e fo i se whafonga fo i po. A meo wo i e le soi fuanga o tofa nei vai tau i tono le lau nei. O le whamtua inu Tino Pereira ia o ia le o le CEO le o le Central Pacific Collective. O le na to e matitala no le vai aso o mawai ia pita ia de i tau no no nisi fo i mafuanga le maalfia. Ia o le ala o to i to umai o le astofi o le asa ia o le amola no matata noi. Te oria fo la tole e fatala no ia por kalame e maua e tatu tangata ia se fale motu a inga fo ile se fale mua ai whaingata fo i tūlanga o tupe e na waile po la se amano so ni manga lue fatasi ina ia ausia ia fo i tutu unga mai a inga manaumia ia ona nga ia ilole tūlanga lea mani e whafonga e fwoi pola se tūlanga wo e la tūta pinanga walo whasolo le whaunga whale tono poro nei. Arisi vaenga lea e tanoa e fwoi o le election po le palo te porua. Ea o le so le sifululua le aoli e whaamutai le talia ina o le stala. A whapeo oe o lo e fia tamo e le tauvanga lea po le e whiwhilinga o tangate lunga o le council po le pulenga nui porua. Ia, mani sila atoa. O le taimina e le whaamutai le afoli le stala ina o ingoa o le se fulu o le aoli nei. Ia ma fawhapo, mause awa no le te maua tui whamtalanga fo le TV ana po. E isi vaenga o New Zealand lea i le to tele niso le stala. O lono winga, o ia ingola, ia o la tona le la ave tonu. Au ia tauna sa i de tangata ngawaa, ia mai nau e oe whaimasui o le tato community po tato tangata lauteli tonu sepule nganu. Ia whai tonu mo le anga ilumo sepule nganu o e au mawai. Mani e fwoi penta tangata Pasifika o ne poto le ngo le vaenga le e tato. Ia tauna e fwoi tato sui oe i tau vanga lea. O le silama vaenga no e sa matotala no atu ma tangaloa taime whangaloa. E whionga tangaloa, ia ma tangani ringo ia Jack Marshall. I le tūlanga o tāpenanga pōrenga pōrua wala tō mulwhainga pālota. O lo tau wawa ai se awala ina ia si tiele nu mero tangata pālota ma le tools fulon pasene i sili atu. Ia na o tapaile ia talua i o lewa i nerisi o whongo laumua. O la tau mawhai fo le ngā ia tātou e ngā lue whātasi. Ma le pūle ngā lu ina ia whātau a nau tātou tangata Pasifika, mis tātou Sāmoa.
ina ia tātou e whaatino le si vaenga tā wale o soifuanga i tono a Tero nei. Ma nei tatsa i ni malo mai nei, ia le o whai ainga i nei o iei whanau, tam whai fu tātou e whaatino le si vaenga tā wai i tono New Zealand. O le whai o lau palo te teimi o whai ngā palo tai i malo laitia, e whai ngā anu, a popule ngā anu, ia a whai fo le palo ta tele tau sanga fo. Le general election ya to o foi fai tato e kisi o nale i lo ele tato ye o fai o sao tato to langa fa pia o le to langa lana ye ina ye le stala i ne sfulu ye ma tato va isi awale fai tato palota asama to fono le vai asolente las farele male pulenga nu ina fatala no le nisi awale mfai ye ona tam fai fa Sofia ye langona o tangata ina i o e whai pālota, i e ste mō mō taltano a tuale i tūlanga ia. Ia e peo ngā ruenga nā tātou te mine i taltano fo i a inga. Ia, a mani e fo iso talno a tuale tātou pol kalame le peo ona i ele pespesenga mō tangata mātutua. Ia o le vāna whalua whai review talno maini se mani e toi wha tino pol kalame lea. Ia lea la o fiu whaatali se o mai whai le o whai ele a fo ele lau mō seang. Ia tātou ala whai ngā ruenga nei, ia whatasi ai mai fwoi sua, ia o iele sa whai fwoi pokalame leo leo, ia leo mato ngā lue whatasi. Ia ma wafu soanga whawhetai sala noa, ia ma te wa matan whasol solo at wha tātou o whai ngā ruenga so soani le pokalame leo. O le mele o wa ia tu iei, o tele ale taimile o alu e, wa le tam whai e sue ma pese tuai. Ia ona tamwhaile ia iao, ia watul po kalame. Ia mere wha malurua a watau wha fonga mai fo sasi atul pese lesi taimi. Ele o lava le taimi wha ia o ngā pese ma o le ae tau ma wha ia wha tino le po kalame as whareile A tonu sa tau no wha pia ia wha tasi le maasina le whaile po kalame. Ia langa le tūlanga nana ia ia vai aso ama. Ia le ala o wha tino wha pena le taimi nei. Ai mane ia fo ile o tele al saili linga le wha e Savelina ia maana mato vaenga le ia ma vai pesi tuai ia ia fo ia o se pesi tuai e te mana o e finangalo e mai o mato ia la fo mai le io upu ia ai lo fo pesi kopio le pesi falongolongo ia mane na e ma voi fo ma pesenga i lungo le tatu le tio wale e uma lungo le YouTube mo le Facebook e o ste mo ia o tele a pesi tuai mfaito tata tu lungo le tatu le tio ia pe o le vaenga na e nei ai te moli at whaftai lungo le tatu po kalame nei a soa ia ma wafu soanga ia o wa e o ngā rua ia tatu ia le fso soani mai le whai ngā rua ngal whatinonga po kalame lea ia tiri ia ma wane i ngalo e iei taimi fo i e vato i tatu malo falo ngia wo ia pese me pe fola vas tal waile nei tatu malo mo i su tatu leti te lo le na lo i lunga tatu automata ma ni wa umana fai fale tal la fai nga lunga a ol pese le tangata i ele te mi vala au to i sa we usula pese e ale la wa mata me ai tu voe ma lo tu voe ia sa so tele io sa fefe ale amatanga e o tu fa pulongo lu io ma no si ale lo e le se fe ona o mo tama matu e te futa o i tamaiti tama matu lo so i le si o la vanga i le to lu al ta o tasi la le pito ia e wa le o umba io se ready tasi e to fa fonga mai vole ia tasi lo li vo i si fonga e o so san pesi ia o ni ngalo le fa fonga i to le ma si fonga to fa ngalo inga le la o wa ia na wa le te ai ia vai nga mana i fole ama chai se tala ile ona walu ne ba so ana nafia ma cha po tala to na o i o ma cha to telefoni le mfenta tsape ona fa ilo fo i o fa la fa fo se te tele pe la ona ile so na mile le ia le mafu ele lulu o ile situ la a le nga lulu atu ai fo ile tu la yo tato no fo ai fe i solo i telefoni fe vai tanga tene o si wo fa tolu fa le a ia e on me te o diel vai o lo o ye o le o na ia telefoni te milia
tu sa pe fango o le lua le vavea pe tolu ai ava pe nai fango o le terminala o tole vai au ia nai whaftai o nai fango ai le anga le whai au e sel mena o ia le ai e mawa e vo i tūlanga o ele teknolosi nei teimi ia ma tato ma vo nai tangata o lo a fi i Rusia e mo ia o lo tato wa i fite na inga lo ia lato ia o tangata so i fua whapena o ma tato e ai lo fa vla va pe ia na tato al lo fo na tangata pe va e to o ia mala fa na to fa pe ni ia le la e ma we male tato telefonia na ta o me tato le ma le la fa no vo ta no ngai lo ngo si TV ma o si e fa to lu na tangi telefoni e le umiana va vo le la tangi a o si e de tangi telefoni e le mo le avo le mo le internet il va ngala ye te media ia tangata la na e avo ya fi o le meta o dia lo vai a mo wa tai nga tai fale o ina tai dia wa o ina le mo miel so ni tu lango sunam a fa pe o tonga va o mo runga le vai ngale te e o pole wa na e le o tu na le vai a nei tangata i tai a e lo la me o ma fo no tupuni o insurance o tamata telefon tata no le tau insure ni e one fa pe mo le insure e le to kavanga fale o ainga ye no fo inga tai fale a e la tala te sam o ai lo e fi o fai o le tato vai ni fo i tu lango fale ye e no fo anga ma o la lo le lo vai mo ye ia o le tu langa na ye le al meta me le o le o la telefon a le si la tu langa o nga fo il tupo mene o la ofi na o Malaysia company aina avese la to tau fonga fai la to i le system ne New Zealand na lo e miliona la to la to ava mai le italia la to ai fai il company to tite luz fulu miliona tau ia le fe i solo telefoni i sanga to le lo pola mo sa putu ai le tau fa pe ia o nga foi me fa peni fa ta e ma so e pola ai fa le wa o si mo me o ngal fa teknolosi se lo mai tu pu to lo ele me la fa le tu al te mire mai fa ta ya e te ro wa la la ngai o le sila me le wa ta wa fa pe la e los full miliona na le ava pe la sa ni telefoni ele sa le fe au le mo fa ta inga na matua na isi matua le fen fai taule le text le sa le ngana le ya wa taulan sa we male singana po sa we male ngana tato ngana a sia fo i wai tele fo ina isanga ta matua fa pena fa ia tu fo Metoria fo yo teknologia so ne fa ia na sa mo si ufonga a fa na fa Sāmoa mo tangi o telefoni pe e sel pa o fa Sāmoa pa o va o tu langa na tau na va fo ia ale na o le auta amata na masani tanga tel to inga leo le sa le fa ilo le sa ia ato no le la amata na mai tau fa ia ma a tol tau sanga ni te roma sina ma fa tai tai mai ina masani ale o tanga tau wa le fa ilo le fa pe mai le ai awal pole awale o ino foanga mawalunga no foi pe fa pe o ele o la tala ile i tal fa tai po ia ai awane i o le sam a le sila fa ia o lo taimine ia te fa pe o ile la na sa mo mo wa ta wale fa ta o mo ai na ta tasi awale fiu mo fie foi le val au mo el telefoni ai usta se ole usta ia me si di wa te ia o isi fa le la ia na sa tala mo ne le ia o le xiaunga mo ne le musanga ta o pule wale va na tal tan no ai tato po kalame nei malunga le tio ile tam faile o fal tupene tato fal tupene o me to tino ni sina e ele fenta va ma fal tupe ia tele Australia tono o le tono al fenga la le fol al malo pene nei va yas ne pe to e fa si tiam fa popola to tupe fa ngalwe inaia mani sa mani tele lo fal lo tu le o fai fol sanga ale mista tupe le wa avel malo fa tanganga ele Kiwi Bank e ma fai e ona si tia le tupe fa ngalwe inaia la tonga lwe ngali si di masela 1 miliona o lona wenga o le la atau so e lunga mai mau pana fa tanga la to avele biliona ia lava la to wa o le tulanga na le o ma fai na tau vale Kiwi Bank ma fale tupe le o Australia le ona
ona ele tu se le milenga fatia ki wi banki ele titi ilo fa tu se banki tele ola ela to ofisa mo tu i Australia ia tu so la le mai fa ni New Zealand ia le ta wa mo le bank New Zealand sa ora e ma tau le sa ele ta to Bank of New Zealand o vela we ne la o ku ta ta ulo le Bank of Australia ia wala vo sa ulo lo Australia le fa tu pena ia o tu langa na al misili le o va ia tu le o si o te mana tu o le fina unga e fo Jim Entertain a o ta ia le Progressive Party sa ia le temina fa ia le fa nga pa anga pol coalition ia ma le fa nga maro le leipa ila lo Helen Clark o ia la na fina wa ia ina ia fa se ki wi peng e tau vai ma fa le tupe ia fa fo le tinga nga ta te New Zealand o te mantua fo ia fila fo inga tono parliament le temina ele italia tele isi pati umoia se tulanga fa pia ele se loto manatu e le tauna apa fo le malo e fa se fa le tupe fa pia o la umona i fa le tupe o i tangata io fe o le o tu nei ale se fa inga fa pia o la tinga ina ya ta to fa inga a pensi ne o fa le tupe Australia ia mena to ma vo ne ya Jim Entity se la fa sai fotala te male tu al ma interview mo Jim Entity no fa tu le ia i no lipti o ia umon fa tu lo ofsiri na tala no mai o fa umia wa fa Sāmoa o lo tala ai alu le si vanga pe ato ele tolu 5 minuta fa mecha ia fa ila pem fa ina fa ia tala no ai le te man tu sto ina na o yele na fina o ia ne la o e tu nei le o lo e fa nga malo le ni de ta o le yele ki wi bank mai mo pan so fu pel to ina pe wa no fa tu te tel to nu a ia wa le o vo ia o le ai e fa ia mta to tel te no atu il tato o fa fonga ma ne fo i pa a fe isa te ngā tupe i ki wi bank wal to te lo tato ina io le telefo ina tupe mo e polofiti to no fo ni New Zealand io to e fa sa fu mai le e so so ni tato i social services po ai sia o nanga fo i fa i tato e wale tata no va sole o le wo tu se fulu biliona ai le veseli tax io polofiti mo fa tupe ia o vai la litele ai afa pela e tele tanga te oi ia atono la afa mai le tupe le alu i vai tupe alu le si afa ia no feo lolo le tupe no foto no New Zealand e fa inga venga nei so o le manela na e va ia tu le i fo fanga fo le malo mai le lima se lau miliona ta lalia e fo e tu sai fa biliona ta lale value po le tau o ai tala fu ma fai ona fai e fale e pisinisi ia a o mo fango fale ma to mo kesi fo fai ma fai no o tu se fulu biliona tala ia ai tala fu ma fai a o vai la le tupe ma fai na alu e lunga ia nga luenga o la o tala no fai mi sai so la o fai interview fatu o le memo mo la o vai to no fai en malo ave ese mai le to bank account ma le Westpac ai tu i le Kiwi Bank awa o tongi uma tanga to le malo o la iu ia tu i le Westpac la i le bank le malo ia o tala na family temina langa ile o lava le infrastructure mena o la wa fo tuanga la na mene vai o le mana o le fal tupe e tau tava ma fal tupe o salia ai le o mutu ai fali me tau no fai tau ia o te lo ai fai o tu langa na wa te lo se mai lo tupe le malo le fa ta amin lo tono le Westpac nei lo le tele wa le la lu mai ta 4 miliona le alu ama fo tu tonga tanga tfanga venga malo le il te mine o te mantua o te mo ye se fulu lu e pe fulu 5 miliona e alu tonga fa ya o mai ia o te lo te mine yo ai po ti to se fulu miliona tonga le o ye nei ia atu mo le public service ia o te le lo pe 4 miliona ta la me alu le Alonga pole le Westpac. Alonga pole le Westpac pe mo ni sina to customers po isi tangata malawai i Aina leo lo dina fa nti tangata pokiki. Mana ia tele la fo. Mana ia tele fo fanga le fa tu pe le vol malo fi tele vo e tu le o fatini le si tau le si va nga tau fa. Tu sa tu si tu sa mal tala vo ile fa i America.
Make America great again. You're delivering on our purpose of Kiwi making Kiwi better off. Tu so ole autuna na fa ole penkle ma fa o Jim Entertain male ina ia fai de vainga le tiliva ya motanga te ia le ia tato wa. Ya fa la ole abe umale le fa tu pe Australia. Ole te u feita me Australia le ole o me ole feito no New Zealand ele ngata le va tuta ngata fai ngal te le peiwa ia mo yo ele se peiwa ia mo ni ya amane pa o ala fo mele te lu tupi ni ai ngoto ni monile ole si fo fanga le al malo ole o toi fa popo ai ile isi lua tau sanga le fa pa upo le fa le la fonga vo ile stongi mo meo tapa le foi la feitio ina ile malo mana ia te le fina o foi ai foi vero ai foi lingo le mistao Aisha vero ole no ni manatu ana mai le tolu se la miliona o le tupena le va ia tu no alu ile le swing on police le e mai fa tu pe so vo malo luinga venga ia fa le tun ai si dia tu na lo le ave e fa tau ia ia mo meu tapa ia fa vela mo na ula ile tanga ai mo vepi ole tala al mistale ni ele lava le taimile na tu se ile o le au nga ato to le vanga le wole mawala to afa ngal le fainga le ia ele ulanga sikaliti ia lai mai le mawa fo mai ma e tu sa le faino so fo malolo ino sikaliti mai ni ele se fe e si le o mai mawa ia tu pe i tu langa ia ala wa fa wa le la fa mai le tala na le tasi le tau sanga na tu e fai le longa le fata tai a le o fai tu o lo e tu le temile fai tonu le temile a to le pai ngani e o mai a pai ngato e le la mo le tu pele a va ngai e wa tu pena le aven fai ngole ya a to no mo e na ti tau ma fai me fa pele de te ulo me ni ya ma fo o tato ye le tala no tu e po kala me so fo malo loina ia ai pulea o ilo so fo maloloina ia pe ana nai fo tu anga e alan tato mai ia o me fa ngai tato tau mafa o fo tau mafa ia po sikaliti o le ava malo si me umana e al tala vo le ia le sa o tonga fa nga so si me ia ai fai fo ia si va ngale umana mai mau fa sa inisi o ma fa so nga mau fo mai e ala na mai to tele o si ia meni o sikaleti me fa pena ia ma fo atonu se fe vo ia fi wale io la vanga le fa wo ia Philip Morris a musu tanga te fa ma ia disi ama sa le ia e moni ela le sa longa na a vero pe ole fa e fa pa o ese tu pepe fa titia pa ke te so fo maloloina ale fo ia tuna fi tot sala miliona i on light ja mai si ia mori mauna fa pe o compagnia pe na fa ila to sa i linga fa pe tatu e fa o le parti le wa ulo tanga to le parti ya ole New Zealand first na una ila to polisi ale la va to le ministale na ye voto no parti le le ia ole e foi le vainga le mta upo pe o tau po tongi fo ia o tanga teito no komiti fa tonu la malo le foi la e tali le kapeneta e pui na la to fa inga pe na ona tu ho lunga lo pe nga fa ilangi ele e ni mana to fa ali o le tonu o le fi na una fo mai foi le la to pasene tu lu la to si tango to tongi ale ave ia o le o pasi tongi na tina foi fa ile tam toltesima le lua e pasene le wa avela to le o e tong mani tong le o ye o valus fulu e ia le si valus fulu afe alunga tu se la u sinia la wa pe lo mani tong ina ai lua toltesima lua a pasene le o fa ele fo fangal malo valus fulu pasene la si e tongi fa fe le la fi no tanga o le fi no tu ma to tamai ai mai le to nga pasene ia le wa e tu le avele ia e sa italian malo wala na faile si tanga le ina ia mau tanga tele le ia mo ia fai tonu public sector
o tu ngā tala na, ai mako fo le tala le fai, tu se tau mai le tangata I tonu le level to mai, te leo tangata I fai longa I. O le, ai lai le o le tongi ana I tangata ni. Ia, o lono winga, o le awa amata mea I le malo wa le fai, wa o tutongi o tangata I lungo boards, governance. Lo inga, o la awa ai fo la isi boards a lau tele. Awa pelo tua ngā tutongi le usi tia I boards I fa whela mato. Ia tata vai le komiti wha tonu o ngā mata. Ia so se poa la wha whea fo la na tanga. Sinau fo sa ole. Ia o le sina strike le lan tonga ni. Ia o le lana whina o le malo le tua ngai mai. Ia o le o mono mai wha pia ia mea ane le asa tauna mai alo I elu mai whatala noa pasi. Ia nai wha mai tala lato. Nā fo na whai e Chris Hopkins ia na le lua e pasene pia fia ele na whai ele. Ia fo le si vaenga mena mungo. Ia le o sau wals full pasene. Ia a tono lai le mo afa pe moni e mo wo ia tangata fitau le toma I vave toma ina I vave whanga yo inga nwa. Mai lo tono ale le tūlanga whata ati ele whanga lua ino se ngalweng. Tua fitau le. Ai le anga le whai ia uma ele stol tau sanga ele se motu. Ia fofo ili tele o nei tangata I o vai mai ma o nanga mtanga wengal malo ia le si ia ele si ia si mai mo pena mai le val su pesene ai mai e molona tau I tala mai le lope 4 miliona le la e vai le lo tato pe 4 ports le ia el malo le vei ai ana fai su nga le treasury pe o le val su pesene o le tupe le la fa popole pakiti le nei nei lo le tato po fitaui ia ni lo se lo ngai futang ta tonga lu ngai fa su ngai ia malo se I vai foi I le nei taimi I ona toi fa wa wele ole por kalame fa tai wow le pongisa Whaapeo na puni tia lela Puaoa o le langi O le timu fo I ele muta O filo na moenga Tō whai malo I mata Au tilo solo Ele tawa I lona loto Le uso e sauia, le vainu lea e te tau mawhaina, mapu mai le paolo, le whaamalu lea ua e laina, le whaamali e ina, o pau se mea ua o mawaina. Whaalango mai, I lo utau au e te mapu ai. Ai, se fulu se I whaala vai Po ole ato whangu Pela vai se papa mafu Amu ia la salo Mo file mulo na masalo salo Se ia lo whamai Olo uola wale mawhai Le uso e sauia, le vainu lea e te tau mawhaina I mapu mai le paolo, le whaamaru lea ua e laina Ia whaamari e ina, o pau se mea ua o mawaina I whaalango mai, I lo utau au e te mapu Lo tau au e te mapuai mai a whanana Jerome Gray I al peselea msanga le sau suina I le songa atu fueta te whaile vas talwai Ia ma whamtala fo ile winga na leina whatu le pese Mane, whamtala le ia le ungo le pese le mal mafuanga na tusi e mausu e Jerome Ia nana uso te tufue Ai fi whanongolongo la tu fungo tufue Ia na auru le YouTube o Facebook
va ile fa ile dimma le fia filas brilliant ya na fa fonga lola ye to teacher tu sa mo cherong le so le o we be select teacher to tato I fanga ta tele mta ti ele o seti tu vo fanga ta si o fanga lo nga tato no mo ye e le vai le masanga e be o le ova atele fala tonga le silia mal tolu a feo to sipo accountancy tono New Zealand le ua wala aul malo ina ia suile whainga o la fonga I tono New Zealand. Mana ia, awa pe tolu wafe I accountants po la to ie to wha lawa to wha tūlanga o tupi. Ia, ai uwa ai solo tūlanga o le tamau aingo New Zealand. Tele mana o ngau tātou, ai de lava ia tupi whai ia ngā luenga. E lau mai la tō mau, e taun tō e wawa ai to toa whainga malo. I le whainga o alanga tupe le mau mai la fonga a New Zealand. Ia atawa ai fo ila ngā ruenga pāpro lena whai lena i mata noanga. O lena sawa pe tauna wawa ai capital gains tax. Ia po o tongi o la fonga fo i e mo tupe maua whasidinga pe whatawa tu sau pisinisi po se whale. Ma a fo lele whale motu. A whatata inga masaina wata pe atata noa. A whatau mai ni lo whale le afa miliona di masela wafi. Ai whatau tu leonu se la wafi. I tau sanga so ai. Ia, te le ai de mo I la fong. Ia, mo lo polo fiti se la wafi ai de si la fong. Ia, ai alo whainga ruenga tau sanga atoa se la wafi lo tongi. Ia, e pe ia lau la fong I tongi uma. O le se senga na. Ia, o la fonga la nei to ngā tongi ngā pe a tōs fulu wafi. Penga se la wafe, e se tōs fulu pesene. Tōs fulu wafe, ia ana alfitu fulu wafe a. Al tangata le alu, mo whatau whale mo se la wafe. Mo o mai ia tupe na a. O le tu ainga la fonga la leta o le capital gains tax. E la vea lena o whale a mo meo pisinisi. E la vea e foi. A whatau mai lo pisinisi a tia e mai o titi al tupe na mauai. Le whatau e, ai te ua luas futau sanga muli e whatau tua e alu piliona. Tua te le na tupe au. Ia e ana I tama I la fonga la I te e awhia. Ai te le al tupe mo e. Pe o vahengan ma whafonga lana. O le capital gains tax. Ia o le laiva wa ila to isi tua I ngā la fonga e. E fo le TST to wa I taunto se sila iai. Ia manisi ia vahenga e soani I tato tupe maua e whaonga e tato I le anga I luma. O mantu o I le mta opulian tau whaono na mai lisi vahenga whaai o le e mis fo ale le pa I le taimo ngā palo ta ia te ia ua le e taua o vai fo le si vaenga na tau mai lunga la to le vaenga le tau le la fonga mo ele fo ele o I whaonga ina ia whato whamalo si au tanga to I whai senga ruenga le whanua le a le to ini la au whato anga ele anga le e peo o le ele tu talange o si whale supermarket whatau ne le supermarket ele si asau si whatau le ele na ina tu ele ina ai si na leva pe tau na fai se tax se la fongo to inga ele fa pena e mo mo se tu pe ane malo ia tele ai si awala leva va ila to ina ia tau fai awala mo e tu ai o le ala o va ai nei le malo le nei e te ia o fai lo se la to polisi a le to ta pena mo le polisi de e o mai te me fai polisi le tau sanga fo o mo le polisi e pe o le ala sui fai ngola fonga ai si uma a to fili la to ia no fai lo le tau sanga fo ia si tato stadia pe ma nei fo le fo o le va vai a to le tono Wellington ia le whaatonu po le pule. So, we'll whaolulu o le vāing so ele America le FBI. O atau wa ine le FBI wa pe pe whelua I lai tau le FBI le nei le lamu. O le tau FBI. So. E fo le FBI e New Zealand ia e se le vāinga le ngā lua la tau au tama ia ngā lua I vā lo vā tele va pena. Mana ia te loa e awa pe moni sa longa Winston Peters. E le fia le tala le no foi le director le FBI. Ia o le o sau sa tala noi I me puinga fo le va malo o suni ngā tula fono mo ve fa pena. E mamai e lantala vai. E va vai saina.
Ia fa sa no nga Winston Pieces. E de ita ua sa ina la tano. O fa pia. A fa pia moni tala Winston Pieces ale sa ule fa on to de fia o sa ina. Ia mai masalomia fo la sa ina pe moni tala fo ia va semana ia le na fa. Por mea ian tal no ia sa ina ale tau fa plai titi fo ia fa mai va semana ia le tau no anga le tai le na fa. Au va ina va no fo ta to mo sing. E mali me le tu. O Amerika. O lo sa wa so le Amerika no i mo tariffs. Ali te mine. Ali fa le me na o Amerika ia la si lunga tau to lo i to mai to lo ni li fa tau ni. Ya mai fa wo ta to mo na fa ta to si me mo mai pe ia le wo mo mai fo ile ai so na fa si so lo o ia ta fa de se mo ye. Au seina, inu wa seina. Ale e mapu ta to o le fa ta wi o lo a frontiero le tele tu pele ave na mai si va ngol la. A to no ia sistemi che fa pe mai seina fa pe vai. O ia fa to susu ma to susu pauta me o mana Amerika a ta tiela ma to e so si me ave ma to. Ia to a sui lo le fa ti ta to a. O ale tele a piliona ta to ia mo mai o lo a frontiero. Ia ali si vo tele I tupele mo mai a saina I fata mo fa pia. Ia o le tūlanga na le la langi te minei. O tele na misa solo tanga to la langi. A whaina ma si o manga o tātou I lolo ngā vai mo mafui e o lolo o munga la. Ia o mlilo o le ale vesi vo I ale vao no fo o atu nuu matangata. Ia mafui e lolo I o le si. Ni tu mau ai. Tai a to li ingat lo. Ya tu langa na ye o le fa pese va va to mal Pacifica o tele ya ai sama fola fa sa ina le o so mai na le. Le ula ve mata to wa. Tele mau fa fitau li fo. O le vainga le o tai fo ila I tale ye fa fo. O le vale Palestina mai Israel ona o le o folfola fo I le pale mio kanata le fa mo ngai e amana ia pe tali ai ia Palestina o se stete al fono tele le a malo o fa tasile sa elena o kanata la wai fo mai sia tonu o la la amata ia falani zo o e pe ia fo ia peltania ia fa pipi e toi ma kanata ia leva vai tato pe o tele lo le Australia termine po fela o to e po ia pe de au tato o le no fa vai tato po la tu la ngai ia ne la wo so I Donald Trump fa ia kanata ia la fa sala o to le tariff na na o to amana ia le Palestina I va ngale ai de fa santala I pale mio Britania le tarwene ia le na fa le la ia fe nga o mo le ko fo le na lo skotila ni fi sa lo pa pe ta ti lo o mo na fa le tato na lo mana ia ko of course la ia ai pe o le o fa sanga fo le ia kanata ia pe o le tūlanga le Donald Trump o le ale meo so mai lona mawawau le taimi o le tūlanga na iei o le vo ina tu e whaasala ia Mexico ia o mai la so mua o kuso a le whaia lele whea ngai ngai whaatau fo I o loa ia o la tu si ilunga lana tariff ia la o la vo tu ele si vas fulu aso ia rei o le mea vo nana whaia Europa na whai o la whai to la vole tu ai umina la talo ni ai e tu lulu lima au mai male tai e Palestina o le Union Europe o mona sai ni fe ngai ngo o mali I whainga ia e no volo la I o Donald Trump ha mai le tele Europa le o mona o le mea lau te ata ele na whai talo se a whansu talo langa e whiutanga inga o mole na amata meana una ia e Donald Trump mane malo Amerika ia no mo lang a me se le NATO allies na wangale ina ia o tu le 5% tupe alu le whainga la to mea tau e la la ve matato Australia o le mai tau no o to le 5% o to GDP ia o la tūlanga nei la o mana o fo manu lai fa fo la fa au tato ia le tolo wa fo ile la van tato tupe mai se 5% nei o le upena le lua e le o I tato Australia fo ile o tūlanga na o vala titi tua
le la o final tala no nga le mo European ni mai ia ma nei wai o le o sai de fe ngan ni ia wai tele nei me tau le la mana o ia fai America loina le la tu mo le telo tu pele na le America fa tau me tau nei a ngai no fo nei no u ia o sai ho I falani Peritania msiamani fayala to me tau a to ta mi lo le tu pena o le fo America ia wa na le mo ia tatou la le lopo feo I tatou o ia le lu e lofo mai ia na mea nei le pi pe ia sai na o le toia na fa ia sai na mai nisi va mo na si va nga tatou o le na paka tai I le wa fu Wellington ia fiara sai na talana o le pasia no na fai tanga mo le pili fo ilea pe na fa tsaina fa nga mano le tse sui ia faingole fainga palota le ala fiele ave fa sao pangotana palota yo o le meu te fiele tula o la o malo tu fa di suinga le ai tu mai Judith Collins o yo le minsta o ela na ia mau ele o tala fe ngai di su fa mo le malo matula fo no mai inga la ia e priest le human rights o le ia tau tangata le la a fa sanga tau ile tu la fo no le mane o fa pe mane vo tu la mai tu ko fa mam la mai o me fa pe e tele na fa tu le sa lu mo fa pe e tala no mo na fa o fa la ngai me le tau po la da vo se fe ta to mal tu la ia e pe inta no mo e to ala e malo si ale de mau le ministalia ia na fa lo fo sanga ia tu ia sa wa ngi tu so la po o misale le parti ala la pipi e vo le Commissioner of Human Rights, le Commissioner lena fidel malole ne. Ele tai fitaui I la lo tu la fono mala ne va ile le maule al malole o mai sui. O le la ta fa sa ima ya fo aya ta tawo tangata. Ia le la wa va yet fo. O le la sui ai mai si faingo. O taimi o palo ta me fa pena o le mai fa ta si ia ia o le la tele na fa fie matatou tangata Pasifika o Maoli. Ia wale luse lua fesfulu iwa e por su valu e nana va pena matasui mai le fainga na e o mai palota le aso na ma malistala e male mo pe amisia o te. O le maul to tede. E fainga tai la tono e se mai malanga luenga wo se de fai e fainga tai na release pe vatu ele. E se pule fa tanga e se to malanga luenga. E lo fai le listala le. E nana fai lo le fufanga na a fainga tano mai nei tangata ni ave ele ava noe ele si tala ele aso le ma fai lana palota la le mo wa e over se la wa fe tangata nai ma ul tūlanga na ia e ele maulana mai ele le pa e over tu se la wa fe ia ala o fina o ia nei mata pule ma te le ule ngata tala no I meia ai tala no na la wa ave ele la fo ele le tangi ale apatia maudi wala ba ia tu e afie vo tangata maoli la wo o mo wane nei o si tangata wole e o la to ngole se lola ia lana muli mau fa mai o tu so atu wole e ile tenu mole ile Mari Road au le ai fesilia tu lo ofisa fa mai le tala le o ko yo fa wala vale o tali fa mai lai dormant mai tu se lai moel pa lo tanga o fi so atu e le lopo veo ia ai mai ne lo pepa e lai tu si mai lo pepa le mai oi a fa pe le se me usuia au te tali atu ala fa mai le tali na tangata ia e le tali atu se si a la na la fa mai pepa e fa maunia ia o va pe e le me le tupu I fa le tongu le la la a vele tangina malo ale mauti ia ai pe tu langa na la voice ona fa e le tala I vo ia a Willie Jackson tono parliament fa tauli tu le o me o mai to te fai o winga ia au waina I fa ngo fia le a wala fa democracy e fai ai pa lo tangata te le lo pola me su e vo a sa a fola na lo no winga o lai fai le a wala ava pe la se la uia fe tangata ila le fai ne pa lo lo no winga ava pe o le tele o tangata na tele na pa lo tele queen male leipo ia e ma lo ale tu le ne ava pe o fa fonga mai o le tele le stala mai ia te ato ma fo le vaenga le wai
o le o e le faina to pa lo te pa o le so mulmut ai si lo a matalona le stala lele ngo ma va fa o le va ia polisi lo fatala no e ma fai lo fai uma talfianga Yo ai me se foi mai ngana e wai sa o le wai mai to sia le se ale se swinga ia ole oni I fai ia se me ia e le senga winga to fai ia tanga fo ila le ia nga fo I to fa na to tanga le mai la suile me no fo ai e le ia le fatino na va nga tawa ma a fa pe o sui se fale o no fo ni talu mai le sona e palo te talu e se tau na fai lo le officio palo o ele o sui lo address e ona na foto le o pepa o e fai lo palo ai a fa pe dia io lo no winga na le mo o ele e de fai lo o ele le officio palo ona I awala na me fai ona tato nga lu e so so ani I tūlanga I le lo te nei tono panemenu te mire ma vevesi ai le I sunga I fai il malo sa le ia e le se vai ngale no fa no mai le telefone la wano le antanga vai aso por fo al malo fo le fa sila e o le tau ye se fo ai fo le se pili e fa saimo sir judges fo I tono mo I fa nga cards yo ia ma tau le te la tulo atata lo card fo le masini ia tata e se tu pe palasi ilo ulo len fata wa e se vol tu pe palasi e se mol vol tu I va fo le tu pe lua a fa pe o te o le kiwi bank e ilo card a o le westback la kiria ia e la tu e le ngate tongi o le kiwi bank mol fa nga yo ngola tonga wenga ai tu tongi fo le tu pe la ona le card le po la o ele o pe o vaenga na o lena fina o I nisi o tamo tate mai ele ia se tapula o tupe e me fai e fale tupe nei ona me fai o le tongi tangata e chance I tato e le la uwa ila to le awala le tu e ole to e fai le vaenga lea ai fai la to sisi awala e fa fai ngofie ia le fo o melitala e to tinga ina o moya tato o ai no fo nei ia fa popo lungo tau service na vivia o mole matangata le talu tata se mani sa leia ole lo la fi na usi tau na fai ni cash a tono ya ala tu mala cash ala vom la cash e te vo fo se sui vale la tinga nge fai tau tu pe te la tu mo o le lo le tu langa te mana tu wale te mint amate na o mai technology fa mai e o ana sui masini ia ma so so ni va veri fa nga solongo tu ai tango fia vai te le to la tu e tu ma te ki uma avetala no se sim fai tau mai o tu pe ma ia ma ala nga lu ngol tau o tu tongi tanga te fai nga lu o walu ki we bank tau we nei la lo lemten ki o la tu na le to lo tanga te fai nga lu no vai la sona ia o tai mi uma o na te lo tu ai e te tu ia na la tu ale ia na te le o tu pe pa e a fai toi fa mai eu tau leni se o mai wa le o fa nga o maka te fai fa tau nga ma ia na fa la putonga ia mo o tupe o e kalesia wa au tupe ya sa ia na vele te o ia o si nga luenga ia e de to ia lu se si e la toa o mi ia tupe la na le tala no le pili le tam fai e fa mama venga ia tato ia fa tau e male si me i fa le tupe o talo atu e so well in fana na tuwa pe o la taitaka le fietu o le cash te o tonu te tu le taitala mo fain fail machine te alwa o te wa i tonu ya o foi la ya sto na I o le fa ungol va ya so ele ma faina ele talia la toni tino tu le cash ya na no no fo le ma la cash me se o le sia so fo pe o tonu fa nga ta fo la na ya o le fa nga o le tino tu le si mena tum la cash le fa tau le ono e o le tui se lima sene a faila e va lima sen ele mo la tau lima sen e tau na a mai la tau lima sen ele o le nga le sau tau lo pe i va ta lai va i va fa fo me ala la tata sen e pe fa pe tata pa o le te mi nga le ka te va tu lo i va pe i va fitu i va valu i va tolu tu le ka wa sa wa e tau na i va tolu pe i va fitu ai va tu round up pe round down la fainga le round up pe o le tu la lu fa palasi ai va tu fa popolato na fina o le ye vai o le card na sa o le numero le se mete su ye fu numero il card
Ia pe o isi na vaenga. Ia o le tūlanga i le tono o tangata o hao ai tā lafu fu ina i le la. Vasa tala noa fu i le. Vasa tala wai ia. Le o mena o mtata noa i te se al mea whamanatu tata. Toi whamanatu ai ta matala vaenga. Atoa watu se aole tupe mai a o epe tau whawhewhi whamatau e. Nai whai o le le. So o vili lo ia. Ia no to ta no toile ia oe. Wa te tau lo la vili lo ia. Fefe lo tangata nā le toi whai o lo whamatau nai whai tia oe. Ia. E le si vaenga masanga le na mai ile mata apuia o tangata ia pe o tangata matutua ia wa pe wei toi i te anga matulang fa pena. Maria foi lo foi tau tu vaenga le atonu nga foi mo fa fonga nga le tinu. E tau la to fa peritania ia o tulanga ni o nga wenga palangi ma fa upungo. E tau o le grey divorce. O le GREY divorce ia maftanga o leva na iai ai te oto te ai te ai leva vai atu e tele na te apa una matutua o le maria la foi tau tu le vaenga lea o le tele o foi o senga ma foi maftanga bo motsia e mafua mai le tu pauta mai ta o le lato o le maula tangata le na vava i meo a pe fix full percent o te anga e fai o le e fa mai te le mafine o le tinapole o le lato mau o fia tau sanga o no fo le fa le tau si tau mai ti fai o le wo le te me uta wo no sa lotu e le to te lin tau sanga o to lon sol fuang a le la anu ya fa pe polonga ya ma polonga ya la o na isi le na fai le mafuanga lo te ia na va pea e si le lui o e sa loto au ia e no fo le va pena ia o si ma fo ang ia o mato le vo e fai lo le fai bu ponga pea yes I do o e fasi mai a te moni ma fa mo io e ia ai o muli ai te o mai lau panga a mai a le o sai sei tia mo o le te fia te fao ia va pea si le mai ia mole usa ia la tanto nunga le na tau tinunga le na fai a le ola sui a le mai la to o sina ma fo anga wa ma fo ona a na te ani so ngari o matu ia ma tala na isitina na la na umina na fatasi a mi se ai ngari fo ina ma se sei mai ala amatanga le level no fo ma se ono tamiti le la o matu to wa o tamiti wa tamu mele tene ia fai ia va pero lo tina le ila le mo la va no sa lo to lo ia na le na ma fu a o ma fo le situ o le pensione le ne e te le tu le pensione le tanga te pa tu to tas lo to lua e o te vea mai la le si ma fu anga na le pa talanga le o sa ala tanga ta ye le fa tsana no le si le va pia eu ai matauria tu sa foi hape mo ia le tupe fatasi ungali o sia na ungali eva ai mai ala tamala to tupe mai amatanga o fai e lo inga voi la mo mai pensione le la eva ia tama a pero tina si lo walo e mo e on tu a tu no le sila ma fo ma li voi la na sa o fa to tele o pe pon na sa li linga le na ia o si to e ina voi le o ole Michael Hill e ua tu malon nei foi vai aso tanga tai nga foi pisinisi songa na fu tanga te New Zealand a mata tu ni te mai fale o loa o ma o e Canada Australia muzino ia visita le voi e ole au le ni tu pe o tau e te alwana o le te alu mau tu pe a te lo miliona le ia ala o no foi le miliona e aluna o ia ai mawa e vo le tanga te New Zealand mo na e fo so nga mo tamu faingo patina e pisis fa pe ia tal tono to te la tanga te la a so ma ula ni mama ni a i tourist na foi o to linga me va pena ia de ia sa tu pena no e le si ma tanga no ma ana wa to pena va mai ia on $2 shop by toma tante ia ta wala ili te fale na le watu atu fa malama matamata
Oisi va ingo me mai tu to lo shop si le tu lo me tamta. Ela se meta wo lo foi me tamta. Ia le le fa fa msanga mo po kala me nei tai au. Ia ai mo la fa fonga fa tai fo ma fa mai, toi mo vol fa po ponga o tato po kala me nei o tala la walunga va yaso ile tai mi masani va yaso fo ai manuia la vanga luenga o toi nei tai au. Faço e for. Na ua mai ele tata porkalame o tala laurunga le vai aso fa tei le fionga le pule a famsanga te ala monesi am Savelina Casiano o te fie failo atu le tai o nei o tata porkalame o le ase singa tai le sunga i le fai auto ina manolo pensione Reverend Elder Risati Sone Ete ia e usimailoa le whaafonga. Talo alau
ulua lo tongi matau, le tau sala e po le whau, sa uni loa, o le awhai o le solo. Tolu a Sāmoa, le tautelena o aina, tali tua lima le whailaua, le awalena, le amatonu a Sāmoa. Saya Maria lo fina la lo fina malo lo vai ta ele wale lava ta usi usama eteu uai Siliona paimata ole loto tele ole fetuta itaiala ya file mupe ole lupe ole foanga aya jamai pe ole ngata uamo le pae o le sema o italo fai Sāmoa le ali isa fai mapu le ngā luenga mai maule ngā luenga sa pele ilo wanganga o le tupela utele ua fai le amo se toia ina e fusiua ai le pele ue manai ona marcha e tumu ilamo ai le fue Muma eva mi olea tulia olua mai le fatoa talu le fafine le mafau fau ua e ai fua ole laa siali I ole mataua ata masosoro wataua nei ole ti apolo ata mue po ofea te uala wamio Antamulo matavalea aele se isu e pea o se fua o se la au aina o se la au faasaina le ola mai ua malapanga talu oe e malo tautala ata
mu e po o fea e a oi Wa le te ua la ua mi oe O le o la ngale nei Ua sili o na whaingata O le loto tele O le fetuta ita iala Ya file mu pe o le lupe o le foanga Aia tamai pe o le mata Aia tamai pe o le mata O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Se fulfa minuto te enei le tulas fulmatasi o lo e whaafonga mai pe le tautua le nei o le si ufonga le laumua. I lungo le nei ala leo le tasi o no te si ma le tasi wha mo i lau le tio wha longolongo lo e mafuta mai e tono maota malawa, tono lau ngā luenga. O lo ki mai e lau le tio, papia fo i tono lau sa, au whianga i fo i oi whia au ngā luenga i lungo le awala ni teimi le tai au. Ia mai se fo i tono maota o tangata mātua, ia o lo mafuta mai ei nei o tātou matua tausi, ia mai se i lātou o lo ngā lue ai, ia wā fo i nei au nanga, whapea fo i lātou o lo mafuta ma whaalongolongo mai, ma whaafonga mai tono maota ngase ngase, whea lava se vai panole lalulangi, o lo e mafuta mai nei taimi o le tai au, ia i mātou nei New Zealand, o le ua se 5 minute te aile tu lai se fumaletasi, o le tai au le nei o le asonga fua, I New Zealand nei o le aso wha o le masina o au kuso lua fe lua se fulu ma le lima e malato o nisi o atunu o le laulangi o le lato a sapati le lei le nei fai ngā lotu ma sauni ngā lotu le nei aso e ai mai se lava le vaenga le nai Amerika Sāmoa ma Hawaii ma nisi o atunu o le laulangi o le sapati le nei nai fai ilo of pa e pa e lo e hanga i le lotu e lei tele oe Malo fo, ia, e manatu fo e nā wa o le taimi nei nisi o atunu e pei Amerika ua whaasolo atu i lea o uli. Lono winga le ua whaito o na ia nisi. Ia e mafuta mai tonu a inga nei taimi o le tae ao. Ia i mātou ni nisila. Ia e manatu lo o solonga manuia. Ma le lei fo i fuanga mga luenga. Ia o lo whenga i ma le tātou atunu. Ia i so se tafo le nei lalulangi. Ia, o le maitawatu i whawhatu le tātou fisa whaasala lau. Lo mātango fie le tau. O lo paolo mai le taimi ya o le o malulu telefo le taimi ya matou nei New Zealand mai se Wellington mai nei polilua o lo tuina sa o tu ita tu fa sa longa le taimi ya o lo manei la le tau le malu le nei taiao ya manatu o lo so longa manuia fo inga luenga fu fuanga o le nei aso fua ya i matou nei New Zealand ya ma lo lava fa te fu mafta mai o le utato yai ia nei proclame o whaafiafianga so i fifiloi ma musika ia moni atu o alfa fonga mai le tātou atunu au whianga i fo i ngā luenga o whaiva alo fili ma a mātau le nei aso ia mai se fo i nei mātua lo tāpo i fo i leanga i o whanau ngā luenga ma onga o le nei aso ia manu ia le tāpo inga ia le au kuka le ua te pera fo i ma hea ia le malu le tai ao nei mātua ia le fo wato ianga ia tu le mkuka ia ua kuka o le uli ia fesiri lava oil to ina malo matua pe to fa vela ia tau maftanga nafi ia matua fa vela le lei ia ua ina ia mana ia le la tau maftanga le tu la se fulma le lua ia matua ia fo ini appointment lai matua ia mai se fo ia nei fa nau le ia so ia ua nei misi yo i wale teimi nei wa suenga ta lava ma mauanga ta ma mauanga ia mauanga fieni appointment fo ile le vili nei maua nei pe vili nei maua ta ia o le time appointment o le time nei no fo vili la fo mai fa le ainga e se appointment fo ile le te mana o ina ia maua lava se aso verso nei talitonu mai e le o to e mo tu langa na a maua le appointment e vili nei fa to a maua le verso le pole verso tu itua ia ona ua uti ia nei fo mai ia ele tio fo isi tau fo ona on sai ma tatu fa alolongia ia nei fo mai ia ua le lava fo mai nei atunu ia ono tulanga na fo il vai ai nga wenga ia amu ia Australia le wala ki nei isi fo mai ia wanga ia Australia ia le wanga pati ai ma fa ina ma to nei New Zealand ia ono le uti fo mai ia me le a mo alo le appointment le
e ale to ina malo matua awana imisi e wa misi lo e fatu ato e mo le appointment le lo po fatu ato e mo ya November po te sema le nei tau sanga o ila to fo la sauni malanga le yaso ma le nei va yaso manuia lava fainga malanga le afenga i mautou ya e manatua pe ona faia tu le taimi le pokalame le atal tai au tatou ia la malanga i Sāmoa tau tuana ia le puipuinga lo saunga le mu ia falling ya le tulanga pe ona i fo isi tatou tenu o le pepesi ia le famai ia na mana ia le ia lu ta pena ia lava u talavai lava u kulimi fo e fa ngai lo tino se tu lo le nei tai au ia ma vai ni la e fo e o fuli ma umi po tama fo le ta o long sleeve mi tia fo e lima umi kava ato e fi wale na mo e uoe ia ana u matua malu pui pui lo tino tu lo ia i la e fo e ta pena ina e tia mo i Sāmoa ia a mo al tama mi tia fuli ma umi na ia matua ma nei ia ia e tatu anal saunga le mu ia ma aveni au talavai ia lava fua ile umina te aluai lua ile toru ile fava yaso tau ona lava le au talavai ave ia mana tua ma le fa mala tumuli muli lava a tau nu mala va lele ia mo ila tau na yo ane e piki oe ma fa atali lau malanga ia tu fa ilta iluas fultala tu fa ilta iluas fultala si vaenga na e fa peto lima ia ta iluas fultala tu fa ia ia tono mala va lele ia wana e whatever na vela kuka ala wa vela kuka si vaenga la fa lena fai tu ai ai ane piki mala va lele ia no na tu atu pe o ta fa pule a oe lau pocket money na ave ale lava ia lava sta is fultala tu fa ia ai a tile lava lau tu pe na ave lau pocket money ia tu fa sta se lau tala ato lima ia ave sta se lau tala Lua se fulu minute te ni le tu la se fulu tasi o fa afia fianga se filoi le se fonga lau mua i Wellington e.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Maluma
le taia e Ni lo ua tua le tale ni ua o male E au ina wha atupu ina E peo tale ni e lima A o ile a tamai I e wha a tele ina Te iu suina tumoa Le pese a ke ni rata Na ona si o e leto e mo se mata Tau aluma loi le ngosi Pese ala pati savea Le pese leo ma fau mai puna mai pea Te iu suina tumoa Le pese a ke ni rata Na ona si o e leto e mo se mata Tau aluma loi le ngosi Pese ala pati savea Le pese leo ma fau mai puna mai pea Le pese leo ma fau mai puna mai pea Ni formali le sunga ya petiki ma le pese o lau taleni. Ina ua te ala afa sultasi to e luas fulu iwa minuti ana tale o le tula se fulu ma le lua. Ya o le asi formali le sunga ya petiki. Ya pe ona sinifia fu le tatu wa tunu. Ya sunga ya petiki tu lola fu le suafa ufa suafa ina ya siona ainga. Ya o le safa tala noi nunga le tatu wala leo. Ya o le mafu anga na leo wa ya fatanga ina ia na pese ma na fatunga fau. Lolo winga so o se fatunga la ma le sunga ya petiki. Ya mfai lama ona taina ilunga le tatu wala leo. Ya ule fa mo mai fatananga ma le sunga petiki. Ya fa nga ilunga o tatu poklame. Ya ma tatu tautua nei o si fonga lau mua. Ya mafu anga na. Ya afa pete fia fa fonga ile. Si fonga mali le sunga petiki ya na fatunga fau. Ma na fatunga tuai. Ya nga yolo o ya ilanga YouTube channel. E te alu e subscribe. Ya mai fa fonga yai. Ya ile fo ite mali ilunga le tatu tunu. Ya italeni o le pese. Ina o toi lua se fulmali minuti antale o le se fulmali lua. Tale se fulua. Ono toi whaafonga le tātou telefou. Ma tala mai Sāmoa. Musika o le uri tale tasi. Ia ona tarifo leo tātou whaasalaunga Sāmoa. Le tātou ofisa ina ina lawaya. Tau tua mai le sunga ea tā sesa mai le tulai tasi. Se ipa ia le tulai tolu. I le fiafia na nei. Ia ae whaamai ina i le tātou tau tua ilunga le ala leo le tasi o no tesi ma le tasi whaamo. Ia ala fa solo pe fa fianga ia tau tu na pe le saunga le mu lunga la wala tele la fo i fa la velave ma vai nga fa pena le soifuang ia ele o misi lava se asonga fua tatu te usu mai lava le fa inga ruenga le tatu wala leo ia ma mo ni fa mtalanga po la vea mai le ta vale il fa unga le vayaso ia ma mo i fo soifua ia le fo i pe ona ia i fo ni tai ia i fo ni soifua wa afia ia ona o fewa inga i lunga le awala le whaunga le vaiaso. Ia whaamanatu i le mwhai ona tu ua le tātou whaamanatu ma le tau longolongo le tātou atunu. Tau tua nā pe ele saonga le mū. Ia ma whaamumua pea lau saonga le mū. Ia ai awale te tau sia lau sao. Whaamumua lau saonga le mū. Ia wai e te tau silo i lau sao. Ia lai sao atua oe. Ia ai le ta vale lai leo sao mai. Ia ona afia i lea. Lona wingo lea tala. Fa mo lo saunga le mu ai vai atu ai se va tu langa e pe on e tu po se fa la velunga la wala ia se fe oe ia e te saunga le mu ai yo wale te tau sia lo sa ia wa te mi ai e o te la tatu e sa o te mi fe o i ta vale ia ai le o tu langa la na o la e sa wele sta vale ia pe ia ona i tatu por clame o le tu la fono i tau sanga vai ia fa mua lo saunga le mu ia ai fa lona lua lo ai o tau sia lo sa o la wala ia fa o pe fa fianga le taimi o le taiao ia ai manuia fo ia tapenanga ia o i lava o tapena sana fainga malanga ia o se faiva fo i ne yaso ia mai tau va ai le tau pe tala fianga iso faiva ia e teanga ia i sami ne yaso ia ai
Ma tua ia le tūlanga pe ona iei wha tūlanga ina fi ngota e tau ona ave. Na pauli fi ngota lau te iloa. O lau te mai mana tua ma uiloa ma whaile ma utana tonu ina e pule a oi leo wha inga e ave. O tui. E oi. E pule a oi leo wha inga o tui ave. Ia ona ua maita wina i tala whātai o lea tunu uni uni sila. O matua a tele ale tui. Ia ona na. Ia manuia ia. Whaiva o le nei aso pe a whapea nei ta pena sau whaiva ele ngata ini usila nei. Ia e whapea fui Sāmoa. Ia matai tua nari saonga le mu. Ia ma fia. Au tātou mau isi o langa vole leo langa fia. A whaavanoa se teimi o le aso. Ia e te atai ia pe te fia ai. Ai o te tu lo lava le tai au. Ai o te fa u mai lava le tai au le teimi fatoa e alai. E po le le aso. O e fa u ia o se aso ma i maure na aso. Ia ai malo fa tai. Talo fatu le sunga ia sione fonga malo lava sione ia mania fo le tai au fa tai lava le mafuta mai. Ia tatou fa fianga le teimi o le tai au. To e luas 5 minuti ona tale o le tu la se malua ya le wa se mai la pese ale matangi mai se sae ya e fa fia tu le taimi ya mfa ga solo tu la folta to proclame se ipa ile tu la se malua telefone matala mai Sāmoa. Shio e maicha tele ea chali maya ishawa lo fata fia iloina o e lava ua chashila o filifilina o vavea o aso chai chashi o falomo i manua chao shagi o mana chua loa alo faanga mo o e la upani o so chai chashi o falo mo I manua chao shangi o mana chua loa alo faanga mo e la upani olo manongi o puaina I chachanu olo waina ele galo I chaini uma ao fa chashi o e maicha ele ea chali maya Ishawa lo fata fia iloaina o e lava o tashila o filifilina Amuia o manulele o lo pepe se ifunga o la au I chanei ele ngalo atu o e lo au Amuia o manulele o lo pepe se ifunga Chanu olo wainga ele galo I chaini uma au fata shio e maicha ele ea chali maya ishawa lo fata fia iloaina o e lava ua tashila o filifilinga olo madongi upuaina I chanu olo wainga ele galo Ichani uma au fata shio e maicha Telea chali maya Ishawa lo fata fia iloaina O e lava ua tashila u filifilinga
tausa afia ele ai o se whaaugu. E ata fia fia mai i le whaaleanganga. E le whaatua o ia le alofa atu i tangata. E loto whaamanga lo le tangata e kerisiano. E fia fia e whaailo atu o le mea sao. E inosia fo ia e le autawa satani. E feta usua i o se tama ua whaama i mai. Ele losi valele tangata e kerisiano. Ele mata ui se tangata peli mamau. E tau talasa o i tangata toe whaalo alo. E tau solo mua ia i le whaia o le mea sao. E loto whaamanga lo le tangata e kerisiano. E fia fia e whaailo atu o le mea sao. E inosia fo ia e le autawa satani. E feta usua i o se tama ua whaama i mai. Ele tatau ona lima tango vale se kerisiano. Ele ai tupe i papala fa ape o la salo. Ele fai mea i tafo i pe fa amisa misa. Atala ia matalia o le la pata ina. E loto whaamanga lo le tangata e kerisiano. E fia fia e whaailo atu o le mea sao. E inosia fo ia e le autawa satani. E feta usua i o se tama ua whaama i mai. E loto whaamanga lo le tangata e kerisiano. E fia fia e whaailo atu o le mea sao. E inosia fo ia e le autawa. Te whumaria me se luki sua malpese ia mio tonu le kerisiano ia sao lei ia tau na mio tonu uma tātou le o kerisiano ia fia e whaile mea sao pe upo le pese ia loto alofa le kerisiano ia whamangalo ma ono sai le tangata kerisiano ia loa fo tangata kerisiano whaato ese ia pe a ieise mea wa se a ua whai atu lava lese a musa whaato ese ia e tele lava ia vaenga e tau o na whai tangata kerisiano ia ele ai ufo tangata kerisiano
ia e lau fonga fia le tangata kerisiano, la isi mea ia e loto fisoasoani tangata kerisiano, e lima foai tangata kerisiano, ia e ono sai ma whaapale tangata kerisiano, ia mea umalava, ia ma ia salomua fo tangata kerisiano, ia le whaatupu le file mu, ai leo vai inga, ia mamisa mvanga whapena, ia e taula mua fo tangata kerisiano, ia le whaia me le tono na inga, ia peo sao le inga e tau ona fia fo tangata kerisiano. To es ful 5 minuto le tale o le tu la se ful malua, fa fia nga se filoi. Ya la tau tua la wala le si fonga la mo Wellington e a se ipa ia le tu la se ful malua telefon matala mai Sāmoa. Ma musika o le uli ia ile te o se ful lua se ipa ia la vale tu la tasi. Ia ai manatu ia o loo so longo manuia nga luenga fa pia fo inete fa longo mai tono lo ofisa ia o loo e whainga luenga i masini ia o loo fo ilele o loo whaiau ngā luenga i computers ma vaenga umalawa wha teknolosi wha ona pōnei ia whatalofa atu ma lo lava le wha whong mai ia ai ia wha mua lau ngā luenga ia ai ki pēa lau leitio ia o lau Facebook ma lau YouTube a ua sa ona wha leo tere ina i te ua wha lave fo i toa tere lau whai ngā luenga na ngā lue ia ai ia i musika o loo tu inatu. Ia ai manuia fo i tapenanga, ia au kuka au a fo i tau maftanga na imtua tausi i tu lai se fulu mali lua. Ia o la tau fo i lea ua tau nuk mai fo i New Zealand, ua ia fo fuanga a faa le a inga sa malanga mai ai, ia mo le teimi mua o leo e tau nuk mai New Zealand, ia o le atu nuk una tātou fiola nei, ma tau soifua nei, mawhai mai le upu, ia o loo tafe e sua susu mali meri e pangalea, ia leo tātou o mai, ia le ai. Ia e whai asi whainga tāro ni atu nuu ma le soifuanga o loo olai. E usu i tai au uma. Ia whapea fo i o nasa e moe nana e tau nuu mai ana nafi po le whaingon vai aso nana e ala mai nei le tai au. Ua le ai uma lisi o le tau ainga. Ia le ai e le oso la isisi mea. Le ai o le o langa lava ia o le nei atu nuu ma le soifuanga. E usu whana ua onga o isi mātua e o atu lava e mamoli whana wā onga ma o i lava e whainga luenga. Whato au mai lava i le tolu ia po le awhia nā nei. I te ua e whaapea ua le alolofa le tau ainga ia te oe ua e ala mai ma e ala whai me le tai au ua le imanisi tono le whale. Le ai la e le oso sola i isi mea o la e o e whainga luenga o la e fo i e o ia ngai whana wā onga ia e alofa te rea tu tātou proklame ia ma whana pēr ia le nei taimi tonu o maota malawa ia e meise utona o taunu utonu mai lava ia i le nei vai tau ia o whianga i fo i ma le tau malulu ia ma whatalofa atu i ma le tau tua le nei ale si ufonga lau mua i Wellington to e sifuru lua minute o na talo leo le tu laia e se furu ma le lua Richard Parker ia ma vivi inga o le fianga o funga lei tamale Richard Parker ia o lona fianga le o funga lei ioi alo i le upu le si upu le pese na tamaiti o le miti pefu. Ia, o le maenga na e tau te iloa ai ia. So se sia na nofo i funga lei pe na ola i funga lei. Ia, e te iloa la vale upu lea o tamaiti o le miti pefu. Ia, so la o pefu ala wala ina i funga lei. Ia, na. Ala vatu le sunga ya fish, mara lava fish, manuia lava le nei tai au, whaaftai lava le maafta mai. Ia, i tātou whaafia fianga musika o le nei, taimi o le tai au.
whainga o le laumua. Atamu, 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 wasoso laile vao. Atamu, 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 wasoso laile vao.
e toi fa watu tato pesen na isto ino akamu ona le watars fululua ia mai aloa ia tato telefon matala mai Sāmoa ia ona toi tuna tu le pesen na akamu le o pesen mai il to tele tato tunu ia pangalia ia ona le wo mai taimi o tato telefon mai aloa ia ona toi tato le tato akamu na family tu tato tunu ia usi mai fa fonga tato telefon Ta lava lava e le nei hoi vaenga o telefon o le si ufonga o le laumua. O le maurunga o la whainga o ainga Pasifika e te turi e se mai ma whale o le malo na nofo ai i manurewa a e whapea fo i ma porirua o tele ai manatu whaalia o te tau o na whaia se ilo i longa whaanatinati o whainga whaavai o mea tau whale ale malo New Zealand. Whamau ngā pito le tamai e winga i te ngāta e whao ngā ina whale o le malo, o i loa ai, o te ngāta Pasifika e leo o lao whai i le awha o te ngāta o lo no huia whale o le kainga ora i le pito nuu o manurewa. Ae o le tolu kuata o te ngāta ia na ave sea whamalosi mai whale o le malo i lea pito nuu o te ngāta maa inga Pasifika. Whailo mai e sui o le pulenga o le aio porirua o Mosi Ngalo, o le nei whaamaunga e whaamomoi loto ai mai se o lo hawhi ai ta maiti mai a onga mai kale sia Pasifika mai o le ai o se whale e nonofo ma whaamautu i ai se ainga o se tūlanga le manu ia tele. Ile ai o manu rewa o le whaas furuono pasene o te ngata e nonofo i whale o le malo o te ngata Pasifika. Ai o le fitus furu 5% o ngā inga uma ale kainga ora sa whaasanga i te ngata o na o le le tutongi o le rent mai a Ianuari o le luafe luas futolu e o mai a me o le teusanga le nei lua o lulima o te ngata Pasifika e au fiai ma a inga ia na tutuli ma wha malo sia o na ave sea mai i ia whale o le malo. I le ai o porirua o le whaas furuono pasene o te ngata e nofo i whale o le malo ae, o le onos furlua pasene o mata upu uma e a fiai le wha malo sia o tu la fono ma ia inga o le wha o ngā ina o ia whale sa a fiai i la tau e a fiai la wha inga e to ono o a inga Pasifika i ana wha amuta le a vanoa ma ave se ai mai whale o le kainga ora. Wailo ho i wha maunga mo aine i lua e whaas furu 5 le a wha i o tangi na whaia le kainga ora i le wha amsnonga mo le whaamutaina o le no foia e tangata o lātou whale e whaasa furma le todo ia mata opuna o ilumo le tribunal ai e valu la whai o ainga na whaamuta ai a lātou tenancies ona ua le tutongia le rent e ono ainga Pasifika na awhia ai mai o la whainga o tamaiti Pasifika na awhia e to o lua se furu ma le siri atu le valu se fulu o isi tamaiti na awhia o lātou ainga i nisi mata upu e awhia i le whaonga ina o whale nei o le malo e lalo le wainga le kainga ora i manurewa a e whaapea ma pori rua. Ta ua se li pote le wale sfasa laua New Zealand na whaamao nia mai e nei whaalapo tonga le malo e le i whaia sa lātou suesuenga e tūsa o haafianga o tangata Pasifika i le lātou whainga whaavaile nei o le whaamalo sia o tulafono e a awhia i le whaonga ina o lātou whale. E tō tele tangata ua tāo fia i se ward a toa o le whale mai tele o no shioi au Kilani ai e le ai se mafua anga te tau ona e le mamai pe a whaina i ni ngase ngase. Ua whailo mai e whapea o le ward whaapitoa le nei o le whale mai no shioa e lua se furu la whai o moenga i ai na whaawaina le masino me mo ngase ua te tea ai e le aini a inga e te tea atu i ai mo le wainga ma le tausinga o lātou ai mai se ua mātutua le soifua. Whaalia i se ripoti o le wale si whaasara laua New Zealand o lātou uma ua nonoho ai nei i lea ward e le o vaia e se whomai ai o lo o vaia ma tausi i lātou e tausi soifua whaapea mo istanga te whaingaruenga e au fia i social workers o le whale mai. O nisi o i lātou nei e tele i a vai aso talu o na iai i le nei ward. Whaelo mai e le whaatonu o ngā ruenga whaale soifua māloloina a wai te mata i a Brad Healy
Na amata le ward fa abitole nei I se vaenga o fuafuanga e so swani ai I le taimi pisi o le tau malulu mai o mai tawina le so swani tele I le fa ITT ai o la fa inga o tangata hanga I atu I le vaenga mo fa alvela lave fa fo se I po le emergency o la tau e tau fia ai le nei ward o le fale mai le nei in offshore e masani o na ye pea mo le umi e lua I le tolo vaea so ai e ye fo isi e sili mo mau atu pe umi atu le taimi e ye pea. Na maua se teina I titi rua te usanga le matua ua whawhao I te tonu o se ato pāu matu I te tonu o le vaenga I te ua iuta o se pāsi I le awa uni o leo saa na nafi. Whaelo mai e le lita ita I leo ia Simon Harrison na I loa le nei wha le tonu I na ua tū le pāsi I le pitonu o kai waka. Na Master Salo la pasi ina ua mana o le mafine e ona ia le ato pau e fia wa ai I le ato mai ina ua te tala la pasi le ato pau na maua I le teni titi le nei te tonu ma whapelo na longo ina I leo ta ua le li leo ia Harrison e le aise mea na whaina o le nei teni titi e vitai sa awina ne pe o ia I le whale mai e siaki ai o le mafine e lua se furufitu tau sanga le matua le o tau fia I nei e leo ua molia o ia I le whaia o ni whainga Sāmoa I se tau mai titi mai o le atula I ai lunga o le whaamsinonga whaitu malo in offshore I se taimi o le so. O le asforeile na tāpuni ai alo ia le whaauruina o suafo suita wā mo whainga pālota whaalota I whale a New Zealand le masina o Okitopa. Sa iai le polenga I le to I titi o suita wā mo ia whainga pālota ona e to e fast food walo I tu la a rumana I le tāpuni o le stalaina o sui whaatutu e tele ni tu malo mani pulenga sa le iai ni si e fia tau wā ai. Peitai la na mai tawina le pisi o le aso whai ulas foreile te ruai mai o whailo mai ai o pulenga umalama whaalota I whale o le a pālota ia o la tau tofi. Whailo mai na whailo mai le ofisa o pulenga whaitu malo le Regional and Unitary Councils e na o le lua se furu la whaio no foi le tonu o ia pulenga o le a le pālota hina. Whailo mai foi le pulenga o whainga malo whaitu malo po le local government New Zealand e mai la whainga se fumaltasi o to whinga te teifono o pulenga nei whaitu malo e to ono o ro to e tau wā mo la tau tuwhinga a o leisi to lima ua le o to e tau mawhai I le pālota. Na whaalia foi e lima se furu la whainga o pule nuu o le a to e tau wā mo la tau tuwhinga I le pālota o lo loma nei a o leisi to o se furu maleono e le to e tau wā la tau ma le to e fia awai I le filifiringa o le tofi pule nuu. A whaatusa I le pālota le lua awhe luas furulua o se tūlanga whio lolo lea. O le pālota I le nātu sanga e whaas furuono le a whai o pule nuu na toe tau wā mō lātu tuwhinga. A e to luas fulu e le I toe o I le pālota. O le imata maita I pule nuu o lo toe tau wā mō lātu tuwhinga I le neitu sanga e au fia I le to luas furuono ia whaato ata I tasi o lātu no fua inga to o se furu wha o ta I lua ia no fua inga ma leisi to se fulu ua ova atu I le teitoru no fo inga ai o lo tu ula I pea I le tofi pule nuu. O pule nuu e au pito I leva o lo to e tau mawhai le pālota I le neitu sanga e au fia I le pule nuu o apahat o Wayne Kapi ma le pule nuu o Stratford o Neil Volsk o le rio Kapi o valu I la whai no fo inga o ave pea mo pule nuu o apahat ai o Volsk ua ono ana no fo inga so o loo fia I pule nuu e to as furuono ia ua le to e ta wā I le pālota ia au ki tōpā I Campbell Barry o Lower Hutt, Tory whanau o Wellingtone, Ron Mark o Carterton, whapea Martin Connolly o le South Wairarapa, ma le tamata I pule nuu o lo ia nei o Hastings o Sandra Hazelhurst. E se furu iwa tau sanga le matua se tau le lea ua tau fia nei e leo ona o le whalawe na maliu hai se li I mai se misa na tupu I le pita nua o tara I le pōles foreile. Tō lua ni tangata sa mawatu e leo ua manu ua tingai nai I lea whalawe
I le walengo o le Windmondley Road, ma awina tua I la ue le whale mai mo tonga fitinga o le totasi o la ua ia na muli ane mai lo na ola mai manu anga ona o lea whaala me lave. Whailo mai le li taita I le leo ia tau fi lau wha amanuia wa ailua. Ua mōlia nei ia le tau le lea se furuiwa tau sanga le matua I le wha o lima ua hawha ina I se tangata. Ma e ono iai nisi mōlia anga wha popo e whaia wha sanga ia te ia. A wha ngā solo pea ia suesuenga e tusa o lea whaala me lave. O se teimi le so e tūla iai ia le tau le lea I lumo le wha austonga wha ai tūmalo I manu kau. E te leni whai tionga sa whaia I lunga o penga o fesota inga te le wamave e whaasanga I le whai unga le company wa lelo le Air New Zealand e tofia ia se li initia e a vea mo pule sili po le CEO fau o le company a le Air New Zealand. O le stofi taluai lea sa whai lo mai ai whala waitele e le company ia lea whai unga. Na ta wai o le tau le lea e ngo ia Nicole Ravishankar o le a solo iane e vea mo pule sili e suitulanga ia Greg Foran le o le a umaro na taimi I lea tufinga I le masina o ke topa. O le li ua tofia nei o Ravishankar ua lata I le lima tausanga o ngarue ai le New Zealand mai o loo ia umia le tofinga o le Chief Digital Officer I le taimi nei o se tasi e tūlanga sinia I le company. E taru na whailo mai whala o I tele no na tofinga I le vai asona tenei ua tele le mau whai tionga e awala I manatu wha lio tangata ua whaia e whaasanga ia te ia e mawhuri lawa I tangata I le fia ona o lona tupuanga o ia o se tangata ini tia. O le tele ma le mamafa o ia whai tionga na wha malo si ai nisi o fesota inga o tu I le social media e ta ofi ma whaasa ona to e te lia ia ni whai tionga mani tusinga e tusa o lea mata opu I lunga o lātou au nanga I le whai unga o le vai aso. Whai lo mai fo e le newspaper, le New Zealand Herald, le tau fia ai o whaamtalanga ma tusinga uma I lunga o lana I tū lau o le Facebook, e a fia ai ni whai tionga e tusa o lea tofinga. E lenga tai lea, ai whapena fo I ana whai le TV New Zealand, I lana ia fo I fesota inga o te lewa vave, le whaatapula aina o tala noanga ma whai tionga e tusa o le tofinga le nei I le Air New Zealand. I mata upu tau upu whai o malo, ua whailo mai e stasi o whai pule si nia o le partia le Labour, o le a leto e tau wā o ia I le tū malo o lo tū mai ai I le palo te tele o lo o lumana I nei. O ia lea o le tamaita I whai pule o Megan Woods, lea o lo o vea ma whai pule mai le tū malo Wickerham, lea na mua I tūla I mai ai I le tausanga I luafes futasi e o mai lawa I le so. Whailo mai o lona wha moe, e leto e tau wā mai I lona I tū malo, ai o le ase e ane I le lisi alo I a le Labour mo le pālota o lo o lumana I nei. O Megan Woods, e pei o na sila fia, e te leni tu whinga o le kāpeneta sa tau tua ai le whainga malo a le Labour ua mawai atu, sa au fi ai le tofi minsta o le malo sianga, wha bele matanga luenga o whale a le malo atoa manga luenga te tele. I nā I tala mai le Pasifika, o Nauru ia le atunua o pitolo tamai ua lipotia mai ai le malili wai o tangata ona o le mai o le fiva pōna haivi po le tenki fiva. O maliu e lua ia o wha mao nia mai le mtanga luenga le soifua mana noina o Nauru le whae ngora vai aso o se teine titi fitu tau sanga le matua ma se tau mai titi e se furu lima tau sanga. Wha alia mai fo le mtanga luenga o le lua masina ua mawai atu nei sa wha ngā solo ai suenga o le nei wha mai le tonu o Nauru. Mai lua se lau, lua se furu lua la wha inga o tangata na wha maunia ua mawai I le tengi fiva e ma fuli atu lawa I tamaiti lalo le se furu tau sanga le mātutua. O le aso lua se furu fitu o Iuni o lo wha mawina na mawai le urua I tangata ua whaina le tengi fiva I le tonu o Nauru. Whairo mai fo I se lipoti le soifo maloloina le lalolangi le WHO e le ngata I Nauru, a esa ali po tia mai fo I le iai o tangata ua mari liu I le fiva pona haivi I lo tonu o fiti la tau. Ai o li po tia pei o na tātou whaalongo atu I ai, ua ta ua mai ai le matua malo si lava o le pepesi o le nei wha mai lo tātou o tunu ui Sāmoa,
lea ua toa wha la hoa inga o ta maiti ua maali di wai ma fuai o na wha umi pea o na tā fia le toe hae o aonga i to tonu o le tunu o. I au se tāria o lo wha au pea sa ilinga mo ni tangata se tolua na lei loa mai se waalele le titi sa malanga ai i le vai nuu o le Bass Strait i le awa uli o le Stonai o au tūsu e suenga le leo Tasmania ma le State of Victoria i le vai nuu le nei o le Bass Strait ma le Sami Saute o le State of Victoria. O te ngata i tō lua na malanga i le nei wa lele le ititi o se ali i fitus furuma o na tuputu sanga o le soi fua malana pasese o se tina ua ono se furuma o na tuputu sanga e whapea sanga i ana i le malai wa lele ingo o Helston i New South Wales. O lo whaamawina na tu ua e lea wa lele le ititi le motu o Tasmania po o le kuata i le tasi i le wauli mai o le tea o le lima i le fiafi i na ua silinga o na taunu u na amata i lo na whaia sa ilinga e pei o na whaawa wai le teimi nei. O le masina whau le o whailo mai e wha umai le teimi o le tofinga o le lipule po le wha o le University o le Pacific i Saute o Pal Alualia o ia whoi o lo avena i mapeleste ne o le USP. Ua ono tausanga o avele nei li polofesa ma wha aururunga o le University o le Pacific i Saute ma e te lele mauvevesi sa tūlai mai i lona taimi i le tau aveina o le tuwhinga. Februari le tausanga i rua awhelua fultasi sa tūlai mai eise fe ese inga i le vāo le li le nei ma le whainga māloa fiti i lalo le taita inga baini marama mai na i wai na tipoti ese o ia mai le tunu. E tele se taimi sa se e nei o ia mga lue i la lao le USP i Nauru whapeai ma Sāmoa ai na whaato ato e fwoi atu i suwa e na ua sui le whainga māloa fiti i le tausanga e lua awhe luas hulunga le tolu. I tā longa, o lo tūranga le leile aua Sāmoa whapea aua New Zealand ma New Caledonia e le aso mua o le taamanisanga soka a tunu o le Pasifika i lalo o le sefuruono tausanga le mārutua po le under 16 i le vaenga o tamaitai lea o lo tali māloa i nei Sāmoa. O le tālonga mua le aua Sāmoa na māloa ai a New Caledonia e 5 i le ai. E pei o na sila fia o le aule nei e Sāmoa na tūlanga rua i le taamanisanga le nei le tausanga ua mawae lea na whaamautu ai no nā wanoa mo le ipu o le lalolangi e le FIFA i a oketopa o le tausanga nei. O lona lua o tālonga Sāmoa i le taamanisanga lea i Pia e tā alo ai ma le aua fiti i le so. A o New Caledonia e tā alo ma le aua Tahiti lea na māloa ai fiti e whā i le ai. O isi au na māloa lātou tālonga mua o le aua New Zealand whā ia ina ai tonga e whā i le ai whapea le aua Solomona lea na whā ia ina ai i Amerika Samoa e tasi i le ai. I ala whai mwere nāla nei vaenga o telefou. O te awhiawhia lawa te whātala whātulu tātou o tino le amatanga fo le nei vai aso fau, i le isi whaopoponga o nisi o tala i meo lo te tupulu tātou tino i Sāmoa o se mai ele whaafonga. O le vai aso nei i le aso 5 anga i le aso 7, le aso 2 le anga i le aso tofi, o te pena i nai e le aso se lau tu stala le atinu le chores, se lau lau o whātala no anga mōtama i te tau wā umo le whainga pālota o lo manai, e tuina mai eiro lātou ngā waa ma tu mai mata penanga, e whili tā ngā ngai pe wha mautu ina i le whiliwhilinga, a tangata pālota i tūmalo o lo tau whituliai nei suita o wā. O lo iei fwoi se moi mitinga o leo tu stala le atunu ma le whionga le Brestene, e nei ima whai o na mo se awa noa mōta i tai umau pāti, e tuli loa ina ia lātou tā penanga manu lātou whinangalo, i mata opo lo lau alunga i mana ongo le atunu, e whesoasoa ni ai le whaotautanga lo loto al mamalu le atunu, e pā lota ina se whainga malo e mawhai o na tula i mai, e amana ia ina se lumana i manuia,
o tangata Sāmoa, o le wha moe o le a whātou teia lea, i le Universite le USAP le fua, i le tulai ono lea fiafi. E leo whai tia le pepesi le wha mai le tenki fiva, po le fiva o pōna iwi le antunoo. Le na wha mauni mai le sunga fō mai mō le whanau, o lungia papali i Dr. Tito Kamu. Mo le vai aso lava i e tasi le maotanga se ngasi ulu mutotua, ma whale mai wha i tumalo, wasilia ele 5 se laule au wha o ngase ngase tau sa vali, wa iaia a fianga o lea wha mai, ma o le to tele la vo alo ma whanau la iti. O le wha i unga le vai aso, na maliwa i fo ile si to tasi to 5 iaia alo ma whanau wa maali liu lea la wha mai. E lua tau sanga le matua le soi fua, o le uso le isi fo i tamai titi iwa tau sanga, na maliu fo ile aso lulu o le vai aso le valea e tasi. Mai o se lapta inga malosi utu ina mai ele official soi fua malolo ina, mo matua umo lea tenu. O le wha mai o le fiva pōna iwi ele o se mai Sāmoa, ia tau fia le tu inatu i tau la seo lea tenu, ai avane va ia se fo mai, ma a mata whia i eni tong fitinga i lawe a ielo lato soi fua. O wha lofo i lungo peng ta wha langi le tu o lalo niso fo mai tu ma oti, a ngai le pūlenga le soi fua malolo ina, e nei mō pelo lato o na sai ai mai se lava foi i tausi soi fua, e na ia le vai wha te eina yo lato a inga whanau sa tau fia, sa ia mauti noa wa ato o tōre malosi, o na we yeini so whanau na te ai tua, ai na toi tili ane muli le whana mai. O le whanau nongol soi fua malolo i neu na ia ia na por kalam whanau i loa le nei vai tau, e na ia ngā lurue whaatasi le atunu, e whaama mano whangalo tautu fuai le namu, e tineia matao fia le pepesi o le wha mai. E se lau 50 a manowhai ngā luenga lau te tala mai e Australia, mō tangata o le Pasifika, e lalo lana porkalame o ta o le Pacific Engagement Visa. O le pepa o whamtalanga mai le mālopo o le pepa le Sāvali, na whamanino mai e le whionga le minister tausi o tupe le atunuu, lau timu ia fōwele se vā ai. Wa au waisa mua e tālo sanga i mo ia avanoa, ma le wha moe e mawhai o le siri atu ma le se lau tālo sanga i mawhai o na maua e tātou tangata. Pe ona se le fia o le lua i le neo tau sanga o le port kalame au se tālia, e le italia ine sa mole o lua i tau sanga o mawai, au le fato a ioe, e le mae ai leo na mata i tu wina o nei tu uma, pe ona sau noa i lau timu ia, ma ua mauti noa, o se fuafuanga i mawhai o na whamania i nai a inga o le tātou o tunu, e ala i le malanga uma mau i te tonu au se tālia, ma ngā lulua e sa ili manuia. O le whātinongo ia a wanoa, e tu inatu i te tonu le pepatalo sanga le tekata, ai fua le manuia le maua le a wanoa, i se pālota e whātou teia. Wa tale mai kom sino mtanga luenga o leo o pa aulongo i tinu Filipo, e le whaangau le malio whaalia e se tasio a inga, e le whaatinongo leo sa whainga leo no sa whaia ilo lato maota, e au ngai whala au whaasaina, whailo e wa pa au, wa mai o na whailo atu le a inga o lo awa no le tula fono e whaauduanga i eila lato tangi, e tu sai o tua inga o lato tu ina i lunga o peng te whai langi, o lo ta uele whaonga ina e malo le malo la au malo se whaasi li mai nisi o le a inga, e na ta ue au pa au, wa mai o na whaai lo i e le teimio leo sa whainga tusi e lua, o ia tusi sai o mai o na sai nia le whaamsinoa, e au fia le sa i li o lo lato mota, ma le tusi o le whaonga ina o la au malosi. Mai sau no pa au leo sa whainga na mawai whala au whaasai no le aisai le whale lava lea na tau fia mai ai, le tama e a dera mapu. O tala fawia, man wia le amatango le neva yaso, whasai foia. Atamu, 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 atamu.
so lai le vao e atamu e wa so lai le vao awe atamu e so lai le vao wala fati mai la wole mati e wala fati mai la wole mati wa faya yola titi wala fati mai la wole mati e wala fati mai la wole mati wa faya yola titi awe atamu e wa so lai le vao awe atamu e wa so lai le vao atamu e atamu e wa so lai le vao wala fati mai la wole mati e wala fati mai la wole mati wa faya yola titi awe atamu e wa so lai le vao awe atamu e wa so lai le vao O le a whaia se whilo inga i lato ua whaamoriaina e ala I koses po a onga mga luenga e ala mai le porokalame a tamu whaia I le aso tofi I le aso fitu au kusolua a whelua sifurulima I le ono I le fiafi e wala ua tuai ma le nganga whaalo alo tatou au ai whaatasi e whaafofonga ma mole mawina le nei tau mawhainga tā ua o le a mua fo I le avanoa e whaamala mana mai avanoa skole sipi mo whaidonga tike ri whaafaya onga wa onga amata o le isi tau tua a tamu e mawhaina la tau tusia lau CV tala anga o lau soifua onga ma le soifua lue fa pele fa ta ingo se fa tal no ngo se avano fa nga luenga po se mock interview a fio mai loa tala mai au masu mai le tu atu si furtasi le se furufitu wa Himo Street polidua aso tofi le aso fitu au kusolua felua lima o le taimi o le ono I le fiafi mo le si fa mtalanga wala au RNA I le o lua fitu lima lua iva lua valu iva o lua fitu lima lua iva lua valu iva po le is telefoni o le o lua tasi lua ono valu lima tasi tolu o lua tasi, lua ono valu, lima tasi, tolu o. Tātou whiloa ia I le aso I le alofa o le tua whaaftai sa inia ele porokalame a tamu. Ia na, e se la a kamule na lua tu tātou pese, e se fo ila a kamule porokalame a tamu le pe ono tau whaafonga iai. Ia na o mai atu le toi whasalawino tātou telefau o le nei aso pe on tāpenina le whio ngala wano ati lao matala mai Sāmoa. E mai se ai ia toe mo fa ponga le tulai valu le tai wa tai ao le o luas fluiva minute te el sfulua na tu na wa fa solo ia ta moftanga fo I malo longo le nei tai mo le aso e le unga lulue nei ai I tonu ainga o lo tari sua fo I ma fa ino ta moftanga le mtu tausi e mai fo I tono mo tanga sengase mo to tanga tamata tua e nei tai mo le awa uli ia ai o loo ngā lue pe nisi, ia nai mafuta mai nisi tono le taavale, whalongo mai maki mai lau le itio, le tasi o le tesi ma le tasi whamo. E il fasilanga nei, maftanga whaifi au so whaatasi Wellington e Porirua ma le Hutt Valley. So whamanu malo, Yesu Kiriso, lo tātou wali whaola,
E walau atuai ma le nganga whaaloalo tele le paia ma le malu ma ftanga whaifi au so whaatasi Wellington e porirua ma le Hutt Valley. Whapea fo i whaifi au ma lo ma anu ma lo pensione o le a whatanu ina le tātou whonatanga i le aso lua se fulu ma le lua au kusa lo nuinga le vai aso fau i le kalesia aso fitu i porirua lua se fulu ma le tolu Apple Terrace ranui i porirua. Ma e tatala fo i le avanoa i so se whaafengainga e fia au ai i le maftanga. Ma tango fie ma le whaalo lava, whaaftai, o lo sainia e le laulaua whono. Ia, paunao nei whaasilanga nei taimi, o le wa awhatonu lava le tūla se fulma lua, ia. Alo i tau maftanga, ma malo longa nei taimi o le aso, ia, ale la wa tu tātou musika, mpesipesenga, ia, wa fo il whaafonga mai. Ia, ma whaafingo fie, fo i ngā luenga, wa i la fo il malatu to a tele, fo i la tau nae, o lo o mafuta mai tono ngā luenga, ele i malo lo mai lava, taru mai ana le la. O lo fa awau pe nga luenga malo le foi malo le onsai malo fo fa malos ia i ni taimi o nga luenga o to lo fa au pe nga luenga ia to no le au nga musika o le atu inatu ia fa fa ngo fie fo il fenga ia o to ia i tiute ma fa vol ni taimi o le aso musika o malo longa ma tau ma fitanga o le au uli si fo fo le laumua fatal va tu singa parce que a gap malo la va fa tele ma after mai
O le malulu lea e ei tātou i ni usila. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se i le titu sel e vawe aina mawhanawhana. I oe Sāmoa. E se fulu wha ilonga ta i lua se lau tā lai anga wa ai tātou i ni usila ma Australia. Le a lafa se top up lua se fulu lima tā la pe sili atu e wha au ngā ai le ClickX. E te anga wa afo i le se i pe a wha au ngā le ClickX e lafo i lau se leni le mai cash o le titu sel i Sāmoa. O le a whaia se i uma i aso whare le taitasi. Ma o le nei wha pitoe a mata i le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se fulu o no September. E ia inga o le nei wha pitoa. Seki a Digicel. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Fong Maria la pepese le tia maa ia mo le pese ua tātou pepese umai ma fa solo yo tātou ma fa faunga i le aso ma le aso pe ataina i lungo le tio fa salau taute lo wau ina uto se fulu iva minuti ona tale o le tasi ona tari fure o tātou fa salaunga i la lovaya le tātou ofisa ia si pa ile tula tolu i le fia na nei ia ai mnatu o lo sau ialo le tau maftanga ia le to telo le tato tunu e mai se nei matua tausi o lo mafuta mai ma faafonga mai ma mai i le nei au le tele i lungo o le Facebook ma le tato YouTube ia a fa pe o nei te fa no le nei aso ia na lo tu lalo ma lo fa manatu au e te fa no ia nei me la iti na la e fa ina i lava le nei aso ma ile ti Apollo na la to so ane ya oe ya ona le anga ile o lo waso alu atu ai mai wa so atu ti Apollo tau ila wa tau matua ai lo vai to matau yo so na ina te wa afaina lo au ya ai na te lo me fa ile tanga ile ti Apollo pe afa pe so atu ile ne ya uli ya tango matua tua tau e alau kiki yo ya ai awane I va pe ole tamar ainga na we de fie ne ya uli ya we te ya awole olo di mon tama ina o to is full tol minute le o to is full 20 minute tale o le tas le si fonga la mo Wellington ya la tato ai musica o le uli le la fa la titi am fa pupu o tala ala fa tele tato musica se pa ile tu la tas ala fa tele tu mo tato o no si fonga la mo Wellington ma la musica o le te mi la so fie si va tu ona ilunga si Fali ia tua nei runga siva.
Se inua me ai Tama ole lulu Se inua me ai Tama ole lulu Whawhiwhianga musika o nei a uli na o te 12 minuta le tale o le tūlai tasi ia non whaamlatu pe mō tātou ia o le a malanga mai ia ini usila nei po Australia po whelawa se atunu o lalangi le la e malanga ai te leto e fo i le whai ungo le māsina nei i manatua o le asolus flu iwa le pālota si o tātou o tenu i Sāmoa a whapea le te malanga mai ia mo le tolu i le whawa yaso ia tau lava ona e a ngai i le ofisa o whainga pālota ia mawhisiri ai o oele te malanga mai a wa umana le stala ma leia le whai o lau pālota ia ona e malanga mai lea i te ua mai maulau pālota mai maulau le stala le sa whai ia ai sau ai le te le pālota ma leia le a ngai pe le ofisa o whainga pālota ia e whisiri ai ia ma e whai ai ia e te re mo atu le pālota ia e pem whai ona whailau pālota mua e te re i malanga mai io i te ua mai maulau le stala i leo po e nala malo i lau sui lea te nau ia tū mai le whainga pālota nau nei whaamalatu mo lātou ia la sauni malanga ia le nei masina ia i le tolu i le whawa ia so le la malanga i se ai ma Sāmoa ia i te ua misi lau pālota mai maulau le stala sa whai ia i lopo o e le po lau pālota lea la malo i lau sui tau wā whātua i foi na whaamalatu atu whainga whapena ia ai tau ona sila fia lei ia mafuanga malvaenga tau ona e anga iei ia mawhisili le komisina ma le au whainga luenga le official whainga pālota ia i le tūlanga nā pia whapea naitis ta pena te malanga mai mo le whāwa yaso ia ai sau ai le luava yaso sau ne le vaso nei mo le vaso lea toi fo isa mo te loa e le a whaina na ia ai mo le vaenga fo le leo mai tai tolu le tai whāwa yaso ia tau lava ona ngai tau na whailau pālota te le isau au te loa nai whaatanga to e se fulu tasi minute ona talo leo le tūla tasi ia ai to e whaamana tuatu tātou e sauni malanga i Sāmoa ia le tūlanga lo o pesi e whaama isi o tātou tunu ia tau lava ona e lava tāpena ia lava le leina o lava tūlou ni o ofu lima umi ave e ofu i Sāmoa ia e pui mai oe male ai e namu ia mai se fo ini kuli me tau na ave whaonga ia mani vai la au ni au fuala au ni talavai ia e fua ilo ngase na te iai ana whaamana tuatu vai ngā pena le tātou atinu ia na ua loa na sila fia me tau ona tā pena iai ia manuia whainga i whainga pālota asi o tātou atinu ia lela aloa tu e whaiungo ni masina ia fili le lei ma ia pālota ma le nganga maulalo whai alau pālota ia ma le nganga file mu ma lo nganga loto maulalo ia ua le pisa fua lesi pālota lesi io to es 10 minuta tale tasi baby blue know. 'Cause I'm still in love with you. 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 'Cause I'm still in love with you
Baby Blue ia po le pepe lana moana ina ua toi ono minuta na tālea o le tasi Sāmoa. Whaftai tele lava i tusai o le tātou maftanga i le ni aso mai lava na le ilai le tulai fitu. Ia le ua whamai aina i le ni teimi o le la atani tātou whasala launga i Sāmoa ia i le sunga ia tā sesa lam sam ia walfa wino le tātou unanga mai le tātou ufisa ina i lalo vaya si pa ia le tulai tolu le fia na nei. Ia ai monitele atu whaaftai le tātou atunu, tari e peo le nei tautua i tono maota malawa. Ia e whapea tono ngā luenga, tono lau ta avale, sa ki mai lau leiti o, ma tātou mafuta mai le tāo nei. La mo le tuwari whaaftai tele lava. Ia i la tau lo talatalo no mai, ma whaasoa mai lunga le tātou Facebook, ma le YouTube. Ia ma lo whaaftai, i la tau fo i sa whaasoa ino le tātou Facebook le nei aso. Whaaftai tele lava i lau lango. Ia ai fa malulu atu au sala fo ise ngana na o fa inga luenga le nei aso ia matou te matua atu ia e mangalo iso matou fa le tonu ma so matou se ala le tautua ai ia manuia lava ia nga luenga o toe ma fuafuanga le nei aso ala tatu atinu ia mai se fo il feo inga ilunga la wala so se vaenga lava le langi o lo e mafuta mai ai fa manuia le atu le tatu atinu ia mai se o tatu atinu i Sāmoa ia whaamania tele lava le atua. Whenoi tai alu tai masani le tulai fitu. Ia mai le sunga ia tauwhiwha o Sofia. Whaamai atu ele tātou polo kalame o le nei aso. Ai taliu i Sāmoa. Ia ele tātou fisa i nai lalo vaya. Whaasoi fo ia Sāmoa. Whaamania tele lava le atua. Hatalo vatu i tātou paanga i o mafuta mai. Amelia whaamoana ia o le sunga ia sale. Tyrell, le sunga whangu au le lei, le sunga pali isina, ia masi ona tua ia losalia, manuia lava ne asa, o sunga Pasco Camp, ia te Steve mai nai i Camprai Australia, whaftai tele lava le mafta mai whaamnia le tua, whasoi fo ia.
tama ile papa e tufuta foi le afio anga o ina na feta wia e tapu masina le alata wa wale to e foki ina kuasulu ya ipameleia usulo akotaku mai fale alu Tama ita isa tausa ilisengoa Aifa ato amawa ina uafa apopo ingo aifa Mawaloa leingo atoa osina tapu itea Le maungai o mafalu Mafuli maya peta numiai Le ulua imasina maua Ina ua mele ai le matangi Manatua ilo uloto le luku Osiua masiona vai Le upufa asamo na foai mai sana asina ya tangalo alani na tema na omia ina ia faangi mai se matani ole matani muamo ole to ela una melele tamba itami a Italia ole la to